te au. I le langi o lo tele o maota. Le ainga wasauni a moe. I taimi uma o te la tatuai. Lo ainga ma Yesu lo faula. O se mea e fia fia ai, a o Sāmoa le ala. Wa o la tailo ainga. O loto le mautu. Falongo, falongo, wa fetala Yesu. Awa le popole o tau loto. E talia o tatou mana o ngā. Tatou maua le file mumoni. Tali topnu e te olai. I taimi uma o te la tatuai. Lo ainga ma Yesu lo faula. O se mea e fia fia ai, a o Sāmoa le ala. Wa o la tailo ainga. Wa o la tailo tua tua ya te au.
le langi o lo tele o maota. Le ainga wa saunia mo oe. I taimi uma o te la tatuai. Lo ainga ma Yesu lo faula. O se mea e fia fia ai. A o Sāmoa le ala. Wa o la taino ainga. I le anganga whaaloalo o te fia tō wholofa ma whaatala whātu i le whaafonga tāpoi mai o le tātu tinu i le neitai au o le aso lulu aso se fulumanatolu o mati i le tātu wholongo le neitu sanga luafe lua se fulumana o le tautua le si fongo lo mui Wellingtone bua toa matalila na tautua masani le yaso alo maia o le tātu mua le tua e ala ni tātu sauninga alotu whane ainga o le teite ia le lisunga le whaafengainga Pastor Henry Ngopo o le Kalesia Sofitu o toa fio mai i poridu o isi maia le whaafafonga. E toi o folo fatu ma fatalo fatu iso tatou atunu ile nei foi tai au fou fa malo le fo lau manuia tatou au via mai ia le o ngā tonu le nei foi vai aso e tatou Sāmoa e alo mai o le a tatou e ngai ai mai tatou tapo inga le atuai ua matou mafau fau i lo alofa i tonu lo maru le atuai e pei o lo suafa e whaapea lo vi inga o na o i turu inga o laulangi. Ua tumu lo a au tau matau i le ami o tonu, se o tātou titalo. E tuae o lo a lofa tausi, sa wha ma whanawhana mai ai, a o mātou malo lo i le pō ana pō. O lo a lofa foi ua whangua ai i mātou i le tai o nei. O lo a lofa o le ata ita i nei mātou i le nei aso atoa. O le titalo wha mole mole, ma futa mai le mātou tāpua inga i le nei tai au, e a mata i ti ute ma whaiva o le nei aso, i lo suafa Yesu. Amene. Li inga o le atua ua saunia. Ai
le autu o le nei tae au i le tusi whailotu o le kālesi asfitu o le toe fio mai o le leo o le tae au. Ua whaatu ina e whapea. Tu ina le anganga i le ua filifilia. Tu ina le anganga i le ua filifilia. Maua ia le mau autu mai le tusi o le perfecta o Isaia. I le Isaia e fase fulu ma le lua a olona whai upu mua. Whafonga mai o le a o whaitawina. Pauta i la au auna. O te tau fia o ia ilunga. O le na o filifilia. Ua fia i ai lo loto. Ua o tu ina atu lo wanganga i ona lunga. Na te abatua le whaamasinonga mo nu ese. Pauta i la au auna. O te tau fia o ia ilunga. O le na o filifilia. Ua fia i ai lo loto. Ua o tu ina atu lo wanganga i ona lunga. Na te abatua le whaamasinonga mo nu ese. Whaamanuia mai le atua i le whaitawina o ana fionga paia. O lo ta ua i le tātou mau au tū. Le asa whaitawina. Ia le au auna. O lo o whaasinoanga i ai. Valo anga. Ma le vavalo a le perfecta o Isaia. I le o le a auina mai e le atua. Ai o dise o winga tā ua o le au auna o lo valo ia e Isaia. Pai mai o le au auna ua whaauina e le atua. O le au auna ua filifilia ma alofangia e le atua. O le au auna na te whaataunuina le fina ngalo o le atua. E le tioa a mata upu pa Isaia i le mata upu fase furu ma le lua. Whaauta i la au auna. O se wala au e whaailoa tuai. E ao o na sila fia e tangata uma. O le nei au auna. E le o se au auna na filifilia e se tangata. Ai o le au auna na filifilia lava e le atua. E le ngata i lea e au fo'i o na e sila fia ma o malama. I ti ute ale au auna o le a auina mai e le atua. E a whaisa e whaafonga lei le tātou mau au tū. O loo a tangia mai ai, o le tiuto le au na le nei e tau o na ia te ia, le a miotonu ma le whamaoni. E te tau o na ia te ia, le alofa fua ma le alofa muti vali. E te tau foi o na ia te ia. Ia le anganga ina ia toe whaafoi sia mai le nuu o le atua. A toa ai ma le tongi o la ina, o le lalolangi a toa. I le sio manga o le nei mau sa tātou whaitawina. Tātou te mai tauwina ai, o le au na o loo whaasino lea i le mesia, i le taimi o loo lumanai. Ai o loo whaonga aina fo i le perfecta o Isaia. I se au na ua wala auwina e le atua i le taimi o Israelu, e te o le nei, i le Isaia e whaase furu maletasi, pai upe valu se ia o le whai upu e iwa. O loo whaeloa mai ai e Isaia, le filifilia o Israelu, e avea maana au na whaafonga i le afionga pa ia le tua. A o oe Israelu o lau au na. O oe a kopoe le na o filifilia. O le whanaua a Abrahamo la uo. O oe le na o au mai ai tulu inga o le laulangi. Na au wala au wina foi oe i ona i tū mamau. Na o whai atu foi a te oe. O oe o lau au na. O le na o filifilia. O te le i lafoa ina oe. O le foi e moli mau iai. Le Isaia e 5 ma le lua. A lona foi upo 10 ma le tolu. E whaangata mai i le foi upo 10 ma le 5. O le au na e wala au wina e le atua. O le tangata e manuia. O le tangata e tāofi e le atua. O le tangata e whaasilisili e ia. Ma whaane e le e ina. E pei o na moli mau e le Isaia e 5 ma le lua. Foi upo 10 ma le tolu se ia o le foi upo 10 ma le 5. Ioi. E tā ua i le atua. Le au na na te filifilia. Le au na na te wala auina.
a fa mai le isi va e no le mau o lo fa au tu yai la tato fe au ma le tato fa malos i le tai au nei pai mai o te tau fia o ia i lunga le au na fitfidia e le tua e ta ofi e le tua o le aso na winga ta ua mo i tatou i le tai au nei o le winga lo loto le au fia ma le tatou au whaafonga i le nei tai au o ia tangia mai ai le lango malosi e le tua o lana au auna e le ngata na te lango ina ma tuu a toa i ailo na fina ngalo ai fai mai ua a vea lea ma awala e whaatu mau wina ai folfolanga le tua e le fe suisu iai e le fe momo wai ole o folfolanga le tua e tu mau folfolanga e wha maoni le tua i lana au auna ua ia filifilia e le ngata e wha maoni lana au auna ua ia filifilia ai fai mai o le mautinoanga e iai pea o ia i so se taimi le lei ma taimi le lei o le soifuanga ma le olanga e ta ofi pea e le tua lana au auna i lunga ta fonga mai o tau i le folfolanga le tua o lo tu sia le isai e faskul ma le tasi fai upo se fulu aua e te fefe aua o te ia te oe aua le se tepa aua o au lo watua o te wha malosia oe e moni o te fesosoani a te oe e moni o te tau fia oe i lo ulima tau matau e iai le ame tonu mai tau mai la uo pele ina i le tai au nei e le filifilia e le tualan au auna o na tuula fua i lea le ai e le ngata na te filifilia le au auna fa ai lo e le lalolangi ai fai mai folfolanga na te tau fia fo i o ia i lunga i sai e fasu ma le ono no fai upe fafe mai e o ina e toia ina o au lava o ia e o fo ina urusina o au lava o te tau ave ia te oe o au na o faia o te siitia fo o te tau ave ma o lavea ina oe i oe e alofa le atua i lana au na filifilia e alofa le atua i so se tangata na te vala awina e faia lona tina ngalo ma enga lona tolu o le mau e fia fata awaina i le isaia lava lea e faskulu ma le lua lona fai upu mua o lo ta ua ai e isaia i lana valo ia ina o le mesia ia upu nei e whapea whai o le na au filifilia o le na au filifilia o le aso na ta ua i le tatou whaasoa i le tai au nei o le filifilinga na fai e le atua e le i faia e se tangata a fai o le filifilinga na faia e le atua o le ta ua o le filifilia mai le atua e iai le puinga a le atua e tu ai e le atua ia le pule ma le mana e tu ai e le atua le malosi lea e le sau mai le malosi faltangata a o le malosi lea e tu sao mai le langi e le ngata i lea a fa mai o le winga lo loto lea vaenga ta ua o le whaamtalanga i saia e tali le au na filifilia e le atua i le atua e le tali i le tangata e le isau e whaamalia ina le tangata a e sau ina ia faia le fina ngalo o le atua lono winga a faia i aini ona mana onga tu pito mani lui o leo langa ma le soifuanga e ave sao lava i le atua i feo na uwhape atu i le tai o nei te a whai tātou te o i le whenga inga fau i le tala ia Iesu Keriso te le taimi e alu Iesu e te talo na o ia e tu ina atu mana onga malona loto a toa i le atua le tama aisea le angai mo mafatu ia Iesu Keriso le fina ngalo le atua na awina mai ai o ia mai le isai e fastu ma le lima na fai upe fa e tā ua i le au na filifilia a le atua fai mai ona o la au na o Iakopo ma Israelu le na au filifilia o le mea lea ua o wala awina ai oe i lou lava ingoa ua o tā ua lou ingoa a o le i loa au i oe
e whapena le atua malana finangalo i so si tangata ua ia wala awina. Ai mole siusi o manga ma le tala o lo tu sia le Isaia mata upe fase fulu ma le lua. O lo va ai mamao lea ia Yesu Keriso o ia o le Mesia o le awina mai e le atua e ui lava o ia o le tupu ai na awina mai o ia o se au auna e au auna atu i so o se tangata soifua. Vaenga muli muli e fia whasoa mo le tatou o fia. O le vaenga lea o lo ta ua ai ia lea nganga pa ia whai mai e le ngata o le na au filfilia ua fia fia i ai lo loto. E whai mai ia le vaenga ta ua lava le nei ua outu ui na atu lo ua nganga i ona lunga. Ioi, e tu ui na mai le nganga o le atua i le na ia filfilia e pei o le autu o le taiao le nei. Whamao nia vaenga nei o lo fasino ia Yesu Keriso. Pea tatou o i le whenga inga fau. Mātai o mata upe tolu o le whai upe sfuma le fitu. Pa auta foi o le si fofonga mai le langi o whape mai. O lo ua tali i pele lena ua o fia lava ia te ia. Mātai o sfuma le fitu o le whai upe lima. Whaauta o le a pupula ua o fitia i la tou a o tau tala ia. Whaauta fos o le si ufofonga mai le au o whape mai. O lo ua tali i pele lena o te fia ia te ia. Ia o tau whaalongo ia te ia. Na uoe i le tai au nei. Au tātou sa au ni fe au mati ute o le nei aso. Ia tātou mauti noa o le au wina mai o Yesu Keriso o se au auna mo tangata uma, o se whaataita i ngā siri lea, mo oe maau i so se mea tātou te iai. A vea oe maau auna, i le taimi lava tasi, tātou te talitonu ma whaatuatua, e tā ofi mauina e lea tua, i tātou i lona a au tau matau le a au le amio tonu, e na te whaongaina i tātou, i so se mea e whina ngalo ai, oia, whaamanuia lea tua, i le nei aso, te o tātou te talo. Le tua lo mātou tamae o i le langi. Whaaftai i folfolanga o lo tu sia i au a fionga paia. Whaaftai le mautinoanga na malo ia ai e Isaia ma profeta o le whenga inga tuai. Le afio mai o le Mesia o Yesu Keriso. Ina ia tongi ola, ina le tangata angasala. Whaaftai lo wanganga o lo ngalue i le menei, o lo ngalue i le nei taimi, o le soifuanga ma le olanga. Ina ia taitaina i mātou i filfilinga sao, ma filfilinga tonu. Mātou te maua ai le manuia mai la fio. Ina nei tai au ma le āmatanga o tiu te mawhaiva o le nei aso. Mātou te talo ma tu ina atu whaapitoa si o mātou atunu. Tu ina atu o mātou tamama tina mātutua, i ai manuia o la fio le nei aso. Talo fo i le tua mo le au whainga luenga tutofi. Tunga i whawhengainga mo lātou paritua. Talo i eile anga le lei o la fio o lātou tiute. Ia mai se whaiva o lo whengai ai i le neiva yaso. Anga le lei la fio. I taitai o le nei malo o lo mātou au mau ai. Ina ia whaatinoina ma le tonu. Ia sile i le tua mo le manuia o tangata. Talo le tua mo le au whainga luenga. Le au malo losi wa la usu i whale whainga luenga. Pui pui ma leo leo la fio. Ma futa atu la fio na ia mātou whanau. O le a ngai atu i whale a onga mo le au ina o le poto salalau. Ia i le whaamanuianga la fio whaamole mole. Whaamanuia i le au whainga luenga o le si ufonga o le lau mua. I le nei tae au ma le nei aso. Se iei ulawa ina wapo. Patasi mai la fio le tua mātou toi whei loai i le aso atai au. Po i le vi inga i la fio. O le mātou te talo leo au ala atu. Ia Yesu Keriso. O le alii ma le whaola. Amen. Ia le tu ele nei tai au Sāmoa leo e whaafonga ia i le tātu sauninga lotu whale ainga
Na teita ia le sunga le whaathia inga Pastor Henry Ngopo o le ekalisia sofitu o toi fio mai porirua. Ia e tō matawina i fo il whaafuanga o tātu tunu. I le amatanga o le nei fo yaso vi ia le tua whaafutai le awona le tua o na o le tāpenanga mātu o fie. I le ngata fo i lea i o talo sanga mō lia i lumo le tua. Ia wā la mataina fo i o whiau mga luenga o tūte ia o la whia ngai mo le tātu. Tunu whamuri e tele le tua i lau sunga le whaafia ngai Pastor Henry ia whapea fo i le whanatua tai nanele. Malo le kale sia ma tapo. Inga manu ia tele le yaso. O le vinga o le tua, toi te riu mai, fa wau tau tuara si ufongo lo mua i le reitai au whaafitai. I le tua a wai mua mea I matau sa e la o si le whaafong tai Pati mai ya ole ya nga pacha I whale na tai Yeah.
whaftai taulangi, whaftai tari walau. Le tau tua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of fifi whaalong i le ata o le tai au. Laugh of the morning. Amata mai le apple fi tu le pawe au. Le si ufonga laumua ata o le tai au. Toi o whalofa ma whaatala whātu i le whaafonga tāpo e mai o le tātu. Tino ina nei tae au o le a solulu ma lo le sui fumanuia ma lo fo i le tawata i le nei fo i a solulu. Pi i le lofa malanga leo le tuam vai o le tātu tue whatapa i lunga pēo ngaru le ea. E waha fo i seisi whaapoponga o le Paul Climate ator tae au fia o leo ma whaatase te fo i manatua whine i a ana whaasolo. Ya war tātu Paul Climate nei tae au. Tālofa good morning ana maro sifua. Talofa malo soifua tuangane mari ya fa malom fa talofa tu foi tato au fa fonga ya fia fo i
sau fo ile sang fia mai wa tau tua nei tai au le solulu O tangata na matai le na matai fa nga lotu tai au te talo ile tua talo sefia tu te manga luengo nei yes ia e fia tai au la tu o te role fa pena uma tata o fonga le na lotu mai nei tata fa nga lotu le fitu e sa o le o tangata la le usu ngalo fa talo ia le sa mafuta mai tatu le tio le nei fa tai au ia ta oi o le mumu le tua tau lunga foi le tua nga luenga ma fai vai mai le ni vai aso to fine ia la fa tai va ni foi tau no nga to ani maria te le fo inicio vai nga ta ua fo ina o ato i le fai unga vai aso ai le foi bo mai pe le ta mai le vai atu lava pe le mala malama le ya fa fo so le e fai ma ua lu fa fo le vai po wow so le a pong sa le me tu so le wa tato i lo i le swing o tau do tato ye ma taimi e wa ma te volta to ma le vai taimi vo le marulu ia ai te ale tu lai fitur te ala pong sa wai ia ai pe wa ma te vo in sau marulu o i lo la vai o le swing ale ma wa e fo i ma le o fo ngia fo i fo anga le li a mari ai ole a te lo la batu sta fa fa le atu no fa talo fa tu le a film o le awhenga luenga pa ia le atua nei tai au i nga tolo tala fa auto ma fa faletu ia i so si tafo nei langi a wale atua malana nga luenga a filo ai atu fo i nei tato tutua nei tato tua asina sina ia tolo mafuta mai tutono maota malawa so se vaenga la volo mafuta mai nei tato tua asina sina o lo tatalo maula le muli la wa fa i val filimo si o tato atu no at filo ai atu fo i nei tato matua ia le olo mafuta mai tonu fale tausia yo tato tangata matutua mfale tausia i tangata ngasi ia le olo le hotele mai le tato tautua pa felo ai fata lo fa maufo lo fa atu ile nei taia fo ma no le soi fo manuia ma no le fo lau fata lo fa ila to wala usuinga luenga ila to fo i wolo fa ngai na mai tato penga te fa ilangi mafuta mai lungo le Facebook ma le YouTube ma le Sāmoa Capital Radio app ma te whatalo fa filo ai atu ia fa pe fo i le wala usu ma nei tai au i no mata malingi ono wala au pa ia le atua ia inga fo i ma homa mai pele ia ma to te fa mafana fa alo te le atu le nei tai au fo tai au nei ole solulu aso sputolu nei o mati lua afi lua fa ole ma ba se lua mantonga nei a mari ia tautua tu fo i fa au au le tautua si fongo la mua o le Sāmoa Capital Radio i Wellington si fongo la mua le na matalan tautua i le a feiva se lau i vanlua le wasa vali le tolu sifulu tasi tausanga ta luana a matalia lan tautua malo mari le uspo a malo fa tai tu fine ana le u e fa felo e fo tatu tinu le tai au ia bo le tatu fa talo fa ia ta ua ia ele la lor tatu por kalabe ia ta ua le a felo e fo tatu tinu le tai au nei tatu matua ia mal tatu fa fo o le monia io o le upu e masani ia ana le la to e le fo tatu ritio a le tatu au fa fo mal tatu au mai moi lu ngol apia fo linga ma YouTube ia tata noata ue ele masisi fa lo sa ole le maria e fai mangalo ya ta wan fata lo fai nei tato mato matutua le olo tonu fale fo e tausia i tata matutua ia ai ma wo le olo to tele vai la to le fai ona mafuta mai pe ole avele le tio fa longo ma wo fo ile ma wo e lai fa longo ma ata mai ia pe ole tata le tana noi pa tai fo i nei tato matua ia olo alala foi ma pa au nei foi no foanga o lo tau sei la tau ia o lo foanga tau si tanga matua ia pe tasile awala ia o nisi foi na pa walo awala fiso tai mal mata tanga Sāmoa si wa na o ini tanga Sāmoa lo alu lui ni fali ia ai pe o le tio o si pe na esa no ia tu la se wo mai ia se wo pele ia la to fa tai fa no ino lo moto lo lawa o lo sa o lo fai ngalwe o fe lava o lo fai na ma o matatu tautua ia matu te fatalo fatu lita au tatu programa atam tai au ia tu fine ana o te mine o malu tai au le ase malu tai au e te isi na fia vu ma le fundi
Pasiavo ile bun avoka pale. Te loa le na mai lo vai na fifa ya tule avoka. A te loa ya a fa pewo. O maua se supoisi pos koisi ya wa mana ia le isi o le ngai I nei tatou matua matutua ia le na fo ia fai se polisi leia sui se tau mafa ia te loa mari wa leva na pa o le nga se a mesia I latou ia o latou ia ngaluinga na fa man tatou matua matutua le tatu fai atu manu tae wa leva la toiti vela ai mane tamana o se poesi por polisi mane vai na fai go fie ia mai bo malo si I vai ka nei a wona ngalo ia tau o nei teni ia malu tae au ia ai ole a tala tu tatu por kalam pes pes kan nei Sāmoa what you know ia e pele le loto te te mai fa o tatu por kalam I vai ka tau o nei tae au Samoela watunu pele ile loto mita lo wanganga ya te oe o vai tafele mu male sami e ila pe asulu ya mayele masina o atu mama fa solo la foia ona pao I vai tu loto Lau mo langi pese Te o falo moi leto sangi o manu lele Sāmoa o te alofa tele ia te oe E mita lo uanganga ia te oe Tigana o malanga ia tono papalangi Ele galo mai Sāmoa na masani E maua fua tama fai o lofi maparusami Masina ia ina O tangata uma e fe alofani E alofa foi so o se tasi Le tio amori mau mai le tasi tu si tala O Sāmoa le penina o le nei masa Sāmoa o te alofa tele ia te oe E mita lo uanganga ia te oe Ana mawhai o na opule I le lalonani Manu ua sui Sāmoa I lana masani O mea umalava e whai ele whenango mai Loto alofa matalia so o se tasi Tumauia I le tufa a Sāmoa moni E mawhaia I mea uma I le whaamaoni Sauna ia sauia Ia oe I pangatia I lofu litua I si o wanganu umanaia Me anganu usili Sāmoa ia tunu uma O le fia ma le alo I tangata Ae whai vai o le Sāmoa e le hanga Ae ngalo ia oe ua si ia I lo tūlanga Tumauia I le tufa a Sāmoa moni E mawhaia I mea uma I le whaamaoni Saula ia sauia Ia oe I pangatia I lofu litua I si o anganu umanaia I lofu litua I si o anganu umanaia
Toi whatalo whato se wa ainga i le talo le tau ma le tala le tai le nei aso. Fuanga e au fuanga i le aso. Aso se fulu tolu nei o mati. O le li potile a lo fiso wa ai tau na tu ina mai mo Wellington ne i le sifulu iwa minute te ele lima le waweawa na le la. Na oso ai le la i le sifulu whae te ai le fitu. E ngoto i le sifulu tolu minute i le toi sifulu tolu minute i le valu i le fiafia na nei. Mo Wellington i le aso le fuo le amafanfana i lua sifulu. Fuo le amalulu e sifulu ma le lua. E awa oa inisi o taimi whaasolo atu le awa uli o le awa ai ti munga. E lafo i le fiafia na nei. Whaasolo atu i le aso ata e au i o le awa ai al matau le la. I le awa uli whaasolo atu i le fiafi aso wharaile na e matua i ti munga i lava. Fuanga i aitaanga lava lava se tulou. Aso saa whaiunga vai aso i le aso saa nai mana i le susulu mana i o le la. Ia wau fuanga. Se va ainga le talo le tai ia mo la tau foi. Whaia whaiva o ngā taifale ia whangotaina foi o ngā taifale o Wellington. Na pēle tai i le toi se fulu minute i le lua i le waweao. E sua i le 1 minute te i le valu i le tai au nei. Ona toi pēlea i le afa o le lua i le awa uli. Mo ngā taifale o mana mapori lua, pēle tai i le toi 1 minute i le fitu i le tai au nei, e sua i le toi 2 minute i le itulai tasi i le awa uli. Ona toi pēlea i le 1 minute te ai le fitu i le afiafia nā nei, talo le tau ma talo le tai, mo Wellington ia awa au fufuanga i le asofa aftai. Se vaenga le swingo le tupe ia wafo i lato fia la foina lato se leni nei aso. O le tupe Australia e iwa lua sene, tasi tala New Zealand maua le iwa lua sene Australia. Tupe Amerika i le aso e ono se funu sene. Tupe Fiti tasi tala New Zealand maua le tala tolu se funu fa sene. Tupe Fiti pa angatonga tasi tala New Zealand i le aso maua le tala tolu se funu ono sene. Ia male tupe Sāmoa, ia po le tala Sāmoa foi, tasi tala New Zealand, ma wale tala 50 sene, ia o le tupe Sāmoa. Awane ngalo ia o whaamaumau lava nei mai le pengats whailangi al ANZ, ia ai ese ai pe awa tu la loi fa le tupe la foi au tau tupe le aso, ia ma lo whaftai le anga lei. Malo whaftai o lewa no mo whamneanga o soifua ma aso whanau whamanato atu tātu emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz Ie mwhai ona tu maisa o whamunianga e tōlalo inatu lunga o tātu ala leo. Au le mauru nei mele fionga whai a le tua mau mai lea i le mangalia Ioane lo matau pa sumar fitu tu se le mangalia Ioane lo matau pa sumar fitu alon whai pa se furman wha perfeita wina wa utu watu la wa fionga ya te ila tau. Wa ino foi le lalolangi ya te ila tau. O waile ni o le lalolangi la tau fa peyo au. O te le so le lalolangi au. Wa utu watu la wa fionga ya te ila tau. Wa ino foi le lalolangi ya te ila tau. O wa ele ni o le lalolangi la tau fa peyo au. O te le so le lalolangi au. Ia o le mauna ma le fionga pa ia le tua le iasu manu e tele uta waso i fua pese atu le sunga ia paka mani ufai valu ma le vision band i iasu whanau ne iasu manu e uta waso i fua pese nei moutou.
Fa'amanuia. Happy birthday to you all, Ia Manuia. Noa savana nenei, wa e auni. Ata tofa afetai, o lea tua lava ia ia. Lea tua e whaafetai loa lofa winga se. Wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo atu soifu. Ai au ngalo mola. O ai na ai mai se lea tua. So, to e whaapo, ola fia nato, walenga tai, loa sa whanau, lenei ua ulia mai. Whaamanuia mea tua i loa sa whanau. So se te lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele le tu ai fa afetai lo fa winga se kwa e fo ai mai ai nei a so te alo fa aso sfultolu o mati tausanga ua mawai. O le sol tausanga e tasiono tolu sfuluiva, tasiono tolu iva. O le aonga lea e na taua o Cambridge College, tono o Massachusetts i Amerika, na toe whaingoa i le aso le nei i a Harvard, i a ma whaingoa le ngol tangata leo John Harvard. O le sol tausanga e tasi fitu valu tasi, o le li i sa whanau i si amani e na nofo i Peletania o William Herschel. O ia na mawaina le paneta no na fitu o lolangi ia o Uranus. O le solta usanga e tasi valu o le sfulima. O taua whaaloto i whale i Amerika lava ia pei o le sola ia na pasi ai le tulafono. E whaatanga ai o naufi atu tangata Afrika Amerika i te tonu o vaenga au Amerika. Le solta usanga tasi iwa o na pasi ai se pili tono al palemene falani. E whaititi ai i a aso whainga luenga o whawhine matamaiti i le na o le sfurutasi i tū la. O le tausanga e tasi iwa tasi tolu i le so, tasi iwa tasi tolu, ia na whaingoa ai le taulanga po le laumua Australia ia Canberra, walo ia lona whaongali ngona. O le solta usanga e tasi iwa luas furuvalu. O se whaata noa vai tele lava i St. Francis e latalata i Los Angeles i California. Whapea e le leilo na whausia ina.
na pā i lea so ma mali wai tangata e whase lau tausanga tasi iwa lua walu. O le so i le tausanga tasi iwa tolu se fulu, tasi iwa tolu se fulu. O le tangata e swafa ia Clyde Tomberth, na ia whaasalalawina o ia maua le isi pāneta o le lalulangi. Ia o le pāneta lea o Pluto, pāneta lo naiva lea o le lalulangi, pāneta lo naiva lea o Pluto, wa o le lalulangi o le isi wai pāneta. O le so i le tausanga e tasi iwa 5 na man malo ai ni usila mo le taimi mua se la taalonga whaavao malo po se teste 5 aso. Taalonga ma le au lea West Indies na whaia taalonga i au kilani tausanga tasi iwa 5 i le so. O le asone nei le tausanga e luafe o le li tautaua le taalonga la pifa Amerika e taalo tūlanga o le quarterback o Dan Marino na retire i le so pe na malo lo i le sfufito tausanga o taalo i le au lea Miami Dolphins. Lua se lau fasu luan taalonga, fase lau lua sfulu ana scoa ia po touchdowns. O le so tausanga e lua afe sfulu walu, na wha malo lo ai e pelestene Donald Trump. Ia le whailu tusi o Rex Tillerson i lunga o le Twitter. Na ia whaasala la wina i lea so, wa e malo lo mai lo to finga. E la tau te lole nguna fo inga Trump, te le tangata na wha malo lo, te le fo ila tau na wha mawai, ia talu lavan tula i mani nei ali i e vembele stene o Amerika. O tatu tala ia te maul wha poponga te masani wha aftai lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tolo minuto tone o le tale o le tiu live valu te whaatalo whātu le tātou. Tino le tautua mo o le si ufonga o le laumui Wellington e malpolo klame o le ata o le taiao. O lo mawatasi tu pēmara tu whini ana wha solo le teimi o le taiao. Tu whini ana, ia, o le teimi o le ua ala usi fo i whanau a onga ta pena fo i mo le a onga liasu. Moni lei Maria fa manatu masani la wal tatu tautua. Ia o le saunga le mula vai lunga le ala tele. Malia. Ia ai fa pe foi le fa fonga ma le tama ma le tene le fa pe la pe faisana mai pe pelo foi le ani Maria vai ma tele la va tamai ti le tulang foi le pe le fiola onga isias. Ia alu la onga fa manosi. A me se tato alom fa na ia vai lunga kulisi. Fa manosi wai o mai tato swinga. Ia na le la le ai le se alofanga. E sa o le tau i maali fa manatu. O le tau lo lo to tatu po kalami. Na i fai fata tanoanga ia na whaatinu i tula fionga li pule a pasanga. Ia, manisi fo i o la tolo ngā lue as truancy officers. Ia fa matala fo i nei fo i tamali ia tūlanga fo i la tu tamu wheka. Tu se oi ta avale lea onga o tu fai toa mo e tanoi ainga pe si awa lea onga i pai mala fai. E maali e fui atu lang o tali mamafuanga o le siau le lava o le sina te artolo po an po la e mo la hala justo o mafu pena ia ta ua ia e le seme e mo mas file bu Sa ole te alu su te out e te alu la on e te alu e o mai o el fia onga ia te alu mo le ai tu atu fo i whawhautuanga tu alalo i nei tatu mātua ia tatu ana ia amena ia tatu whanau lea onga ona lea la volo o le tatu te talanoa mari i whamamonga fo ia le mai ai tausanga uma mai ofisa wa onga ia olo mo alunga lava numero tatu tangata Pasifika ia lena mori mau lava pukalame lena tano atu le fionga li pule ma si le imasta mai ta ile whenga luenga le ia onga e ai tato ai na Sāmoa i olo o whawhinga tā lava o na ave whanau ia o ngai ile o ave whanau ia o ia tā ua ia lau e whawha mau te ilota tele whanau ia mafuti mani tau la o leo lau tā pena o leo whawtai whaina i tātou mātua lau tō whai pito la au tā pena i no tau whawtanga whanau le aso ma le aso o le morina whantua whine ana i le whingo fie o le penisini fwoi e te menei ia mo whanau i ma whaina Savavali Ue vai lei. Ma ue fuki le si ea man, si ea fou, ia ai lai wha o ngā mo, sa manu istinu. Ia lai sefe fo penisini, a mo whanau ia mamau, ia o le pasi, ia me,
Ata watu langa le molino whanau lea onga. Ia wha malu nei tato matua. Ia ta pua mana tua sao nga le munu ngala te pere sao rotu fine ana. E ia mai la wha tula ngaina. Pe ai lusi fulu le tausi fulu le. Sao ila tara tatu lea onga. Ia ta wan mate tua vanga na. Ale utale tua lai valu tu fine ana. Tato tatano wha asoi le tato te rupe a mai a tato telefon ni tai au. Malo wha tai. O te whaatalo whātulu tātou tunuro ngā te tono nei whai vai aso e whātou teinga tiu te whiau mga ruenga au si mei alau whāwhonga se whao poponga o talai mea lo te tupuri seo tātou te roi Sāmoa. E lei vale tu limo le whaonga ina le whio anga vai yuso, le whaonga ina se vai ngā tupu le lanto miliona tāna mua e na u whaamatu watu le malo i lalo sa lātou tātou sanga ngai i le sāra si, Bol whalapo putongo ele alea tunu, se lau eka i taptapo, le ua ngā rurue nei whātoa mō whātoanga, na whai loe le suyo le whio anga iu telefou, o lo iei le fuafuanga lima whai pulo lo lātou a whio anga, e toi tālu sanga ina le sālasi pe a ngai fo i le whionga le tamai tai pāle mia, mō se isi lua se lau eka wha au popo, o nol tuftu whanga ma le vai ina ta iono eka ale tangata le na iei mō mua, wa le au wale whaasoa i desi vaenga o le nu. Ai o whanua iu whaamatu watu le se lau eka, wa opo ato i whaatu anga o le talo whai, o whala au whai sua ma whaatu anga o whala au tau ma whamata, le watu pēr ma whaamnia ina i le tele o ainga, e le whaata watu i marketi ai maise o whale o loa, ma ua mausele ni ai. Na sau no le sui o le whio anga i telefou. Wa tal whiaunga le ma le whaasoa le sātu i nātu i le vaenga o le miliona mua. E wile paelo, o suwo, o piki, oso, torupa, e liafi mo vau maisi, wa visoso antele i a lātou whātu anga. E leo talia ina le whaalapo putongo tangata tā whau mai mō mai le atu nuu po le turisi, le whaavanoa atu leo le tau salo le atu nuu i a moe moana swanky, e se talo sanga company telefoni le Vodafone Sāmoa, e a vea le tau sala ia moe moana masui o Sāmoa, e le tau vanga o le tau sala o le kelope, lea na mata ina i le tau mawhainga mō le ulua i teimi, a le isi tau sala o lea tunu ia Heilani Pearl Kurupu, e manatu le pūlengo tangata tā whau mai mō mai Sāmoa, e wha awau pēr le tau tua le tamaita i tau sala lea tunu o loo iei le teimi le nei, se ia ulia le masi no Februari le tau sanga fau. Ma o te tala tua ni le company telefoni le Vodafone Sāmoa, a vanoi restala i tamaita i mō le tau vanga o le a whātu tia, e sa i dia mai ese tamaita i whai masui o Sāmoa, i le isi tau vanga o le tau sala o le kelope. O le whai unga mai whaalapo putongo le turisia Sāmoa, ona o le tau ave ino tiu te o le tau sala o le atunu, e te tau o na wha awau pēr. Mai ua mana ia i fo i al company telefoni le Vodafone le whai unga ua whao o atu. Wa toi tui na mai whautuanga mai le mtanga luenga o le seifua malolo ina e tau wala mai le vaenga o ainga fuafuina. O le le fuafua whaata tau ina le lei, o le whananau mai o alo ma whanau, e te le whaafita auli wa mai tau ina ma wha mauina mai ai. O le tua lalo wa tu ina mai ai mai se lava i tina matamaa, e na ua toi ma liu se pepe whato a ola, e se tina e se furu ma le tasi alo ma whanau e so tau sanga. O le tina pe o na wha i lor se fo malolo ina, mai rurua i tamai titi o le se fulu, e le i o ne lava le tina i le whale mai e whaia sia ki wha le soi fo malolo ina, pe mata i tuina fo i se tasi o whanau teimi i sa tau avele manava. O lo na alo na se fulu ma le tasi le na ola na ua wha le tonu, na whato au o ne eile tina le whalemai ai ua tuai. E le maa mai mtanga ruenga o soi fua malolo ina le vaenga a inga fuafuina, le tulia pea o mātua ai maise lawe le tūpā foi o tamaa, e a ngā ia lātou wa o onga, e momoni ele fe au le a inga manuia, pe a ola ma le fuafua whaatatau le lei vaenga uma mō se a inga manuia. O nisi o vaenga o lo alia i mei foi nisi o whaafita auli, o le lava o le whaasoasoa e tau si ai whanau, ma le ola soifua malolo i nau sio manga, o lo alala ma papa au i ainga whaapea.
o le ainga fofuainga e le whape whai ona tā ofi e nga i o tamaiti le ai o le ainga fofuainga e whai ina ia pāpā ai le whai o tamaiti e le whape o le awhai o le ainga fofuainga le te whanau rolo tō rua whai le ainga fofuainga o le mafua anga ina ia lava le malosi le pepe lava le malosi le tinama toe whafuisia lona malosi mene o le toe whai e longa i o lesi pepe lima tausanga e vai lesi pepe ma lesi pepe o le toe mana ia ua lava le toe tapena ina o le toe ala whanau ma le tino le tina e toe tausi e lesi tōpo lesi pepe tono o lona manawa O se tasi o sui o fō mai tausi mai pasi, mai le vaenga o ainga fōina. E whelawhalafoa i ngā sui o le pāle mene lana whuntanga lo whaanga solo le neiva yaso, na tua lano atua ile taitai o le tua ngai, tu la epa lo peso li aisa ile le mariele ngoi, e le ngata i sui mamalu o whaipulo le pāle mene, ai whapena fo i tangata lo telo le atanu, ina ia tau fia le whaasala lau pea, ni tua inga e whapea ua whaata watu whanua whaaleanga nu o Sāmoa i le atunu o Saina. O kia loko kongo lea ia se meo whale ton, ala ele leia meo. Sa o fia su ea, ia mori mau ia sa ave, o whaatau ele malol nelo no ringo whaatau fia nei. Ia whanua whaaleanga nu i Saina, e lei ma se mea whapea nana tupu. A o li potina sa ave whafo. Le lao ke fia fia ai. E lea ia se mea pena o mai li potin le. Mai o ke kalo sia, ia ila tō o whaia pēa ia pepelo, o wange ko koe whaia kala whapela. E lea ia ma se mea whapela, ma ufia fia fōki. E no watula ia tu le minsta o ia nei. Mai ia tō e wha mawina le maule, e lea ia se mea whapela na tupu. O i whatau, e le malo saina, o ni whanua whaaleanga no. O lo whaawau le tōlau lauina reporti whaal tau sanga maimtanga ringa SS e le malo e le whontanga le neiva yaso. O le whai ua leo telefon mai Sāmoa, whamria le tue whonga la whia ngai ei mo sio tātua tunu o le o ngā tutono neiva yaso, whaasoi foia. Tala flava o whapoponga mo moa telefon mai le si o whonga le lau moi Wellingtone. Mo le nei tae o le asusfun mal tolo mate lua a whelua wha. O atutu whaatasi ni whaala potopotonga o onga a mata ita Ionisio a onga e talo sanga ina le palimia Christopher Luxon ina ia whaato maupia le polo kalame o mea ai mo tamaiti le ka ora ka ako. I se tusina lo mia ma whaalaulo ina mo Luxon i le awa ulia na nafi. O lo o au fia i saini a onga katoliko o a onga le Montessori o ni pule a onga o a onga tulanga lua ma kolisia Maori o iunia whaia onga mani asosio a onga a mata e to tasi mai le to lima tamaiti le atunu e matitiva i le tu tau i tau mafa e o atu le lua se lau tolu se fulu wafe le awha ingo whanau a onga i le tu samale afe o a onga i pito maua la lalo tamao a ingo whanau o lo o whaamani eina i le apolo kalame na ta ue le tu sia ia wha patonga e whapeo so enga mai le pisa po le pol kalame i tūlanga e au sia tamaiti a onga whaavao malo. Ua tā uai o tamaiti e lea ini tau mawha ona olele lava o tupe e ta ilua i le ta i whātau sanga e tuwai e lo lātou tūlanga o a oina. Whaatusa ia i lātou e le taitai ona misia lātou tau mawhatanga o le sful whapasene o tamaiti a onga New Zealand pe ta i whaatasi le vai aso ona le a ai ona olele lava o tupe. O le pol kalame le na mataini al whainga malo le leipa i le lua afe se fuluiva e whawhanga i le silia ma le lua se lau lua se fulu afe. O tamaiti i se tau e tu sama le tolu se lau lua se fulu 5 miliona tā la i le tau sanga. Momo atu na sauno i le minista langolango a onga David Sāmoa. E ono awhale tupe le pol kalame o le hawha ai titia o nei le se wha mauninga o lo mawhai le pol kalame na wha le e tau mawhai ngā whanau mai le o toa angai foi i a onga. E le talia ina i leo se o fo tutongi ua whailo atu le malo, mai tutu sama leo fo momoale na whao o atu i le masina o se te malitau sanga taluai. Na saunole minista o leo Mark Mitchell, o ni taimi whainga tā tele mo le tamau ainga, le ua whai e whiutanga inga mo tutongi o leo.
I se whaalinga le Presidente o le Asosia leo New Zealand Chris Kahi o le lau tusitala. E le whaalo tele leo fo ua whao o atu. Mai tusama le 5% o lau whainga aluenga e maasane o na whaamama e tau sanga te tasi. Pio na Sāmoa Kahi o mai ele tali tonunga. O le atu e whaaia fo inisi leo e whaamama e nei maasine o lumana inei. A le malanga I whafo e anga I fo inisi ngā aluenga. Mai whainga tafo I una so inisi e whaatumuina I awanoa e ale sui e tutongi. E te o tele leo lo whiangai matulanga whainga tai tupe. O whainga taona tutongi ala tō mō kesi ngā oto sina inisi malangai Australia. Olo o au fia I le ofo le 5 awheta la o le siitanga o tutongi mai le asamo mua Novema lua awhelua tolu 5.2% a launi. Ai le toi fo I tu e tutongi mai le asamo mua I ulai e ei le isi 5% o siitanga. Mai le asamo mua se te malua awhelua 5% e siiti ai a launi. Ai le amataina mai le asamo mua I ulai lua awhelua 5. E 5% le siitanga mulimuli mai le asamo mua I ulai lua awhelua 5. 5% le siitanga o a launi. O leo fo toa mai a o onga ta 5 no afe lua se lau se fulu iwa ta la le tutongi a mai al tau sanga mo mona si itiele le fitu 5 afe ma le ono se fulu tolu ta la ai o atu ile lona 5 mo valu se fulu lua afe fitu se lau fitu se fulu tolu ta la e to 5 se lau leo fa ingo leo sa fola le whainga malo ina ia mawhaio na maua I totonu o le lua tau sanga. E lata ile se fulu walu afe tala e whaatupe e leo whaila fonga le malanga al pulinu o Lower Hutt Campbell Barry I engela ni mawelese e su e ngā luenga te tele tau I suwa vai. O le a wai Barry I se whainga malanga I tasilva yaso I lone tona Manchester Macarif I le masino uni. Whaatasi ma le Infrastructure New Zealand biona ta weli po tele post. Sali po tia talwa I nei le tasi piliona ta la. Olo o vai tupe whaalo le pake tele Heart City. Mai ono si itia ile se fulu 5.2% se si itanga o la fonga po raids se whaatasi ma whaafita uli o paipa o lo mama. Sali po tia wha ile post ile aso to nai. Ni sui pito sinia se to wha le pule ngā nu o Wellingtone e au fia le pule sili o lo o awai se polo kalame. Ale University of Harvard I New York. Na whaali e so upa le official pule nu o le Heart City sa wha maonia matali e ina le pule ngā nu o le malanga wana yelo tau tali tonunga e ao ngai na ia mawaisa malamanga lo loto. Ini fuafuanga taua mo ngā luenga te tele o loo whaatino I atunu o I whafo. O loo taua fo I se whaamatalanga o Barry malepule ngānu ale Heart. O nisi o tangata autu o se fautuanga o le a folasi atu I le malo e le tausanga a sau. Ina lato polo kalame o le local water done well e sui e le 3 waters po o vai e tolu. Sa whailo I atu ta I mo Salemi le pāle mia au lumana I eile a toanga o le 5 tausanga talo na tupule o sfa inga whaatelo lisi I malu tāpua I kalai estete. O le aso wharaile nei e whai ai se sauni inga wha manatu mō tangata to 5 sa maali liu mai leo sfa inga le aso sfuli mo mati lua fe sfuluiva. Sa a wai sui mai malu tapua I Elnor ma le Linwood Islamic Center. Na ta ui se sui o ia malu e le aini tala noa ngai winga I fuafuanga le malo o sui ei tu la fono mo la au malo losi po fana. Sa o la tau wha alo alongia pea le tūlanga o nei le I tala noa I ele pāle mia. Mai le tala whea ngai lo la tau fesilingia ina o laksen I le amata upu. Ai wai ei lo la tau tali tonunga to toa I le malo e whai ele whai unga tonu ma le sao. Sa o la tau tala noa I winga I mana onga o la lātou maafutanga ma sāfu fola fo I le pāle mialo na whaanaunga e ngā lulu e whaatasi ai ma I lātou. Wata oeli po tiltao nei e le o manino lava le pasi selfai ngā malanga le Latam le ana pa umawa lalo whaafose I mai le maua lunga sali le ai mōsina taimi mai le o whailo manino atu fo I le company po le atonu le mafua anga. E to o 5 na manunu ai le wha le tonu I se whai ngā malanga mai sini mo au kilani sa wha moe wha awau le whai ngā malanga I santi ai koi jili le po le asonga fua peitai sa tolo po masui le waalele e wha awau wai le malanga I le afiafio le asolua. O le wha amatalanga se tasi al pase se ile leite o New Zealand sa tu whaatu tau mawha masama wa fo ini o lato wa pitanga. Ai le ai se wha amatalanga I le mafua anga o le wha afita auli. Sa ta wele company o lo wha anga solo se suenga I le amata upo. Na wha alia le komisi mo suenga o wha alamelavi fila wa inga. Ma le pulenga wa alele civilian New Zealand o
le whaalawelawe lea na tupu I lungo le ea mowheo inga whaavao malo ma o le ata ita ina le whaalapotopotonga Chile ina whamaia tūlanga le suesuenga. Sa whaalia se pepa o whaamatalanga le Boeing wa saune tu ina atula lato langolango pe a whai e whaia se suesuenga. Ua mafuana whaamalusia le whaululunga o fiso sulfa inga po le Chief Ombudsman o Peter Boscia e malolo tu mau ona o se tu lafuna o whaiva tausanga talo na whaavai o lo tu siai e te tau na whaamawai se tasi e umia ina le atufinga pe a au lia le fitulua tausanga le matua. Wala sa sfulua no mate ato e le fitulua tausanga o Boscia ngana i ta ua saia fautua ina le whongaftalai I le vaya so talawai e whaatatau ila na whaamawaenga na via Boscia ma ululunga o fiso sulfa inga, talo mai le tausanga I loa fis fululima, e ta ilima tausanga I tofiai ila tau ilea tofinga, ilunga alfautuanga o fisal komiti al parlemene, le ta ita ifono ai le fufonga fetalai. Na whaitio ina e nisi lea tu la fono, o nai whaapea e whaailonga tangata. Masafa atustusai le matu o tausanga o Boscia, anga ita I o isi atunu o, pe ama le ta ise fulu tausanga o lo o mātutua tuwai, I le whaululunga o fiso sulfa inga, ale atunu o New Zealand. I alonga, ele o ngā I o I le whaatala noanga mo se malilianga foto whaatase o ngā luenga mo laune tipolo sinia, a New Zealand, a whaanga solo ni whaatala noanga o se malilianga fomo whaasala launga le ne tipolo New Zealand. Na lipo tia ia te semal tausanga talwai le leito New Zealand, sa matoa mau walalo lava leo for the Sky TV. Ina ia mawhaio no lato ma ole pule mo whaasala launga o le taamilu sanga ne tipolo le ANZ Premiership. Mata alonga whai tau lia le Silver Ferns, na ilo le malilianga leo lo ia le taimine. Mai ale whai unga le taamilu sanga o le lua whelua wha. Mo whai tau maasina o whaanga solo tala noanga. Ilea malilianga fau. O le lipo tele ne tipolo New Zealand sa folosia mo le lua whelua tolu, sa ta uai ualu ilunga numero tangata mata, ma o atu ile tasila miliona le taamilu sanga I tatonu lama New Zealand, pa sa to telefo I tangata mata ile ipo lalangi, ile tau sanga talwai mo le Silver Ferns, peto sa malitasi tesi ma le 5 miliona tangata mata I tatonu New Zealand. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au.
Pes besenga u whaingo ina ia o le waa o le tusi pa ia hei le te me o le tātu tu le tau to e wholofa wha talo whātu wha whomau le tātu tunu lua su minuti le ute neli tu le valu tu fina ana ia o le ute ulunga tu le vanga mo mua tātu talo whompa tātu talo me Sāmoa ia longo pui livu tātu tunu i mero tupi so tātu tunu i Sāmoa ia meis fwia tunu ni sila nei Moni le Maria fa malo at fo ile vaingo tala fo so fe ata se lan tau tua ia sa lina ni usila nei ia matato tala ni usila ia ma isi atunu ai Mari mane fo ita fa talo fa tasi atu tato au a wompa anga lungo tato Facebook ma le YouTube fa talo fa tu tinaya Rachel a fa talo fa tu fo ia tailo au le mafuta mai pa mestone ia o le songa ia Rosina Marina le seka sua ia tufu ma fiu le mafuta mai I wawai fale alili ma lo lava le uspo ma lo welma atoa ai ono a talo fatu fo sunga ia tasi salem sem le mafuta mai nai Sāmoa I lalo vai tato ofisa fa wina tanielu ia or ko pai ko kola ia ko ma falawa au I mana ia o le tinaya Erika Moe le mafuta mai Sāmoa su tato tunu ia afai mai afale ono ia ai uspo fanga na moa o e vai le tasi leo tatu paanga o mafuta mai Sāmoa ia afai mai o lai o lema na o Sāmoa I te o vitu ia afale ono wa le fanga na moa fa talafatu freto ya Erika Lori Barry Ariel fa talafatu good morning ma lo sifu maruia Lori na mafuta mai o kilani Malo lava malo Selina ngaluvao taile mafuta mai fa fo wina tanielu ia malo lava papa toe toe au kilani malo lava au kilani fa taile fa avano ina mai o tomota malawa tomato tautua tina ia whenga sila o le sunga ia ama Filippo le mafuta mai le tai good morning a talafatu ia Marissa Lamb Cam ia ma lorsi fu maluia fa talafatu fo ia alai titi siala ia le mafuta mai ma lorsi fu maluia a scholar sister ia savesi leo le mafuta mai ana ia Roy tuau pepe tai manuia sina leo ia ila to malava Maria ili fa ngaloina ila vanai tato tamama tina matutua leo lo fanga ina mai tato wala leo frequency tasi ono tesi matasi famo io ile fangaloina la to tato pa ngai longo tato frequency tapu solo mai ava le mafuta mai au kilani le tai ma lo sifu mo Perry Molipola Farani sua le mafuta mai fatu ya Katrina posta le mafuta mai na Stokes Valley atala fatu le tai fa tai mafuta mai ia le to fine ana ma le vo le tai I statu fa visili I Sāmoa ia tatu ngai pe Sāmoa le tai au is visili ia ma le ia mai fo I se manato tatu turu me se la to na masani le fo I fa alinga I tūlanga o wanga fa tinu nei Sāmoa tala fatu ia Betty Nansen tele mafuta mai atala fatu tua ia talaponga le mafuta mai le temo tau good morning ma lo sifu manuia Io e mana ia Mari vatu sili I siuta tonu I Sāmoa o vainga fo ile o le faalelenga pepe Mari ia o tele ia foi se faalelenga pepe na alfa alongo la vai taimi o a onga ile upu faalelenga pepe pe o pior faalingo I tonga o tele lo pesa o Mari ai mana foi tu atu ila tunu pola foi le mafuanga na la iona fa ai ngoa ia fa mo le o le faalelenga pepe ia e poa foi ni ona tapenanga te loe tele na silafia le tu party na Mari ai mana ia tala to il tato laina le torwa lima lo ofatas mai so fina ngalo po ai foi na amatalia lea fa mo fa le nga pepe ia le mafu anga fo ina la yona fa ai ngoa fa le nga pepe ia mon tapenanga mana ia le fa sile le tai au ia tala tu tato le telefoni o fa torwa lima lo fantasi pe fi fa so mai ile vanga le tai au o le si ni mane fu le tai au tato nga I pe Sāmoa tu langa vo le oni vanga ta wana e ta fie mai na YouTube o le ani vanga le po ni vanga ta wana e mo mai pera e ta fie mai lo tama po lo tina ia I Sāmoa ia so mai ia mane o le si tu langa vo le fa te ko tu langa io o le vanga le o le o sui wa tele tina na sui Sāmoa ia o isi vanga io tapena ino
O le si vai ngata o le tu ai timi ni o le fa tino i sta si o tu le fa tino i de pel timi ni. O va nga io o tape nei no tamo taka poto na e fisi au. Ia o tu nei. O tu le masa ni Sāmoa ia le mai le ia. Le fa o ni mele leina. A te inga na i mele leina na mo mai pena e tau fia mai le tu a. O lo e fa nga foi le o e fa tino i de timi nei. O le si vai nga tau o foi le si mele le o langa ino i tonga a. Ia te sina veo lo tau fia mai le timi. Ia martelo i si vai nga mana ia foi le te fa so mai le tau. Tolo lima lo fatas. O le ase mele leina e tau fia mai to ina malo matua. Ia le we sio nei timi mai fa tino ina mai fa so foi lo fa no. Ia oni vai nga na oni me na mo mai foi lo tu a wa me pe na fa so solo foi le. Ia po se fai se kuka a. Ia wala sta katar kuka le me lo pasi mai. Elo sisi le kasi se ngole si tamo tanga. Ia me na e tau fia mai. Ia lai lo itaka tana la talata to ina malo matua. La talata sa o le lau tala e vai vai nei tātou tangata e a me se la tau le na famale wa inga nei tātou matua matutua e se wai loa o mawhaia so se vaenga ia al tūlanga na mari tātou fasili whanenga pepe ia mani vaenga na e maua mai ia ina i o matua ia sona mua. Le wei tātou walau. Talofa, good morning. Malolo si fua. Good morning, Mary and Anna. Sorry for Talofa, Rachel. Malolo si fua lita. A mai o el fitina. Le manguia pastai. Ia, malo. Ia, la sau mai tātou fasili lita au. Ola usia i le olanga. Nga upu enga mai ai le awa onga sili. Mai ile o kwen mada. Ole awa o inga lea ole whaikau ngā kuspa ia. Sa ole, mana ia. E whai every Sunday umaloa le loku umaloa papakopoko uma ainga ia makoma ai masanga ale makai maisi ainga le kua oi ai fai makofai konga kuspa ia ai asisela kamaki ia engo falo makua malsal Esela ngele ne pronouncing ole upu. Ia. Pape alo makua. Malo lima. Talo fai. Ia. Ia, peo le meanga. Mana ia. E o mai kalminge, ele fai unha bestea. O que kama fai e pakau. O ole kanga e makwai ole kele kwasi wa a upa a u readinga ia kwai upo ia vese le kuspaya e kestela o pronouncing pesa ki ia i fo ngale ne lapoi ia nganga o folola ya mai lo lima ole upunga le la kanga fa sawa ku ai ko se mai lo wa sa lo mo wa tai to tina Rachel le siri le te fa o ia tu la ko fa tu si tu spa ia ma le ia o fa ku si ile o inga ole fa ka ile ku spa ia ma le ma fa tai Rachel man ia le yaso ia fa lava se foi ia fa se foi mana ia le mo mau mai artina ia Rachel ia fa tu sia fa tu spa ia ia te roto tele or tu or fa tu spa ia ni sina me ia wai mi sia le me tu la o sauringo fiafi le me se lo na fa leo se upu ia tu mai lo lima ia tu mai lo lima ia te lo wa ia le na wa uma ia le wa ngai mata mai mena tu mai lo lima o le va so mai sunga tapsoli mai o ia le leila na laka i tonga tamalo tapsoase o tata o tonu ia la ngai
la talata tina ia e mele le illa talata tina e awa mo tina fai foi le tu pa li ona soli o le alu foi te lo e tu fin ana me foi lo furu mo foi te lo illa kaina awo ai foi le tu pa le o tama o li ia fa fu soli awo ni fa fulu o te ai te mi nei le a e se ngo furu mo foi e mai e tonga foi a te fai tu la furu mo foi o iso o bela na te tan ton mo foi le o te lo va ngana e i la ta piso le la ngai no e tonga a pe ole fai furu mo o le a fare tu la valu ma wala va no le ta pe fa so mai va o ani met le le na e tau fie mai i nei tu a tu ye tu la nga ye pe na ye lo va so ma fa tu ya Richard tina Richard pa ia wala tu lo te mai va ngana o te lo ta tu ma fai tu si ya ni si va pe no fa tu la ngana o su sui o hani va nga fu i na mai tau mai le wa fa awa wa le fa o na te min le wa o ngai i na yo walo fa na ia le wa fa solo ai lava le hawa o ina o po ani vai nga taua ia mal tatou fa le nga pepe po le nga pepe ma foi na yengi fa le nga pepe ya so ia ma le ta te fia i lol mele wai ta te ia wai nei vai ia oni vai nga pe yo la na fai to komiti a me sia tu pautina ma le ta la tu la no ai ta tu fa si sira nga nei to te ri mai ia fa o le ta tu le ta ia molo va no ta tu fa so i lungo le ta tu ala leo fa ftai Silanga taua e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu tau i whaasalalau ngai lungo le Sāmoa Capital Radio o lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga po le Broadcasting Standards Authority bsa.gov.nz a ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga o lo au fia i vaenga nei o le ale te me mawhaiona whai se whaasea o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua whaftai. E le tongo fiele toi tapera atu le whanau ia onga o le rintu sanga, a o le ua mau le whaamama avenga mai le DJ Sao. Pea e marumalo ia lantu sei ia so fo reile taitasi. E li mawha ilonga ta i lima se lautala e sei ina moni sila. E li mawha i ilonga ta i lima se lautala o le ase ina mo au se talia. E mo fo e au a inga i Sāmoa le lima se lautala. Pea maruia o en i le sei New Sila o au se talia. Na le whaatau lava o se top up luas futala pe siriatu. Mai whale o loa i New Sila ma au se talia. Po lunga fo i o le www.digisalinternational.com mo soa wanoa i le dei sei. E anga wa fo i lanto e whao ngā ina le tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digisal i le dei whaabitoa. E ia inga o le dei whaabitoa. Whaasira silanga tā ua. Le alepa ia i le foe e mapu ane i le to'o. I lau whaasaunga ma lau tapo inga Sāmoa le atunu tofi ma le atunu o mamala. Tūlou na lava. Wale a fifio le pa ia maulunga i tama ma ainga o ainga fo i maulatou tama tu mua fo i mapule o i tu au mala taua ainga i le tai ma le va au fo na ti. Le pa ia maulunga i le ainga o tupu o ainga o nofo ma ainga na tafa i faa. Le pa ia i le fale anga fulu o wale a fifio sua ma le va i fanua fo mai i tu langi sa ole masale au mua ma le launiu na sa lua. Pa ia le va ia ma mamalu a toa li o ai le masina. Ai ta alofa lava. A o le nei lava whaasala launga e whaasina tonu lava i alo matama whanau o le nei nuu o tapa au masale lolonga. O lo a fio maala la ta i le lau mua Wellington ni usila nei. O wale susu o lupe whaalele mataulanga soifua lo tātua fio anga. O lo o whaafale le malu i so o se whata whaitaulanga a wase manuia o lo tātua nuu maainga. A te nane lava fo i le a fio tupu matamali o to uli mafue sina le au whaito wha mafale upolu o tau finga. O le pa ia lewa lea ua lea whiwhia o tia malua manuwai, o tino usi masua, su foi, le male lenga le mali e toa, le mamalu o le whale fia ma le whale sala whai, le lolonga pule ma le whai toanga, le lolonga pule ma le whai toanga, e te lave i manino ma lave i aava. Le pa ia maualunga o alo matama whanau o e na soifuane ma tutupu ai, e lo tātou nu pele o sa le lolonga, le pa ia o sa upaolo ma sa ufa malu malunga e malu wai le nei nuu. Ai le upu moni lava, sa ui lava foi ina wha au nu ua isa ra elu, ma wha au peo pea inu ese tūlou.
Ai na lātou sisi lava no lātou whaamalama ma tatalo i le atua ina ia manuia i Jerusalema na tutupu maola ne ai. O lea mātou te tatalo atu ai ma o mātou walau atu ma o mātou whaatangisia le pa iae ma le mamalu o lo tātou nu. Ina ia se iau tau awhi o maia ma maliu mai, tala maia aosi o tātou mafuta ma wheiloai ma whaafisa ngai. O na ua loa loa fo iaso ma tausanga o tātou le wheiloai. Ai se ia fio maia se o tātou whale ma soa lau pule whaatasi le tusi tālu sanga mai le i whaifi au ma le matanga luenga i sālo ngā sāle lolonga o le urua i la o le tala le lei. O lo o susu ai sua, susu ai tiu malu alii, o susu ai le autuli masau noa i malu. O lo o lala ta i ele tō whai le tuua, o lo o lala ta i fo i sā pāuli ma le nofo whanau. Le matua ma le angai o lau siva ai tainane fo i le mamalu o le wharifia. O le upumoni lava o le whaapito manu ia tasi le nei whaasala launga tā ua lava, ai o le whaasala launga e tatalo atuai le ava ma le mingao, ma le whaaloalo i alo ma whanau, ta ma whanau o le nei nu o sāle longa o au Maui Wellington nei. Le iau tausu mai matala au mai tātou wheloai, tātou mafuta ma whesila whai i le aso, ma o le a e sila fia i lava i le aso le au tūtonu, ma le wha moe moe o le talo mai o lo tātou nuu i Sāmoa. O le aso e whatau nuu e le wha moe moe o le asto nai, aso luas furu tolu o mati lua afe lua wha, no fuanga i whaiai, Lima Iva Hyde Street i Wainui Mata. O le taimi o le se furu tasi i le tai au. O le si whaamtalanga i fia mālamla mātili ai, whaafso tai mai Reverend Asuasu Tiotala, o lua iwa o, tolu iwa o. O lua iwa o, tolu iwa o, o le sunga Reverend Toilei Usua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. Sainia le nei whaalinga e taulanga soifua sa le lolonga i Wellington nei. Whaftai. Talofa Samoa, o au o lela i tangu moa asuao Felice Mikaele toluono. Whafonga mai pea i le siufonga o le lau mua.
fonga o le lau mua. Yasi mai lo umotu e a e fia tali tonu e te malanga tamilo se iso ole motu ma e a tilo Nuna lau whanua lanu lau awa matotonu o ala whanga e te mao whafo i masui le vai e a fio mai Asi lo ubao matua te tamo moe ini po se lua Bili mai pe a maua se tonu Abeta umai I say it's a song, it's a bottom Eva asabili e malu fale oh Esa olo te foi la unopo Ele si au fa asa olo Bili mai sa ulo te tali tonu wai Bili mai sa ulo te tali tonu wai Sabai lo umotu o te minitai Lo umotu te leo salafai O le motu e fai me ama fai O na whanua e matango fie Leo langa e fai ngo fie Wa masani po itama suru ie Ile tautua e sua mali It's about say kalapu e vai pau ta mamatu be it's e vai lena so ile hello so far sa fu malita ma opolu se le fo ilama I opolu asu sua mai I amare poleta mai lo via ai Paleta fonga so ala e ma fanai ma futanga Bili mai pe a ma wasitonu Babeta umai I say it's a song, it's a bottom E fa asabili e malu fale oh Esa olo te foi la unopo Ele si au fa asa olo Bili mai sa ulo te tali tonu wai Sabai lo umotu o te minitai Lo umotu te leo salafai O le motu e fai me ama fai O na whanua e matango fie E o langa e fai ngo fie Wa masani po itama suru ie Ile tautua e sua mali Bili mai pe a Siu whanga mātua whiara sunga ia siwe vainga wā lesi, ia, vile mai se vai. Vili mai, wale toi ai se. Wale toi ai, mari se vidi it's fo ile tato ia so ia ni whaonga ai ka it's fo ia Pacific Tour. Ia, tama wai e lima tāla i pe te aloi. Lima tala ai le ato se 5 minute tala no ai Sāmoa. Ia so ia pe a fo ia te kono no si le wai e taimini. Ai vai tu whaonga messenger. Mama e pena on Facebook, Instagram. Wa mau ale e se nga fu le levei tau. Ia di swing technology. Ia sa oi wa tanto la i luma tele o vaanga. E pe ona ile nei vai tau le tele swing technology. Fa ngo fier tele o vaanga wa fu ile le se fu o tanto takat. Wa pe ale me fu ale vili le messenger nei taimi. Ia te mantua le whawhitauli, whamarwhenga tāli tau ngata, al whaatau ngō pepa telefoni fu i o le e vili ai Sāmoa. Ia. Pe tau le fia vili se si ono le ele umiantal no ai motu. Ai motu. Ia tu sono le vili atu e tau
o meu tu mana tu ai foi le lo vile ta o le numero li city foi le tu pero wala fuat na te mana tua Maria alo te Sāmoa ma sen la no talia mai telefoni alo vai ngai vile tu pe ata talia mai ai fe mai avel telefoni to ina la umarka le tua ai le mana o ai alu se minuti tu sole me tratta le vile ti fa fuà na vai ele umi tu si la numero na tolva ta o le numero li city e vai fu minuti ai amata poto foi la tangata le tu si lo Sāmoa atawa tu sta mai titilana o ia fan ia e tau e matu e amata na ita tu tangata le ni o le fitu ele o se ono numero ia te lo telefone lo tu si li city nei aso Sāmoa Malo lo sai tanto tu mo tala tu tanto alla telefoni rete mo ta torvo lima lo fatasi tenta noi fa fsila tu lang al fa lilinga pepe na saulo tu fine ya na ni meo na fa na fa tino Sāmoa e pena atino fo Sāmoa ni si fo yo committee ya ma ne fa so ma ye fa la telele pata ye ma lo lo fisini yo ani mele le na mai tau ye pena tau fia mai i na YouTube i Sāmoa ya su vai ya oni tu mangniang o le fa tino ina pele temi le ra fa so ma tu tina ya Rachel ia o te lofo o le nga o fa so Rachel e nga mo le te mo fai foi le o fai tau tusi ia alo fa na literacy ia wa tu ia isi va ia lo si kan bunga tele ia le lo fa tino i tono e kalisia tu fine o fai tau tu spaia ila o nga fai fia tel tono foi o le mai mo ma fa fo mai tatu atu o mari pe o i foi na mata yo na o mai le fai tau fa Sāmoa ole o nga foi o tu spaia ma o nga fai fia ai le mana e fa so a Rachel ia o le faingana o nga fai tau ia so ia mari o te lo e te rei mau ai be no foto ina malana yo mato ia no foto ina mal mautof ia e sa lai e sele su engol tu spa ia e se foi le fa ta o le tasia lau puese tu sai o le sital na ala ta mai ama tua ele loa po le alfa le ongol upul ia ai sa o le ia lai fa to ata wa ai mani to fa manatu vai kana tau eu te loe kata i tatu kata tu vina o kata vai tu spaia moni ore layer vai tu spaia nei tatu kata ala mo le maule tu vai tu spaia tu vina ele leile fa Sāmoa e pela tau roti na ya Rachel e a fai se tu ya o mai e fa ilo mai le tama por te nale fa le o sa o o upu ia pe vai kata wona mai e tu fa mana tu vai kana ia pe o disi na fa te inga tu fina na tu lango ni mele le na tau fia mai na yo tatu takati Sāmoa tasile tu o tu ai ya sati tasi o le tape na ino tu maftanga por se sua vai fi au te le o va pe o va ia tu o tu uleva va e vai mo muarta maftanga fi au moli o malotu moli va pena au ni tu ni mele le na mo mai Sāmoa ia wai le fai o manisi Ei si me le foi o onga foi le ele ma faiona ngalo ya o se me e o ina mai foi le mai o tua ia mal tato fa le nga pepea Mario Taylor e to tele la to sa awai tele lo po faila me ne ya so ta ilo te se ai ona e o ina foi to noa onga ia tu langa wa me foi fa le nga pepe e mana ia fa matala mai pe fa pe ni si o tele na awai fa le nga pepe ya so na mo ia ai ala oi mari tata nota o pepe l'Italia stava o le ani o mea nga na mo mai i so tua i o le so fu pe na yo matua na yo grandparents o vai nga fu i o le o lo te mai tau tu langa fu i o le te fa lo ko i vai nga ni i tu langa o me o tu o tasi le vai nga o le fa tu ni na pe o tano tu langa i o vai ngo su ia wa ortina ortina o su i pena fui tu a foi o su tama pe o vai nga i te mai tau i fui le o su no ala tu ala ia e o fa tau mai i e fui na faia le ola tu ortina foi o ortina me foi o mamanu e ia la bena e valia fai ele tu so bena te vai tu fai ia e mai le pepa ma vanga pena ia na vai tu o te wele na ta tia mai le ata wele no le valia i lungo vai le pingo pure tasi ma pena ele alu se tu pe wele le fa tau pa wal me le alu tu pe vali e vai wele e se vali no auro sama
ia e fua la wa e vali ai luka ave fu tu se fai tu fa nga ia va nga yo e le e manu i tu lango o la ia tamai tai o lo tu ai tu le la ile te la e te mini so le ma le ia fu tamala lo ti tu na a so ia te mai tau e vali ai lu ai tele e so e le vali e manu i tele yo tangata lai fa wa pen fa ia vai nga le ma sa no ai I mamano e le ai e se fele ma e fo yo le tipi mai fo ile o le ata e vali lungo tu so tasila to mai e se le e mau yo tato matua ia so ia sa ole a e se yo tele tupi tele tupi vai fa tawa ia a faila sa se oka fo ile se au tala vo po se au maftanga tina ia e fai matua mo le sina alanga tu o peo vai ana o le fai ngo vai ta kalunga ata ma fo i a fu ma pena ele o alu ni tupi tu sa o tele tupi le alu tu lang o le i po le vai ngale ma o fa ta nga yo o filo mo pena o fai nga yo fa tino ina tu sa le alu ma lo simale e pena mo ta kalunga mo i a fu ma pena io peo tu na lo tu vai tono tatu ai nga e ma le tu la langa mai li tu pa tina ma tamai ta o le langa ino li e tonga ma pena ia tawa lui fu tu pe fa tu bitaka lunga yu ala e fa ina e suina me mana ya la mi nga na mo ia pi ya e para be ana mo e pena mo vo sisi lai fa ile va time ni a me o te lo la tu no ia o Maria wale sa o le ni Sāmoa ia sa sam fa yo na mo time o astona I uma Mateo ai ma maltama o sio tinai e fa nga o ta vale tu lo ma fa swau so veo tua e tatele ele se time ya lo fo ele tua le un kukal me na ia wa leni tauleni ali on matoi and ola o me ana fa astona ai o le fa tele lo pola fa pirtania o le fa nga o ele le mena e pa mu le nga o lai pa mu le nga o e ilan tono pa o ta avalea ia ma faswau ia o taimi nei ai se me fale tono ta avale so la eta te mala mala tu ai ono o bena e foi na ta maua mai I lo grandpa tu se le la tu u ye tu la me tu pa tinale we sa u tu pa tan tu pa I me foi we ma ne se me ta fia mai ia tu sa lai te lo tu ta mal ai na u te lo le finga le o swing o swa o ta avalea peo tatal no ai peo me fa pena le fa so ai lava I fa ona o nga lava taimi nei le wo mai nei atu no utanga fo ile me ave ta avale sui so ia ni fa ona ia ni tanga fo I te fa atu ia e la o de mena ta fia mai o la nga fo fa so le ia ta u te le wai ia o nga ia si la talat bo tu pulang ta la vo ia fai mai ia me se fo ta la vo ia ala lo mai le te mo te le wa nga ia tu na o tau fi se mea o ngā mai tau se mea le o whai e lo te māma lo tina le temi a mu ia fo ia tātu o mo wala mo no ia wai te lo nei o tātu mātua o whai langit fo launga ia ai o lai o la pia la tu ngā luenga ma o ngā li ia ai maari nei vea wahanga nei tau fi li tau fi mau me wha asoa a whai o se recipe vo ile le a peno vai atu se kuka vo ile le whatino ino ngā se singa o se tamu whatanga e se fo ilar fe con ngasi singa le tamu whatanga ia o mea le tfa so ia o mea le wha pia e tu ngā whala au le wha ngā ma le ma ne manong ye me wha pia nai te mai tau le li ai loa la takata lai e umatu na yo tātu mātua a lai wha uopi o takata la nā wha alongo ma o so to ina malam tu e nga foi ni e nga foi ele fa pe foi na le falia o so se mea la vai a luai pe tato ngan wenga e ani belli na le taute so la vai tafta fo le fiona le pule e learn ma e o ina mai ni mea o nga fa ona e tau fia e o nga la vai o ia le tato so tafta fo vai ngai sa velina ma isa o le tambo tata o leva ile I tu la ngol fa salau te ma fo I va ngana e sa o mo tato ai tau le lise me au kai ia so fa so ma so fu ko lo tato no fo ma mo ia al va ngana pe nei le va ngai tapu so tu la langa mai le o tu la langa ni tonga bo tasi le me sina wa
aftai fo ni support kalame ia fa ai tu la puto a mata tu la langa mai te leo o me sina ia tatu tu ia ia tu manga ba le te fa o lamba te ia pe va kana e a tatu ta fi maua ia ele vale lava upu ia o masani lava i le tau sanga me tu sanga o ta fi maua tatu me sina moni le ta wa te le vaenga lea ia ai o le tiro le vai foi ta le ivo tatu to awina tu tatu telefo Talofa, si ufofonga o le lau mua. O te tue whaatalo whātulu tātou tunuro ngā te tōnro nei fwoi vai aso e whātou teinga tiu te whiau mga ruenga au si mei alau whāwhonga se whao poponga o tala i mea lo te tupuri seo tātou te roi Sāmoa. E le vale tu limo le whaonga ina le fio anga vai yuso, le whaonga ina se vai ngā tupu le lanto miliona tāna mua, e na u whaamatu watu le malo i lalo sa lātou tātou sanga ngai i le sāna si, Bol whalapo putongo ele alea tunu, se lau eka i taptepo, le ua ngā rurue nei whaatoa mō whaatoanga, na whai loe le suyo le fio anga iu telefo, o lo iei le fuafuanga lima whai pulolo la taua fio anga, e toi tāru sanga ina le sā la si pe a ngai fo i le fionga le tamai tai pāle mia, mō se isi lua se lau eka wha o popo, o no le tuftu whanga ma le vai ina ta iono eka a le tangata lena iei mō mua, wa le au wale whaasoa i desi vaenga o le nu, ai o whanua iu whaamatu watu le se lau eka, wa opo ato i whaatu anga o le talo whai,
o whala au whaisua ma whaatoanga o whala au tau mawhamata, le ua tupea ma whaamnia ina ele tēne o ainga, e le whaata watu i maketi ai maise o whale o loa, ma ua mausele ni ai. Na sau no le sui o le fio anga i telefou, wa tala whiaunga le le ma le whaasoa le sātu i nātu i le vaenga o le miliona mua, e wile paelo o suwo, o piki, oso, torupa, e liafi mo vau maisi, wa visoso antele i a lātou whātu anga. E leo talia ina le whaala popitongo tangata tā whau mai mō mai le atu nuu po le turisi, le whaava no atu leo le tau salo le atu nuu i a moe moana swanky, e se talo sanga le company telefoni le Vodafone Sāmoa, e a vea le tau sala i a moe moana masui o Sāmoa, e le tau vanga o le tau salo le kelope, lea na mata ina i le tau mawhainga mō le unua i teimi, a le isi tau salo le atu nuu i a Heilani Pearl Kurupu, e manatu le pūlengo tangata tā whau mai mō mai Sāmoa, e wha awau pēr le tau tua le tamai tai tau sala le atu nuu o lo i ei le teimi le nei, se i au lia le masi no Februari le tau sanga whau. Ma o te tala tua ni le company telefoni le Vodafone Sāmoa, a vanoe resta lai tamai tai mō le tau vanga o le a whatu teia, e sa i dia mai ese tamai tai whai masui o Sāmoa, e le isi tau vanga o le tau sala o le kelope. O lea whaai unga mai whaala popitongo le turisi a Sāmoa, ona o le tau ave ino tiu te o le tau sana o lea tunu, e te tau o na whaa wau pēr. Mai ua mana ia i fo i al company telefoni le Vodafone, le whaai unga ua whao o atu. Wa toe tu ina mai whautuanga mai le mtanga luenga o le seifua malolo ina, e tau wala mai le vaenga o ainga fuafua ina, o le le fuafua whaata tau ina le lei, o le whananau mai o alo ma whanau, e tele whaafita auli, wa mai tau wina ma wha mawina mai ai. O le tu o lalo wa tu ina mai, ai mai se lava i tina matama, e na ua toi ma liu se pepe whato a ola, e se tina e se furu ma le tasi alo ma whanau e so tau sanga. O le tina pe o na wha i lor se fo malolo ina, mai rurua i tamai titi o le se fulu, e le i o ne lava le tina i le whale mai e whaia sia ki wha le soi fo malolo ina, pe mata i tuina fo i se tasi o whanau teimi i sa tau avele manava. O lo na lolo na se furma le tasi le na ola na ua wha le tonu, na whato au o ne eile tina le whalemai ai ua tuai. E le maa mai mtanga ruenga le soifua maa lolo ina le vaenga a inga fuafuaina, le tuli tulia pea o mātua ai maise lawe le tūpā foi o te maa, e a ngā ia ia lanto wa o onga, e momoni ele fe au le a inga manuia, pe a ola ma le fuafua wha atatau le lei vaenga uma mo se a inga manuia, o nisi o vaenga o lo alia i mei fo i nisi o wha fitauli, o le lava o le wha soa soa e tau si ai whanau, ma le ola soifua malolo i nau sio manga, o lo alala ma papa au i ainga wha pēr. O le ainga fofuainga, e le whape whai ona tā ofi e nga i o tamaiti le ai, o le ainga fofuainga e whai ina ia pāpā ai, le whai o tamaiti nga, e le whape o le awhai o le ainga fofuainga le te whanau rolo tō rua, whai le ainga fofuainga o le mafua anga, ina ia lava le malosi le pepe, lava le malosi le tinama, toe whafu i sia lona malosi mene, o le toe whai e lona i o lesi pepe. Lima tau sanga e vaha i lesi pepe ma lesi pepe o ma toe mana ia ua lava le tau tapena ina o le to ala whanau ma le tina o le tina. E toe tau si e lesi tō po lesi pepe tono o lona manawa. O se tasi o sui o fo mai tau si mai pasi, mai le vaenga o ainga fuafuaina. E whelawhalafua i ngā sui o le pāne mene lana whuntanga lo whaanga solo le neiva yaso, na tua lano atua i le taitai o le tua ngai, tui la epa lo pesoli aisa i le madia le ngoi, e le ngata i sui mamalu o whaipulo le pāne mene, ai whapena fo i tangata lau telo le atanu, ina ia tau fia le whaasala lau pēr, ni tua inga e whapea ua whaata watu whanua whaaleanga nu o Sāmoa i le atunu o Saina. O kia loko kongo le aia se meo whale ton, ala ele leia meo. Sa o fia su ea, ia mori mauia sa ave, o whaatau e le malol nelo no wingo whaatau e fia nei. Ia whanua whaaleanga nu, i Saina, e leima se meo whapea nana tupu. A o li poti na sa ave whafo. Le lao ke fia ai,
E lea ia se me pena o mai lipoti le. Mai o ke kalo sia, ia ila to o whaia pēr ia pepelo. O wange ko koe whaia kala whapela. E lea ia ma se me pena, ma ufia fia fo. E na watula ia tu le minsta o ia nei. Mai a toi wha mauina le maule. E lea ia se me pena na tupu. O le whatau, e le malo saina, o ni whanua whaaleanga no. O lo fa au le tolo lo wino reporti fa tu sanga mai mtanga ringa SS e le malo e le fontanga le neva yaso. O le fa i wone o telefon mai Sāmoa, fa mdia le tue fo fonga la fianga yei mo si o tātou tunu o le o ngā tutolo neva yaso fa soi foia. Te whaatalo whaatol whaapoponga o talafong mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao. Ua whaamutaina le sailingo se tangata maulu, le ana le iloi ngā tai o pātea i Taranaki, talo mai aso i tolu sa whai e le sailinga, na whailoina le aso ananafi. Le manuia o tau mwhenga sa ngā lulu e whaatase leo i Taranaki, whanganui, mai lātou na o fwoi fua la lātou fisosoani mana watu, whaapia fwoi au nanga i lātou e lawe ina tangata e whaase e ngalu i whanganui ma mana watu, mo le sailinga o le tangata maulu, o le ai ina tau mwhenga uma mo le sailinga o le tangata, ai ole ai ai pele vaenga maulu leo le tunu e fisosoani pe amo mieina o lo tu atu fo leo le fisosoani le ai ngole tangata ma fafitai ai fo ila tau umala masala ngalo atu ile ngalwenga la mea ai o failo le tama ita e minista mo mta aptau i falfai ngalwenga ma ai ngole ave ia ila na fa mo moile nei baia inga e au fiele faingo swinga le tula fono a somalo lo le Holidays Act fa tasi e maswinga i tula fono mai inga mo le saunga le mo le soifo malo loina sa ia fola le tau finga o tula fono i o lo polo kai pisinisi matangata fai ngalwenga mai le ilua o la to malo si anga ato toa na fai joine Brooke Van Velden le whainga malo vai atu ono le vavelu si tanga o le tutongi a matapo le minimum wage na ilo le tau o le soifuanga whaatase ma le amatanga le aso malo lo wha le malo le matariki maso ma i wha o popo tangata whainga luenga na saunoa Van Velden e mawhatia pisinisi ono le whaatulanganga wa so malo lo leo lo whainga tā tele ma o le telefo i o whale whainga luenga i whainga tau na malama i o lato tiu te whalto la fono ma leo tutu sai whaatinonga mai e ingolo o iai na saunoa le minista o le awha lauloni si wha amatalanga inai masina o lumana inei e wenga i le mata upo na whaalia le whailau tusi First Union lona popole ngai suinga pe o na fola i le minista. Watu inatu se la pata inga i se tasi o tangata whaatau whale i longa i tutono au kilani mai lana company ona o se atole TikTok o ia whaongai nei se itu aingo ngangana tau tala wha Asia e le sao o lini o se tamaita i Asia e whainga luenga al company whaatau whale le Ray White masaya mawaina se whailonga o tangata pito sili ona le leile whaatau whale e silia malawaya so whaasala lawina le ata Leana ia whaia a ole itoi ave seina, a ole itoi ave e seina ina ua iai ni whai tionga. Sa ia tā ua i le ata e whaalaulo i le whaatau ngau whale, o lona ingo o ling, ma sa tau tala i le ingilisi, a e whaapeo se asia le ato o toa i le ngangana tau tala whaaperetania. Sa tā ua le tama ita ai sa le iso na tali tonunga ia whaina se manato ma se langona ilana ngayo inga. Sa ia whaia le ata e ulama pe ata i lava ia te ia, pe tai na ia whaato ese ia i lato uma ua whaina ona o le ata, ma ua mai a foi ona toi ave ese mailunga o upenga ta whailangi. O tutu whaatasi ni whaala potopotonga wa o onga a mata ita Ionisio a onga e talo sanga ina le palimia Christopher Luxon ina ia whaato maupia le polo kalame o mea ai mo tamaiti le ka ora ka ako i se tusi na lo mia ma whaala uloina mo Luxon i le awa ulia na nafi o lo o au fia i saini a onga katoliko o a onga le Montessori o ni pule a onga tulanga lua ma kolisia Maori o iunia whaia onga
mani asosio a onga a mata e to tasi mai le to lima tamaiti le atunu e matitiva i le tu tau i tau mafa e o atu le lua se lau tolu se fulu wafe le fa ingo whana wa onga i le tu samale afe o a onga i pito mawala lalo tamao a ingo whanau o lo o whaamani eina i le apolo kalame na ta ue le tu sia ia wha la patonga e wha peo so enga mai le pisa po le polo kalame i tūlanga e au sia tamaiti a onga wha avao malo ua ta uai o tamaiti e lea ini tau mafa ona olele lava o tupe e ta ilua i le ta ifātau sanga e tuwai e lo lātou tūlanga o oina. Whaatusa ia i lātou e le taitai ona misia lātou tau mawhatanga o le 0.5% o tamaiti a onga New Zealand pe ta i whaatasi le vai aso ona le a ai ona olele lava o tupe. O le polkalame le na mataini al whainga malo le leipa i le lua afe se fuluiva e whawhanga i le silia ma le lua se lau lua se fulu afe o tamaiti i se tau e tu sama le tolu se lau lua se fulu 5 miliona ta la i le tau sanga. Momo atu na sauno i le minista langolango a onga David Sāmoa e ono awhale tupe le polkalame o le hawha ai titia o nei le se wha mauninga o lo mawhai le polkalame na wha le ei tau mawhai ngā whanau mai le o toa anga i foi i a onga. E le tali e ina leo se o fo tutongi ua whailo atu le malo, mai tutusa ma leo fo momuale na whao o atu i le masina o se te malitau sanga taluai. Na saunole minista o leo Mark Mitchell, o ni taimi whainga tā tele mo le tamao ainga, le ua whai whiutanga inga mo tutongi o leo. I se whaalinga le Peristene o le asosia leo New Zealand Chris Kahi o le leo tustala e le whaalo tele leo fo ua whao o atu. Mai tusama le 5% o leo whainga aluenga e maasane o na whaamama e tau sanga te tasi vi o na saunua Kahi o mai ele tali tonunga o le atu e whaaia fo inisi leo e whaamama e nei maasine o lumana inei a le malanga i whafo e anga i fo inisi ngā aluenga mai whainga tāfo i ona su inisi whaatumuina i avanoa e a le suia tutongi. E te o tele leo lo whiangai matulanga whainga tai tupe o whainga tau na tutongi ala tō mō kesi mo oto sina inisi malangai Australia. O lo o awhia i leo fole 5 awheta la o le siitanga o tutongi mai le asamo mua Novema lua awhe lua tolu 5.2% a launi ai le toi fo i tu e tutongi mai le asamo mua i unlai e ei le isi 5% o siitanga mai le asamo mua se te malua awhe lua 5% e siiti ai a launi ai le amataina mai le asamo mua i unlai lua awhe lua 5 e 5% le siitanga mulimuli mai le asamo mua i unlai lua awhe lua 5 5% le siitanga o a launi o leo fo to a mai a o onga ta ilima sfulu ono afe lua se lau se fulu iwa ta la le tutongi a mai al tau sanga mo mona si itia le fitu 5 afe ma le ono sfulu tolu ta la ai o atu ile lona 5 wa walu sfulu lua afe fitu se lau fitu sfulu tolu ta la e to lima se lau leo fa ingo leo sa fola le whainga malo ina ia mawhaio na maua i tutonu o le lua tau sanga. E lata ili se fulu walu afi tala e whaatopea i leo whaila fonga le malanga al pulinu o lawa Hart Campbell Barry i engela ni mawelese e su e ngā luenga titele tau i suwa vai o le a wai Barry i se whainga malanga i tasilva yaso i lone tona Manchester Macarif i le masino uni whaatasi ma le Infrastructure New Zealand biona ta weli po tele post sali po tia talwai nei le tasi piliona tala o lo o vai tupe whaalo le pakete le Heart City mai ono si itia i le 0.5% se si itanga o la fonga po raids se whaatasi ma whaafitau li o paipa o lo mama sali po tia wha i le post i le aso to nai ni sui pito sinia se to wha le pule ngā nu o Wellingtone e au fia le pule sili o lo o awai se polo kalame a le University of Harvard i New York na whaali e so upa le official pule nu o le Heart City sa wha maonia matali e ina le pule ngā nu o le malanga o na yelo lātou tali tonunga e ao ngā ina ia mawaisa malamalamanga lo loto. Ini fuafuanga tā ua mo ngā luenga te tele o lo whaatino i atunu o i whafo. O lo tā ua fo i se whaamatalanga o Barry ma le pule ngā nu ale Hart. O nisi o tangata autu o se whautuanga o le a folasi atu i le malo e le tausanga a sau. Ina lātou polo kalame o le local water done well e sui e le 3 waters po o vai e tolu. Sa whailo i atu ta ita i mo salemi le pāle mia au lumana i eile a toanga o le 5 tausanga talo na tupule o sfa inga whaatelo lisi i malu tāpua i kalai estete.
O le aso wharai le nei e whai ai se sauninga wha manatu mō tangata e to lima sfultasi sa maali liu mai leo sfa inga le aso sfulima o mati lua fe sfuluiva. Sa a waisui mai malu tapua ai Al Noor ma le Linwood Islamic Center. Na ta ui se sui o ia malu e le aini tala noa ngai winga i fuafuanga le malo o sui ei tu la fono mo la au malo losi po fana. Sa o la tau wha alo alongia pea le tūlanga o nei le i tala noa i ei le pāle mia. Mai le i tala whea ngai lo la tau fesilingi e ina o laksen i le amata upu. Ai wai ei lo la tau tali tonunga to toa i le malo e whai ele whai unga tonu ma le sao. Sa o la tau tala noa i winga i mana onga o la lātou maafutanga ma safu fola fo i le pāle mielo na whaanaunga e ngā lulu e whaatasi ai ma i lātou. Wata oeli po tiltao nei e le o manino lava le pase selfai ngā malanga le latam le ana pa u mawa lalo whaafose i mai le mawa lunga sali le ai mōsina taimi mai le o whailo manino atu fo i le company po le atonu le mafua anga. E to lima se fulu na manunu ai le wha le tonu i se whai ngā malanga mai sini mo au kilani sa wha moe moe wha awau le whai ngā malanga i santi ei koi jili le po le asonga fua peitai sa tolo po masui le waalele e wha awau le malanga i le afiafio le asolua. O le wha amatalanga se tasi al pase se ile le teo New Zealand sa tu whaatu tau ngafa ma Sāmoa fo ini o lātou apitanga. Ai le ei se wha amatalanga i le mafua anga o le wha awhita auli. Sa ta ue le company o lo wha ngā solo se suenga i le amata upo. Na wha alia le komisi mo suenga o wha alawelawe whila wa inga. Ma le pulenga o wha le civilian New Zealand o le wha alawelawe lea na tupu i lungo le ea mo wheo inga wha awao malo. Ma le ata ita ina le wha la patuputonga chili ina wha mai atulanga le suenga. Sa wha alia se pepa o wha amatalanga le Boeing wa saune tu ina atula lātou lango pe a whai e whaia se suenga. Ua mafuana wha amalusia le whaululunga o fiso sulfa inga po le Chief Ombudsman o Peter Boscia e malolo tu mau ona o se tu lafona o whaiva tausanga talo na whaavai o lo tu siai e te tau na whaamawai se tasi e umiaina le atufinga pe au lia le fitulua tausanga le matua. O le asas fulona o mate ato e le fitulua tausanga o Boscia ngana i ta o saia fautuaina le whongaftalai i le vaiaso talawai e whaatatau ila na whaamawaenga na via Boscia ma whaululunga o fiso sulfa inga talo mai le tausanga i loa fis fululima e ta ilima tausanga i tofiai i la tau i lea tofinga i lunga alfautuanga o fisal komiti al parlemene le ta ita ifono ai le fufonga fetalai. Na whaitia ina e nisi le tu la fono o nai whaapea e whaailonga tangata. Masafa atustusai le matu o tausanga o Boscia anga ita i o isi atunu o pe ama le ta ise fulu tausanga o lo o mātutua tuai i le whaululunga o fiso sulfa inga ale atunu o New Zealand. I ta alonga e le o ngā i le whaatala noanga mo se malilianga foto whaatase o ngā luenga mo laune tipolo sinia a New Zealand a whaanga solo ni whaatala noanga o se malilianga fomo whaasala launga le ne tipolo New Zealand. Na lipo tia ia te sema le tausanga talwai le leitio New Zealand sa matoa mau walalo lava leo for the Sky TV. Ina ia mawhaio no lato ma ole pule mo whaasala launga o le taamilusanga ne tipolo le ANZ Premiership. Mata alonga whai tau lia le Silver Ferns na ilo le malilianga leo lo ia le taimine. Mai ale whai unga le taamilusanga o le lua whelua wha. O whai tau maasina o whaanga solo tala noanga i lea malilianga fau. O le lipo tele ne tipolo New Zealand sa fola sia mo le lua whelua tolu sa ta uai ualu ilunga numero tangata mata ma o atu i le tasi le miliona le taamilusanga i tatonu la mo New Zealand pa sa to telefo i tangata mata i le ipo lalangi i le tausanga talwai mo le Silver Ferns petu sa ma le tasi tesi ma le 5 miliona tangata mata i tatonu New Zealand. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. E whatalo whātu le oa 2 minute te ai litu na iwa tātua te whonga la mua ia na wa mai ale toi au inatu whapupunga luna lua tātou talafo mai Sāmoa ia whapea tātou talafo i New Zealand nei toi whamalo atu tātou au whafunga ia ole mawa se lua pia malituanga ni a Murray ia ili nei tai au whamaru lua tfo ia ila tau lian tam whai mai Murray Ioi. Tātou wōna na. E tātou pāanga tau whai mai tātou telefoni ana o tātou telefou. Tue moa tu lewa noa, tu rwa lima lua whātasi pe te whiwha so mai leite mo tāia.
ia i tātou fisili nei lua i tūlanga ia o le Poani mea na. ale le ngā pepe. Pepe. Ia po le waanga leo te mwhainga hoi lele Sāmoa i mea lina e tau fia mai mātua. Moni lei whaale le ngā pepe ia. Toi tam whai mai, tato to ia na tam whai mai o tātala fōu, tō lua lima lo o whātasi. Hei nei tato wō whono mafuta mai kala estete, Murray sungai I saia leala. E mafuta mai I kala estete whaftai le mafuta mai, lua iwa a foa, mapsua. Ma no lava le soi whamanuia o tesa Tensol mai Melponi. Ma lo lava Melponi whaftai Australia le lango mal mafuta mai tato Purkalami. Whaftai whatara whati sunga ia sione a whunga waa o tirisa ene le mafuta mai ia ma lusi whamanuia ia o le sunga le ia Aotearoa na ia le suafosi fu iso Aotearoa ia whatalo whatu le tai au Malatu la tato si fa fiaka le te vai foi le te mata au ia o ai fa so mai bolo vo no lunga tato proclame tono lima lua o fa tasi ia le tato le te foni Fofonga o le lamua ia esa bro tato valau Fatalo fatu to malo soi fo manuia Malo soi fo ana mamai Talo fatina o me on ni tai au Ya le manuia fa sai. Alo tu mo fongo fa ko e fa kalila una luenga le fa kal. Ana o fa longo ko le go pokala le wo vala ko. Malo fa tai. Ya. Ngai me fo nga mawai Sāmoa me ka te po e maramba. Ya ole amakanga ole I konga. Ana ole fa no le fala la amakanga ole fala ni. O le whaavulunga o le whala. O le whala nini, o le whala papa. Ia, ma ngai mea lai ki langa o lo ki ngā e whaianga me kau lima. Ai ala le su inga kanga solo vai ke le iwa. Ai e si traka marisi kaili na whaia. E whaia e se sia. Felua ia ma kilo ke le va ai au fai se kanga ma fa ka Mari ai o pe ma wanga le fai nga au le ponga e ke fiu e su ele kile kanga e fai ele vai ma wa ine ia au ngai meanga e ke le amenga ka ma wa me foi Sāmoa pe vão fa longo a cosa wa ia anai I meu ka vale nga va ai fai long ka ba Ia whapengala po ia uil menga ua ai whakaikai lo ka mai Sāmoa wa ingsingia. Ia whakaikai mai le whai ngole o le suikia, o le siaki ngole vai o le kāwale, o le siaki ngole sua o le sui ngole pa o le kāwale pe a. Sa o le tinale. Ia, e ke le amenga mo mai Sāmoa, le mea le ia, o whai ngō mea ai wai mo ia ngale ka fao ia le wo sa o le kala si ro makoi sa pai lo inga ia ia le mo inga ai ti vo le fai le inga ia mo fai foi kamai moni ia le mai no foi fa nga ia ai ti nga mai no makua ia e me se foi ma foi Sāmoa Aftai ia aftai lava manuia ngalua ngol le yaso Ia famuele tua ia soifua soifua mare fa sortina le tu finiana io e mana io ele tele o tele vai ngata o ia na o ina miltina Sāmoa ole mane vai ngai meta ulima ai pe ole me mana ia rewa vai o tanga solo vai oe vai lei ala la mai tau wai tina le la mau wale ia ile o pawale o ponga o le mo tanga le ai we vai le i me fo io meta ia le solo i vai tu lo va mo tanto tu ia te le io tanga ta fo ia o ni sina meta o fala ni we vai le ba tanga ri tonga ele está tu lau ta lo fala lau ia se va por via ma le ta au mai ouro ia lo mo lui fa tai no sai mai Wa ia ka o makura ni ambe ko vai. Ia.
no porirua. Ia. Ono nga sa pe o Sara ya so ya. O ko ngale. Le ko sanga ku valu. O se no vole le sanga ho foi to ka pinga ka ula vale. Ala nga o kumo ko ka ko ma o ka wa ki na le. Au va ku sa o vai de so le. Wa ni solo le vai de fa sa la so. O ni. Ia. Ko piko malo se fo mo malo se fo leo fo ia manko le mele le konga le me akina ia wa fo ia fa le langa mali ia o fa le langa ia so fa le sabo ole manko la ka o ka ia fa ia konga le au se papa au se papa se papa e mango e pe wai o de fale Sāmoa o nga o ma avo e mama ali ya e por vai tano sara la langa ana si por vai sa o sa tele wai e se por vai e se por sis ali o de por vai tale pico ila lo ko ilo le o papa o e for la i lunga ya ai o kulo o ma kosa fa e ma la langa lo ko malai so lo ia ke le sa ula langa me o me o le lau sa o ia me le lau i me o mau so ia o tu mau ai o me le o papa ma ia o le me nga o le konga ia o le me le akina mali o le kanga kale pe o ia si file o le mako mato o le mako le o kanga nga fo le nga ka ia le au se papa au le ia kanga ia la ngar ko e man ko o mononga langa fo i fai ma ke ia nga velo le fai fa le nga pe o ke le lo po fe mo mai le me ai o nga wa o me ia ma o ka i ko nga ke le pe fe ele ale fo ide mali le ia lunga le fai na le ko e ai o mele ma wodi mele fa le nga pepe po fa le nga fu vale ole ona nga po ile so ne ku ye ole o ku le vidia ku ke ma se no pe o si la fiele ko ye fa ina ko nga wa ye kina o nga lunga le a kina na ko sa pe Sāmoa vale ele ma fa ma kala ina me ho ye manga ku ai ia so Sāmoa e a me hoa so like o kuanga sa i me o fanga ho le fanga le fa i de vai o ke o lua e va nga kai ho le nga fa pura ko ko ai va ku le me o de vai o fu o va fu i ku ko ai fa pa ia ko e ile ka mai la u ku i ko de si ia so ia o ke le no ko ke ni si ola ko manga kuanga me ya soia malai e kele me o man kuana o ka ko ya soia de me le kuka ia o nga mo le me nga o nga o man fala maka sa fa de me ka o sos o la wa nga me sa fa ya soia sosi vale ga o yo ga o yo a mo se pin ka ki se kasi e fa ya me nga o de fa kale uso le fa si o kako a waso ye nga o ya mango nga ka di masani si pen ya o de fala maka ai a mo wala ni me kum mo keni me sa fa yeso ye kum mo keni o e we la o ka ko sa nga we ni so o ka vale io nga con pe o me le pele ia palang o ia maoli le inge o le afo o le puha o ile la unha puha kai pe o le kapsi vai vale ia me sa Sāmoa e de ingi me ai gulo kiri nga so nga se lo nga ile me o ia wa ia mo se fasi ma mo ia so nga ko ngo fie me a e no se de ni le fasi ma mo kiri soli ku kanga nga me
Era buka upura sa si kalango ko mariman. Ya, soroia. O kele o le mele o fanga ka makia onga. Ia. O se makafa yo ida onga nimia. Mare. O kele ilo ila longia ma ko po fa ida me. Aya fa po ke ku pe si sunmi onga ga ya ruai. Sol po kalami. O kele onga le mele fa te a le ai o popo. Ia. O fia le mea ai Sāmoa, o rai pupoko ngā Sāmoa. Ia, nei mea ai nei a sa, o tau karangoa kure siwa i esu fo i le mea, e reini, e kia kua e ngā le popo le mea, kia Mali. Maupāonga. A mo, whāwhanga. E ke sau loa, tale sa kurki nā, ka kala le ofta alu, a mingi ala le, e whai le mea ai resia. A winga le kala. Nā sa popoko aka moi, ea. Ka tia ia o kere poko a ko miki e le ai so ale winga le kala o se kako responsibility le o le fanga e le malo ka miki o le ka ko o kusa le ka ko le responsibility o vai ko miki mari ali o kele a wea o lo me o kupenga o kupe o me o jax mari mo a mele au mai a inga nge e makiwa pe o ma ko ne o ma kua e fa se lo le ma ko pension o ma ko me na le fai o le ai ma ko pension mali ma sa o ana e sa o pa usa o ale le ko ti sa ma ni le fa sa o a va ku na fa pena ele o ai mai ka mo ya mali la ole sala esa ko mo ka o kele yo fi ele mele ko ila mele ko ngo le sa fina winga le malo ya suya a fa yo ko fa ya o si la ko mi fa mai le si la ko o fa yo ko fa mai fa ya o ale la ko le poco ko mai le la tina ala ku bali o le ona le i uma ya so uma o kele le fa inga la so ku le na ga lu fa de ya ai o lo pe ni sa ko forma ya ale ma o ma ko si ko ni wa ale ma ko le o la ka bali no me ya ka ke si ke a ko pe ya la a mai e fa ke de ko pe ma ko ni pension o ke ma ma lo wa o la o se me o pe so e fa ko ma o ke o i de me fa nga ko ma ki ko pe wa tai mo ko ba tanga me le o le fale la langa o ile ama ko fale la langa le se papa mo mo ko ya tai que ya de que mo esa pe nadie ko ko le uma ko be ya ma ko sa me ya o ko le tai la suga leo ba leia mo ia lua alo fa le ya so fa le to lai to tato tu ya foi ya ya tai le suga ya leo ya stasio tato para ya o lo ga lue foi nai te didit i le loi te didit i le sia o na ga tato pa Sāmoa lo ina pa ma lo le sai tai vo ma fu te mai o e vai le i te lo ma le fo e ole va so le tu la o va ga nei tu la ko fa le nga pe pa lo o le va ga o le au se papa pe o le taunga le o tina ia lai se e mana langa le e tonga ai tono fa le lang ma le li sta to va auto final talo fa ma no soi fo ma no soi fo ya se fa alo ra wa ta wa ta ni le e wa mai le ta yao na mi ya na de ni lo que le tu ta ton to si ta to ni na ma le na wa tu le chini Brisbane ma lo si fo fa si Brisbane le ko me lo wa me lo ia le mea pe wo la ma yes ai se wo wa ya kurka wo per faleo ma nei le pa wo ni de wo ko wo ku pa longo ku falea te ma fo la ia le wa ai e va faleo wa mis ia wa faleo te ni le mea se mo ko be sa dara va faleo ni ya mali te va faleo ya so ya ko se ko ma ko ai te ni me a o no te angul ko ni ma lo ko
nga le langa de pola e ma fan ai ki tino la ye me ester mai na mai le vai ava ai na sanya nga fa ye ester oko kai de ku melang ko alu e au no ma se stete se mea de ko samse mai le vai e ver ko singo ma ku esa pa ko men ka ko ye ko singo ma ku a ko ina nga le se ko o mele o fale fo e lu ma lai lai me ele tai ai aru la fai lango nga ku sped me ele da male le kere ese mar fale o nga no ko ka so que ko alu lo cha mo que agora faz fale Maria na ta o essa já se au vai e vai ter singo no cu o me o foi eu no me fale ela ko que já me ele o ma ko ia me vai mais no vai lá alu não favor le ai ma se ma o se me vale de un spera que bem não foi me da no é cerca o ko la misi fale o Maria agora fala vale tá com o que falou eu não sa o ma ko ai ma ngai ia ale que me nga kape ai me ngoro ai no compre vale le este uma já colo Maru sawa e mo te spele le me vale fa ko ro fa le ta fa so ta la kiri ngai ko lo e makke ai nga Maria ko ai bene ma va che no me fa da ko pu da so io ko va ko na ko to ta ko va ko fare si fare e te lo tola fai le fausanga foi le fausanga fa Sāmoa me ana mo pe te lo ato fai ni swing foi e pe ole fausanga fa le ola wai time nei e fai le e fa me a o le la lo sola va na ia ia vale o me uma fa e ka mo e mo ma no le vai vai ma ko ka pe de me na mi va me no te de me dunga nem fai de la mo me uma alu e le vai no ko no okay le me wa taxi lo ko no fa no ko sa na ia ba ai fa leo Alaia. Eu ka ko ma por me ai no ko eu ma me ai o ta ki sa ko san ora ali ora ma ko la ku e ai la ne se ku no e ai no no o te fa ma lo si ne se tai va lo fatto Brisbane i tu lo fatto ia fa sai fa Marie pese foi le faleo o le la to le alu sa bo faleo bali ole o se bea lai ba fo wi o le mana tua mai asona mo o te la kona ia te ro la ti sa bo fa isa faleo ta lo fa la ma lu si fu le ta fa te lo sai mai Mano Marie mana. Alo ma te lo vetala gal toa. Ma lo por kala me a pausa acabou okay. Foi okay aka ma sa o ia. Ia foi. Ia sure a leu Io ole o que le mala o le foi sa o uma le melo le que pa no lo ko le que lo sa ilia le winga mongio. Fa le ga fa E ala o casa. O malo o langa. Ele pelo ola Sāmoa ngo sa nge supi ko sa wa nge nga pelo ola so lang skaba vakuia ele ola o nena ngo ora mena nena ola sipio langa i ko ai ele o gele alo poengale o kirkiro e palmengo makainga o e fa muie ye umale kelo awa ngalanga yale me fa le lalanga umome uma fa kurungara o lungar ka walungole o le fale a ele o ila langa ia fa nga o ila kilo i me fa ima me sao a inga poko e volo kinga ia ba la kala sao o lo kinga o makwa pa vale a ele lo lang me la kala sao ele pe lo le ku umalang pa punga o ngai kaluai o longa kinga o le sifi o la langa I mea uma ea o le ala o fonga le wolua fa manga kumai ngai ma ko e kaulanga langa mai ea o le o ke ma fa pia
te vai. O ula le si ai papasa waku a Sāmoa. E ma te me o keiro ala langa. Ko ngā le ka ngā au kala ko i Sāmoa ngā lo kilo mo. Ai makwa o le iloa whai ia se mea o ke aru kaula mua i mea. E po inga le o uma ngau whai ko pe o lo langa e pia. Pise o lo langa se te o langa o se kama. A whai mea langu. O ke aru kaula mua e vai a kwa ngu lau kaula mua e aru i mea le o i kaulea. Wa mea uma ngā lunga whainka e la hoke loko i ai. O kisa hoe waku ke aru whanga kaulea me pe whapengalo spili aia. Mali. Mea umai o i mea o laka pi me hoe ngā o pleskenge le iungia. Ale paka e hoe makongu. O ngai vai akul makongu. O ke nganga kupulanga. Aia, ele pelo nganga se nganga o se kengi. Au ke alu wha popo mea ngā, o ala ia whai fua mea whai le koinga la kapi. Ko whanga, e vai akua e akakalo ka mai ilo uinga malo nganga. E wakulo ka mai o ke alu whai fua mea ngā, a o poinga. Whai competition ale malo, poinga le kauwa ia ku malo i la kapi ia pia. Ia ke saula o fuako le au le paka. Ma le au lango ai pe fa pengalo spidi. Ai makwa pale kongwa o me kaula langa. Me langa ele mai le ye foi so lo. Ma ku ai foi la langa ngau me o pe fa pengalo ngale ka milo ma kilo ai makwa le lo la langa se me. Ya au ya. Ia o le simele te o parongola kune news a sabalinga. E ka ua i lo mawau pau. Mali. O le makua po e langa le. Me yo me ai ka maiki. I pea whainga le whanga ka ua le spoilua por kalami. Ai pea o le ka ua o le news le ia kia au koe au mai. O ngai o lo ka au file e maumauku. O le ale leinga maka mai whangau. O ngā ka oko leo le lalulangi mo ngā kongu le ko file mu, ma le ngofo le lei. Mali. Pea ka mamai umakangaka. O ngā kua poi a ka mamai umakangaka. Le rola polal me la pe puri kua ai. Ma le mga waisanga ngofo le lei. Mali. Ai a pa pea a ka mamai isi ai pa vale vale isi le lenga. Ia mela le kup. Ngā kongu wha le kongu ai whai mai e lesi au kengi le lenga. Ai o mai ka mai fai kongwe e ko file mu ai le lalorangi a ko makaka melanga e mo mbia ile aka mai o kangaka ia la a inga le mai fa fanga le wa fanga le ka mai ki wa le kale la pa mo la pa kongunga pa ai mo ko panga ia lu sao er ko malosi pa mua ka mai ki o mea ai o lava o mea o mo kene mga mele pe o lo ke lo kat kong ye lo ke ai fo ye ku vai ia e mua nga lu ku pe pale belabe malu i mea ara ve ki lo si la pia a pai mea Sāmoa pe e nga e sio wai le lai violesi mai ki ngang pai mai e kai fia pe nga pai mai sa lo pe ya le e molmak ale fa al kau singa o pa nga mai nga o mena lo ke lo ai o le ke lo le pale con e langa e moli mau le e moli mau iska e o ka va por kalame au kilang ngari ali mai aska mai kikile wa la pe o kilang il mele pa o kamai e o kiala lo ko va e sa va di vari asi me fai o le angolo ngala bla e kuli alu ai e kuli alu ai o le kai au o le pinge fa maula nga le fa mau ngi o ka ko makua ilo kako kiu ke wai lai se mela pa moe le malo e fa fanga lau fanga le ai o lawa fanga o lawa ngam ka fa yoi o wai le fa maongi ai e ke le ingu fo ai da wale mau ele pa pe e fanga wa oi ai pa moe le malo mai ska ke e fanga lau fanga ala me fai la me ngara ingu pai la ka ika fanga ola mau le ma lo nganga mongi le ala le kilo le poke ngau ya le foi kula mai ala pa nga kula mai foi
lo first grandchild, ole ulwai grandchild, ole criminal lawyer. Ai sea. Inga I wha maongi lau ku, lau wanga ma lau whainga. Ila kau singa o lau whangau, o mea ngā kaua. I wha mua lau whangau. Tai. O whanga lau whangau, pai me fia e lau whangau, e lau wakinga lau whangau, e lau kubere si mea. Ia lau. Tai. Aku lei lea wa malpala, whakpa ia leo lengo. Piki, o leo ke pikinga le pinga lo leo, manga e pasoni kai au. Tai la fetela ka toa. Malia. Tai. Mari ia. Fa module te ia tina. Ia, soifua. Ia, soifua. Soifua. Tai le fetela ka toa. Bolo fo Sāmoa to feel lita ta fa so. Malia. Ia. Tele foi vaenga ta wanen sau noi foi fiona le toa ia vaenga foi na maua mai Sāmoa ia sa tele foi na alue I vaenga foi li tu pawali ia o fanga lau tau lea tau lea mani ana ia vaenga foi le a tau mawhai a onga ia wale na mai sa velina I telefou ia le foi faaso mai ana foi fela na lua ai foi o fina ngalo o tato tunu o ile foi mtau malia o wala tu ton wartanga te yon malatu ia mai tofu atato malatu vanga ni e mani fala mo tele mta opule ia wa fu il lo sil fior tato tu me tup ia inisi foi o polisi ma ana vatau malauti ia fainga malo tu mai foi ai le tu fin ana ono tato te il tato fatta tano fa toli tu la se fulu o fatta tano le fatta lo tu ia se tasio sui pule ia o tato polisi le por rua ia o le sunga le sui pule ia John Top ia o teilo ia lau silfia ni sol tatu tunu ia me se tatu a inga matua ia lo tawina la tu fana kolisi le por rural Porido College ia le tu la se furu la e pa formal por fata tanonga na a le tu la se martasi ia por club fa le ngangon molio leva ia la pa o stasio o na le tua ia fata te por club le fuita au e tu fin ana o tatu temi le tapena me fuita fata tanonga ni fa te tu le tunu ia tatu por club ato tau ia la foto lai tu ia wa fo ia se after warta tu por club le tau moni le tongane Maria moli alanga faftai nei tato momba anga sa mo mai fo ila no fa so mai ia lenga tai leila ton fa so mai lungo tato penga te failangi ia faftai mol to fa fo iwa sa mai fo ia mau ese fo ia finangalo matango fia su tato atuno ia awal tato fa so nei tai au ia fa mangalo mai fo ese leo pe o ese upo fo iwa le longo mali lo fa funga anga ia ai matua tu la vainata to por kalame o lo yaile ato fo I le ai fo se ato ia te mato ia ai ta pena melista to fa tata noanga o suir ki fa longo la litio ia tau tua si fongo la mua mai Wellington e faftai ia tau ro gato por kalame I le tai pis pis ngane fo ino faleo ia pe ona sa lo maista malea mai Brisbane tau no lo Sāmoa fa usar faleo
loto e mita mita lo wanga ngaya te oe o vai tafele mu male sami e ila pe asulu ya mayele masina o atu mama fa solo solo la foia ona pao i vai tu loto o punau la wai mo langi langi pese te o falo hoi leto sangi o manu lele Sāmoa o te alofa tele ia te oe e mita mita lo uanganga ia te oe te gana o malanga ia tono papalangi Ele kalo mai Sāmoa i lana masani E maua fua tama whai o lofi ma parusami Masina ia e ina ia i O tangata uma e whe alofani E alofa fua iso o se tasi Le tio amori mau mai le tasi tusi tala O Sāmoa le penina o le nei masa Sāmoa o te alofa tele ia te oe E mita mita lo uanganga ia te oe Ana mawhai o na opule i le lalonani Manu ua sui Sāmoa i lana masani O mea umalawa e whai ele whenango lango mai Loto alofa matalia so o se tasi Tu mauia i le tufa a Sāmoa moni E mawhaia i mea uma i le whaamaoni Sauna ia sauia Ia oe i pangatia I lofu litua i si o wanganu umanaia Me anganu usili Sāmoa ia tunu uma O le fia fia ma le whaalo alo i tangata Ai whai mai o le wha Sāmoa e le hana Ai ngalo ia oe ua si ia i lo tūlanga Tu mauia i le tufa a Sāmoa moni E mawhaia i mea uma i le whaamaoni Saula ia sauia Ia oe i pangatia I lofu litua i si o anganu umanaia no fuli tua isi o anganu umanaia Sāmoa ola upesili o olea e sautari e moni lava whai ngō fie o whea e alelo tomarie e te whiu sa ili solo Se mea e mali e no loto Te lalo langi matango fie O le aina mawele loto malie Pangala wale whainga ta O na whaamani e ina E te whiu sa ili solo Se mea e mali e no loto Te lalo langi matango fie O le aina mawele loto malie Pangala wale whainga ta O na whaamalie ina E te whiu sa ili solo
Se mea e mali e ai lomoto Le lalo langi matango fike O le aina mawele lo tomalie Le lalo langi matango fike O le aina mawele lo tomalie Sāmoa lo'u atunu Le tua mo Sāmoa Tula'i mai ia I lunga E si
Praise the Lord. Pa
Ia le whawhonga le tātou tino le te mo tae hao tu e whaatalo whantu mau wholo whantu 10 minuti rupu te li tu lai se fulu. E le manatu i le suinga o le tātou por klame nei a tae hao wale pa au mai le sunga i le a sui pule e o le tātou kolisia pore rua ia e fia o le whaatanoa tu le fionga li pule a kusanga tēn moresi ia le taitei whono ia o le mawhitanga ma tōmwhai ango Sāmoa kolisia pore rua ia le sunga ia tuitea Sani Foe ia o le ua moa le wanoe le ni tae au whatatana tuai ia i le ni tae au lungo le tātou por klame ia mafuta mai pēr ma whonga mai foi o sistui foi o le tātou komita a foi i le kolisia pore rua i tāo nei i nei minuti luma whaftai. O te whatalofa atu malo whaalalo whawhonganga le tunu ni tae au. Whawhatasi ma le fionga ia tuitea Sani Foe. Ia o io te whono o le mautanga mātua mwhaia o ngā Sāmoa ia o ngā kolisi pōrua. A tunu e leo pose lilo e na tunu o leena a matantata no fo inisi mata opo ma le matanga ruenga wa onga. E whaatatau le NCEA o mata opo taun au sia le tama ma le teine wale anga i luma i mai kolisi university. Ia a mese le tūlanga le ia o le non-attendance po le anu o le tama ma le teine le aonga. A tunu isi vaenga na talo mo ai mane fo mo le ava no tau ni pena mo mai fo ia Murray. O le na tu o tala no atu le sui pule o le pule lua o le kolisi polo sama to fono le vaso lentia. E fa tau lava i tūlanga o le aonga lo i polo college ia a mese lava tau fa tau wana wino alum whanau a mese matua ina ia a watu alum whanau ia aonga. Wae o moa o lava lato a elo famoni lo walo o la unga ruenga lea malau tiute o le ave o le tama ma le teine i le aonga. O lona lumanai e o ina e fofoa mai ai tonu o onga ni New Zealand. Ia mana i fo la tau ne o le lava mai le sui pule lua lea. Ia leo mawhatasi ma le fionga a tui tia Sani Foe. Ia mana i fo se i talatana no fo i o le whanonga e tele fo lona ia sao le tau mwhainga a mātua mwhaia onga Sāmoa i te tonu kolisi lea. Ia whaasoa a tonu e a ngā fo i mō le au whaafonga nei tū la. Whatalo o fionga tui tia nei tae au. Maura so to mo malange malo fionga sanga ia le pu tatu to mali aso ia fa tai le lo pole tua ia fa pena na mo le ni aso ma tango fie e tatu no ai foi fa so ai foi ini tau pu e tau mo tatu so ma Maria on mele le ole sa ole pule wa tau fa ni u fa sa mo me si lo tata no fa sa mo le tutinga ngol te le ve fa ni mane ando no mo e wale fa mo wa tu na te fono ole le umi nga lu e tu no le o ngale ma so ni fo yo walam fa no va tu kolisi o polo ia ata ia mo le fesil ia ole lua pe fu mo le iwa na ma tai no le tu no le po atale ale a ia fa pena no e o mai la le termine ia o ia nei ia o le o tau avele o mamale port ia le o tau avele te pono i le matanga macho pai au so o mai al nalos le spumle io nei ai ia fa matua i matanga macho e tono le au malo mani poli do ina no tau tuina wai o to tene o matua e ana e alu i wala e o walo a o la ye ni se o walo te mi ne po o lewa fai watu le se o a fine o lewa malanga te foi o tako e a o ngai e a o le lai paso to e o fa pe o to sa fo ya matan to lu to le se o a fine i a o o ya e o mi ala na ye i wana e to va wa e to ale pe foli na mai fa pe na foli mana o ma to e fo mai ia e te fa tal ya si tau mai si o wano ya fa na o le ate i malo fa tai
Ole i te tonu komiti whātonu, o nea tonu ale ngā ruenga i lau wa ai whamtala o e me tupu tonu komiti whātonu ole ale au. Komiti ale pōt. Ia le pōt, ia. Ole tā ua ia ole au wai o tātou te tonu ole pōt. Ole tā ua o nai tātou te au te tilo, po ali waenga i mwhai o tātou soani i alo mwhana, wā po ini waenga i mwhaina whātata noa i ma tātou community, e tātou mātua mwhai aonga. Ina ia mwhai o nā whaalo alu luma o ngā tamaiti, ma soani o ngā tamaiti. Le tā ua wa enhance ia i le tamu whai i tamaiti tonu le aonga. Ia ai maise le management o te tonu, o a mata upu o ali tu ai ngā soani e mawhai o nā ngā patia e alo mawhanau. Ina ia mawhai a lato a oina i tonu o le aonga. Tau o tele vaenga na, o le sia vaenga le tūlanga le iai wai, o le tunu ne he whaina ngana peritani, ia tele o tanu anga mta upu ni. Ia ona isi o tātou e whaile lawa tele le manu lama le ngana. Ia pe a ilan tātou sui o la tōla le pera o la sunga le o fionga. O ina le e pasi mai whamtalanga ia ma wha o atu i whono mātua. Sao le. I le taimi au o iai i te tonu o le pōa, sa masani o na atu le tūlanga i mo discipline o tamaiti fōna lo whale tonu po o la vale o. Sa masani na ana o whai atu le pōa ma le iai tū mai sea manoa i a te au. Si o tala noa wha Sāmoa tua i mātua mai te ina ia mawhai o na te lewa tu i ai le langona le tu tonu o mātou ne ma le pōat i tūlanga i le mātou ngangana. O na a whena a ngui atu hoi pe nanu atu hoi i le pole a pole pōatea i tātou mātua e leo atoa ia se sila fia po i wingo upu o tātou. Ia ili se tātou ngangana. Moni. O na ngana ia ngana tātou. E fo i upo le ngangana papita li e leo atoa i tātou mali whaile wina. Ia o na whapenala ia no toi tala nola ia iai. O na whapena po ina toi whaile li watu toi whala o tele atu ngana peta li e li pōa. Ne ia la tō manu la mai. I lo iei tono le pōa i tausanga ia. I eni suinga sa tamu whai o e whaatino tono le pōtle le whaingo la tō fuinga nui. Sa iai waenga sa whapea na mātou i le suinga o le mua. Le suinga sa iai, sa mawhai ona o le pōa sa le mawhai ona la tō i tawiwina se whai a onga Sāmoa e mawhai ona wawala wina pe na ia mawhai ona o ina le ngana Sāmoa tonu kolisi. O lea lana o tarasanga aila i le pōlu male iai. E te tau ona a wai iau po o se tasi o se tai o le maftanga mātua Sāmoa. E lava le tū ma le tautala pa Sāmoa ina ia interviewa, ina ia lavea tu tonu o le interview process. Ina ia mawhai o na fili ai, se whai a onga tala whiangai, mo le awa uina o le ngana Sāmoa. O le au ngala na o le tātou sui tono pōtia wai o nai whautua i nei la tō le me tauna whai. Wai ne i loa la tōpe wha whena whiri sisi a di malamalama sisi le ngana. O le mea tonu ana, o le sa o le lei, o na e se le vaenga whapea te sau mai, o le te whai a onga le simata upu. Ai whapea e avea le ngana Sāmoa, ia e lai te loa leia e leo i se talapia ngai i nā mali tūranga iai. O nala a mai o na whapea leia o lai ele me tā upu e leia e sapa ia o mai. A lewa mai ni ngana Sāmoa e se po, o le ngana Sāmoa e se o na vaenga. E se le tautala, e se mo le tū maanga, ia e se po i mo le vāna nofu. E se la ina, ia le tūranga i tau na se whai a o mai. Walawa le tomai, walawa poilo na i sila fia. Ina ia mawhai o na ngā patiela o ino o le vaenga le o le ngana Sāmoa. O le si vaenga. A mai se pai a onga. E te tau nau ti tilo ia le board ma le selection na e whai le selection.
e se whaia o ngā o lo o mawhai o ngā patia o o ngā level i le NCA level 1, NCA level 2, por NCA level 3. A whaila e sau ai le na e lai o mawaina le vaenga na so la whainga tae alo mawhanau o na ausia le ngangana le a Sāmoa e mawhai o na wailunga le universite. Ane, mani, si whatua lau tala le amatanga o tausanga le o mawai atu. Sa mato oi ma marima sa wadina tatano ni se kodisi. La vela ma le aonga le te tano i tatano ni pohu. I whai a onga. Wha te taulan mato ngā luenga tau tā pena le app le ngana Sāmoa app le tu lunga o le telefoni whewea. E lua la whai a onga toto na mato tala no i kodisi lau le tā ua isi. Ai whamaina i whai a onga. No sau i utu whai a onga ale o le ingilisi o le history paisi matau. Ai te au whamai. Ono o tau sanga mātua le i tawi Sāmoa le tono a onga ia. A me le whai mana ngan Sāmoa. Te ia le ufa whai a onga, si whai a onga le awele ngan Sāmoa. O le nau fo i ina ia tali manao i mātua. Ai o le mea i tawana a matustanga te wa o le leile ngana fisosoani i tūlanga lea. Ia na whapea lo lea i o le a onga. O e o Sāmoa sa wea o le ngana lea. Te ia le ufa popon mea. Ai ma lea me lo wha nungolongo i tōi le whaingoa. Tu se na ufa tūlanga lea a whape sau se whai a onga ngana lea. E tauna i ai vaenga i tonu tō mai o ma talwhea mai o tangata. E sa o le leo sa noanga. O le vaenga na e se taua. Wa atatu o titi le o le la toi po u lalo ia. I le lea o wino ta mai ti le ngana. Sa la o le alu luma. A le la poloka i le malama. I o tūlanga o vaenga wa pena pio lo iai nei. Ia. E tatau lava ona o whaiaonga o leo o ina le ngana Sāmoa. O whaiaonga lea leo ma whaina awela tō training hona le i le ngana Sāmoa. E loa ai ma ai le ma whaila na mai whapea o lai te loa le ngana Sāmoa. Ona whapela ia o wa ngā patia e oi le tau beini o le ngana Sāmoa. E sia waenga na i tūranga lea o ina o le waenga ngana Sāmoa tōno kolisi. Mani, i le mawtanga la mātua le te iei nei. Ia, e te lea ia sola, no whainga o lo fiso aonga. Ia, te iei fwa e whono tatana noa i tau whaile ia whaamano si au i ainga awe alum whanau. Ia, leo te saune i o le ai tau whaia ngā luenga leo te fwo soi fwo tupulanga ngā tupulanga mātua. Ia, o le mea ta se lea fwo i muli e lato. O le ala ni lu i tau na e ai e tono launga lua e tono komitia o le board ia ma le mele wai nena mawtanga a mātua i kolisi polu. O le lu i tau sa o iai mai le tono le board o vaenga nei o mata upu e o ina i tono kolisi. Na ou tala noa i le board a le aonga. O tamaiti Sāmoa e le o watu whapea o tu tau le participate pe o tu pola le tau le awai tu tono le aonga. O lai o tu tamaiti e fia i loa. Po amata upu lai o ina tono le aonga. Ina ia mawhai ona staircase e ina ia whaalua i lunga le ma o lātou. I le lea mata upu ma lea mata upu. O le tau sanga le lena o iai o na o tala no ai whaianga umama tono o waenga nei no o watu e le iai. E le o iai si accounting. Si la PMR. E le si accounting ma le tūlanga papena. O ina lana o watu ai o au tilo ai. E le o tele o tatu tamati lato te fie abe le vaenga lea ma economics ma le. A te o latu e le ese me papena ta o tele o mata o pula i le kotea pori ma vaenga pa i credit. Ai leo i ese mata o pupona le e mawhai o no watu ai o tamati whiwhiri. O le mele o e tusa o tu e me mana o ai whaia o ngā pole pōa o mata o puia. Ai e leo tu ua pala o tele tauna ini basics o mata o puna ina ia mawhai o no watu tamati. Walato tatanuan matu o mata o puna te fia avea o mata o puna. Sa taurana iei mata o pumana i to tono curriculum. Na ia mawhai o no watu tamati e lora ma whiwhiri mata o puna. Ina ia mawhaina lato aveina. Ringa whaapopolola ma mta uia commerce. Lela wa whaapopolo. Tausanga lena umani, lena whaapopolola ia mani awelo ma commerce.
e tu tonu o ia o. E tō tele la ni tama mantene Pasifika o aonga i wasenga o mtapu i te mili. Ia o leo fio lulu mai ni tama i tira iai. I si tama o ai fo e kwe sport o na ia na le abe ni le komisi le na. I le mo fo le na ia fai longa i le PCOM. I le BCA i le mai. Ma leo le accounting o le na ti abe na i le accounting ma le komisi ma le economics. Ma ne tau tele vainga na mi sia tu langa tau tupe e o al faingo ai ngo mal faingo paketi fai fa tau mal ai nga ale le mal mal mu tu langa ye ele so fa mal credit card sa o le wa o le pi al vainga le o tu langa vainga le ye ya ma tama e tono ai e te fai ele paketi pe ale fa le pa tau pe ele tu pe ale fa pa tau le ai le va ya so le va ya yo na ya o na tu e tama ti la tu mo lo ai la ia o le tau leo soifua o le tau lea a te lela whaonga i au sona whaonga ta o le mea le ta o tonu o le commerce o le economics o le need ai le o le what o le ese ngana ese a tonu mane fo le wo e fio mo le tata tano te tua o mariles e wa o le forma he poile la o ia o le sita ta ile sa ye o le ma polua e ale o benefit si forma lo ale o pa tai o le we ia o ta o le ia o le ia fo ia le ke o le ia fo le wo scholarship na Sāmoa le te ia o ia pa tai ki o la le wa e o fo tanga to marine fa na ni le soi fo ia a le se va no mo e o fa e se le taua e mista fo la o fo yo isi tanga to lo fa lo mo e se le mista fo ia ma le ngana ia o le sa fa na ni ia le o le se vai fo se ta ma se le vai ta to ta no la ia Masina e tuau, sina malona vai tutu. Na sinuria ele malo le atua na maloria e na panua. E peseia, va a petai, wa pio mai le calesia e le va a ole tu si faria. Toi fatalo fatu le fafonga le tunu ma fatasi mo le fionga ya tu tia sani foi ia o ia le sa lua fo lunga le komiti fatonu po college te minei o lo ia lunga tai fono le maftanga matua fa ia ang Sāmoa ia mani le mo le avano e pe an to fa ilo atu o le usulta to po kalame ma seni fa il fa so tai o le utata no station ta puta mo tele mo ta to ainga sa ini ma lo ta to Sāmoa ni te lea waenga i o lumana i o ainga e wha vai i le lei o le hawa o ina o le tamu ma le teini. E pe o le sila waenga na i tonu fo i le trustee ta le siufonga la mua trust. O le si waenga i le o lo whatau i ana waenga fo i e tau ona wha mua o goals. I o le la o whaftai fo i o le lava mai le tweet pule lua le aonga le tu whatana no tau i a le o maua le avanoa ia fionga tu tia ia ale fo isa fo ia o polo college ale ia le o mo le o no fatala no tu lo matata no tai o nei ma ia e te tonu la o nga luenga le o nati fa fo nati committee o fa tonu o le chair a te fo no le committee le ma tu mfa o ani lui tau le o maftanga o lo baba ai mo tu na lu ai ma tu mfa ia o te tonu le o le tau wale iai ona o le tūlanga whona le o le o mātu o le langulango ina whana.
ia aua fo'i ne i tu mamai ne matua le o tue langolango ma ia whana wai o la wa aia i tu langolo ia i te le whana e se le ata mamai ai pita ia ne wa ai ta mai ki le tau sama ma le tau sama ia o ele o wai tua matua ni la matongi ma ni si o wai ma hona le o la ua whai lo ma i le tama whai a le alo ma le alo o Sāmoa ai le o iei matua pe la o ngā ua toi a matai o na toi pau i lalo le a hona le toa po le self-confidence o le tama i titi wha pea ele i o le tama i titi amu ia isi tā nau e leo mai lato matua ia au le o te tamu whai ai le o iei o matua sa o langolango ina pe la o vaenga wa pena o le lana o tate whautua tua i matua e se le tā ua po le aso taimi e whaavano atu o te talitono o tātou o pisi uma tātou i ngaruera o na tasina le whapea o le priority na tātou o le tupe ni whangai ia whanau ia ai le po ia i lisi vaenga pisini tāua o lo iai so taimi whaavano so taimi pe tasi pe lua mai le tau sama polfia e te lua tua ia ma whae lua tua e te pia lango ai lau whanau ia o taimi whapena i ai tamu whai e moso wa wanoa ina ia e lua tu o le tāua iai o tātou e tu atu o tātou whanau o le a ma tātou te rei lo le me leo o i tātou whanau e te i pusa lava pe whapea e se le leo lo walo malau tamba le whale e se le ustai ai uma po tātou lo e le ai e le tusa e tasi ai watu lo e le te lo le se se o manga o i alo ma whanau o tātou o te le whapitauri o le o iai o na o tātou le o ingi o te le mo le cultural diverse le o ingi ia o ma ia ma tū manga ia ua whaasena i sta mai ki whapea e si atu le tū o le a vaenga le lo mātou e whapena ona te ila i ua avea ma vaenga ua se ai ia mawhawhau o lo wala ia ua whaisisi tu ese mai le mea o lo e mana o le foundation tono o lo wai ma ne tāua te le vaenga na e wai muni nei o le si tamaf to ate ia te ufa mai ia le suspend lo ala whapea ani nei ma to ai ngori lo pola le utu ma ia e se le leo so o te leo stai ia e matau lia e se o tātou a ma whawhonga la ma tātou loa i e tonu ma o tātou whana e whapena pe a tātou iai a tātou le iai loa ia nā koko tau loa la ia e se fōi la tau respond te ua le amio pe ia te ua le amio pe ia o te tātou o i tonu le aonga a whapea o te sawali atu nei i le aonga o tameti e tau whapea mai ia e sere e le e ula wawali ai a o watu roi vai mai o Sāmoa mai e te whalongo tua malo e se lako respond mai kone ia te au toi lo mai na e o tātou la mātua e tau tato i e tunu i e i whaina e lua tātou tino e tātou whanau ia waila e se le respond lea mai a te au e se response a mi whai aonga mai i o le mela nao o te tarasanga tua ia i mātua ia o telefoi nai tausanga o lo whapenana o waia tonu le o onga le i wahenga le ono lo wai o e se le tāua ia tātou o tātou na tātou whai mai e le o pole tātou te whai malanga mai i vasa ono le a ia o le su engo se manui e lau tātou mai e ai pole a le tātou e whia ma tātou malanga i whia ai le mawhai ali tu ua le tātou pasina maa. So se vaenga o New Zealand, e ia isi mātua e whatumata a tono lo puna e ia o isi. O le le lava o se temi, o le le se o se motua i pisia. E o neis foi mātua i tū lalai whai ngā rua ngai le talwhea ngai mo lātou. So ai pe o lo sanong. E mane i altau mo whai a piki a se aso wai lai o ma whatulanga fole ka le na a onga lātou whapea. Dale te me whai ei a leo le amatanga o le a onga tauna i te me whale i le stala i tamiti. Ia e wheroa i fwoi i a pela o tō te tonu e taunu tō i te me whai i le stala o alam whanau.
e mau fo se man a mi se pa fa pe o le fo le lo fo lo tu le tonu le e man le mo tu le fa fe lo mai ya wa mo o se si o to le tal no mo le ngana ma a pe ya o i o me e fa i e fo so so ni ala tu o tu la fa pe na ya mi se fo le ki lo nga tu wai mani te ai si dia se tamu ste ala i mo lon ta ma po lon ti na mo ni mo wina wa ai a fa pe mo fa lo nga ai le si mo ni mo fa pe mai mo ni te mino si de ye mo se sin so se so mo ni mo wina le tam foi ya e si le ta wal vai ngala pela o le ta to ma tanga a ma to ma fa ya o ma si si le po a o ya so po lo le a wai pe te wa fa pe mai wa e tu tu mi o le a wa ale ye le ma tanga lo ya pe mo wal fa lo ma to te vai e si le o tu mo o po ni le lo wa lo ma wa ai le te le o le se singa ma le va ai to lo wa le fia wa lo ko tu ma lo ma tanga le yo a tu o po ni mo tu va tu fa ula e se te le o le ma le ya ma le wa le a wa a le wa i lo ma tanga le e fa pe na to po ni la fa na o le tūlanga le o te tonu au i le komiti wha tonu i fo i mautanga mātua. I e nama tā apu le ne no tano stemi vai i tūlanga o nei along whanau i le o atu ia onga. A tonu o le sina whaenga o le tau mwhai e nama tā ngā ruenga o onga e o le mālo o lo o mai ala tau fo i saunua ngā minsta i le whaenga rama le. I o te tonu fo na ngā lurua i o tō sa e le koutu komiti wha tonu. O le halau sira ni tu ai ngā mafuanga e whakataina watu tamatini i mani a wala i whaina a watu lea o ngalam whanau. E sao lei ai o te tautonu i o vaenga ma whapea a whapea i le tai au ai pe le ma whai ono tūlanga hona le se a wala ma tūlanga whapena. E tawana mai tonu i a tātou o le vaenga la le se tau wai tonu matanga lea mātua. Ina ia mawhaina talo ina se awala i mawhai e ina. Ona tu ina atu le board ma tono le aunga. Ina ia waenga le o le mo te manau i e se tāwale. E sawe au atu mātou whanau le. Ona mawali le waenga lina. Ona le misia ia lau e lo walo ia le aunga. Usau le la ia mtau. Whanau wa tātou loa koi. O le le ai o tātou whanau le aunga. Ia nau o tātou loa misi umali matau po le aso ma le aso. O le mo o le whaatono ma mai whai a onga i le awala e whaatino i le mataupu ma le mataupu so o le a misi a tō le walo mea tātou le awala. Tu so le whaata mala whai nao tātou mātua. O le ale maua e tātou whana o le tūranga lea. O le sistepu ma le sila fia o le vai o le a onga i le aso ma le aso. Ma te tana loa ma tasi fwoi o le a onga i tonu nei i Istanbul o le vaenga nei e tō whā, ia tangata i o le la whaina ngā ruenga le i o e tau wānau ia mātua, ma māran whanau ina i otu i iau. E tau mai nā awha pe tō whā tangata i ngā rue, e whai asin tō te leo nei tamaiti e le o awai i le te leo teimi. Ia tonu o pokalami whapene o le fo i whangwhango tua i mātua, ana awha pe o e maua mai ai o le vea i o le vaenga lea. Ia, e tasi ala mātua ngā ruenga o le tata longa. O e lava ia i le whaitaria. Ai pe ia le so atu fo le tūlanga o lau tiute o le tauma whai ina ia whainga mea umalawa tala whea ngai a wane lo mana i o lau walo. A wā a hola e fo le tauma ma le teine ai le leile au ia te le fo le whane e tōngo la ia. Ia mena le taltano mta opune ia o ngai so ni e koe fo. Ia mana ia nau e tala no tūlanga i mo o le awana transport. E wala sen tonu i tano nga fo. Ona ia awana la o mana whaatino e mwhaena anu tanga te au maita maiti a. Ia e pa wale me o le tau ia i oe. O le e fia mo se so ani whaapea e ona whapolkala mi lopo o le tamaiti e piki le taimi ma lea taimi. Sao lei. E se tau e vaenga ia awani i tū la wha ia. O koe whaapea o le a le moga so wa manoa wa e le maua se awala o lo walo o lo mau polea. O le ia isi awala. O le tāua la lea. Me holi e leo ti tālongolongo tua masi whau i o tō mātua. O mai le tātou pontanga. Ne ia tātou whātasi a mai
whale le mata upo puani vaenga o lo papena mana mi ai sosuani. Ia wa o le vaenga le apepo ua. Na ua stosi la fia a o o le po o te sau I fonatanga mātua. O nā watu la I o ne mata upo o te ewe le po. Le po la ua yeisi tātou sui o le po to lo iei nei. Ia e whapena le na tāsanga ina iei tātou fonatanga le telo taimi. Ina ia mawhai o nā watu ai le tātou mata upo na ia wha o watu o le po. Pe whai se tātou tusi tu ina atu iei. Ia watu le po. Ta pula le a fai nei tato nei am fai na lu ti fai ma le o le la ta ma si pese le on tala tu le tato le na mo ni si fo yo fa la fa fo mo nei te mi fi fa so mai mai fo ni to fina ngalo po le si a wala tato ngalo we fa ta si fa ma lu si a wi a fa na wi a nga ye le o ta mi ti la ia o te lo ni si o to pe tau ni si o a nga ye ma le fo ta ta lo ni e se ta ma le pese le ia na tala tu lo le na ia ma se to fina ngalo fa tai la to e fatalofa tu le fafonga le tino tu numero na ta to le tolu valu lima lua o fatasi tolu valu lima lua o fatasi ia pa ise se o le tino fia bala au mai ia ona ta to tanole mai fo so fina ngalo ia pa e fo simta apu afa pe o e o walo i polua i simta fe sile tu lango o le mautanga matua ia o le ia te te fo no e fai ona tan mo talia tumtau ia po se a fo simta apu ia on ia fa so mai ai fo se si ma to e ni fa fita o nga fa mala to i tu lango va o le ainga mala on ia le fo se mai pe fa so mai se a to me mo fo stalia ma ale na ia na fa ma se ave fa tala no inisio o tanga te le ofisa tanga wenga pe o mai nei i tato le tio ia turanga nai ale na matata no pe male a fionga ia
tu tia a talia ni vala au ni si o to fita tano tu tia a tonu e to fi se rola le au mo va te mini au po le rola uma ia e onu sela montu o sela montu a te lo to te lo tamatina e Pacifica to te lo tamatina me te o Pacifica ia male a fo tu langa o tamaitamo tamaitamo po ile to te tamaitamo to no ya o le o no we I feel ani fa ya mo Sāmoa po Pacifico e le mo te mini o to le to fale te mini o te ni o ia le o fui maono o luki ia o maiava o kelemete ia mas te no stama toa toa o le e siri nana ye ni so la to so ni vo tu lango Pacifica te to a o mai to no ai ele wa ai ale aonga foi le aonga titeli o la ele o la alu ruma po ye ni fa fita o ni tono le aonga o tau fai o to i tato Pacifica e ave fos fautuanga i te i uruma o lo ye yana i waenga o lo papena ai le o ni waenga te tele o ye nei ai o lo mana mi ala wa ia i le tūlanga le o le awa i o mātua i se tonu o aonga i le aso ma le aso ina ia mwhai ona i eise connection fona le mai lo ai po ani waenga po ona i tamaki e mai sa le tamaki e vai le ngirisi ina ia mwhai na tano ai po i whapitau dio ni mea life e mo wali spio soana e le taimi o le COVID o le ana tau fi o matanga tau le tau lea o le ala tau wa ai po le ala tau fito soani na whai i alo whanau wa le na whai online le i lungo so ta inga fo i internet ia mea o ngā ia pe o le vaenga na tele ne whai lungo le online ia o le mea fo na iai ia fo ia tūlanga i alo whanau me se whai a o ngā ua whapena na ni ngā patia ono tūlanga le COVID ia ua whapena la wana toi tau fi i whale i ai whātino i la to o onga ai whaasau lea pano ni e mō po se malo roa le nā whai a onga se malo si ma le COVID sa to tele sa whaina i po fai ole mama i o tangata ai mama i tu fai a onga ole fai lana fai nia ia onga ia ai mama i le fai a onga ole sia onga ni penu stoi fai a tamai o si o tapa tu le maftanga ma tu tu o tu fa o le ngan sa mo te binda ai i taimi mo meu devices ia mo meu Chromebooks me na lava na tofu ia tamiti ma me fa pena sa o so ta ia le a onga fo ia mai o la o ia wala va ia mo meu Chromebook ma ia ni fa pena na tu na te tamiti o la mana mia ia bang na ku la tamiti ia ele o ta te ia mana o ia se Chromebook ia po le na ko fa ni me a onga po se ba nga pena ai na lava ma Chromebook na fa pena na pa tino i ngalu o le si fa fitau le tula me na o a matento i fo ia o pe o fa tu matai si o non fa na to i fo ia mo ma le ia no fu le fa a o si fo e o le termina na o a matento fa inga venga si e o mai le termina lo fa no tan no nga mani si o mo la tu ia nga do i le tau mai o tam matin e va me o la tala no i si o va nga i o ma tu sfurun tau sanga malunga la o fa inga venga ana tau fai ina e se ava no e fai ni mata ku la o mai so ni la tu wa se le tau o le vai nga le vai ele fa pe tu sa o mata mai ti ele o sta mai ti ele o le academic o le si tu no trades a o le tau ala va o ia te a o mala o ia la o experience it's tau una ia lo ma fa na ina ia fai po le alu le trade tam fai na ia mo se qualification mai ia vai ma po le alu po tam fai no na i tam tine o le fa mo fa pe ia o le mo le tupe mai tau se ta to ai o le fa pe le o le mo le tupe a le ta to ma fa o wale lu mana ai
Ole umi o soi wa mai lo la tama pe le o le ese qualification le ia. E mai lo ia pole singa ala tu pola o e tau su e singa le a ole lo tu o mo se qualification. I se vai nga pole try po ia ele mpai no toi la o mo le wa mo le ngalu. O fili fo na ia ngalu nga po fili ngalu nga le afa ngalu nga. Male ta o te le vai nga waswala le sali amali i te le tūlanga na au te mine o me mungwana e tāpā o le o ngana iei o le ia atonu tā o te le vaianga le i te tonu ala o pōrua college te mine i tanoa fo i le pule lua le na mato tatanoa o le e vai atua e nau ia ina ia le leita to Pasifika tonu le aunga pe o lana ia na whanau ta inga lawa e tumana ni e fo i tatanoa mai ia alai fia i malamalama ia po le ase awale me whai e ona apatu. Ina i a inga ia le whainga tā na matu tamu teine le au. Ia pe o le awhana o tatana o talsia o whanau longu mai nisi o matu. A i fo se hawa noi fitala noa. E ma whaina tō mai le numero i. Ia na wha so taila i o le a fio ngātu. I tea atonu mo se hawa noi tanoa i. Wa o i se di fitala no se mawhtanga tō tele. A tala no se tanga tō tasi. Ia im fai fo fa avanoa se taimi wa o e fa felo ai fo i te no fa so po la se mi fai no so so o le ngalu e fa ta si tato e ma fai o na mo fo se ma fo fo ma si a ina isi ina ia tam fai avi alu fa na o le no fesiri le puli lo le na matano pe la mta puli na ta o mo o le so e awala avi i te tonu fo ma tanga ma to la bala to e ma fai ona vai a o pe fo la to kapu a fo le da fa pe ui mo se si o le se ai ngai pe ma fai na piki mai ia a vai se si a wala so so ni fo pensinia na ai ngai te le a wala fai ona fai pa ta to ngal mo fa ta e pe um ta puna ma ne fo pa ta no mo ta to ai ngo fa fonga mai e si la fia se si to to ai nga pe polo to a oi fo i le o hota mai ti le a ia fa sa ngal wenga fa sa ma dia ngal le tata no ani ai a fa pe ia mene mai no ta mai o fa ta sim ta mai ti pa o le a a wala fa pe na fa ta to nga no fa ta si ai a tuitia o le ese ta o pe no pa tu te mo vai ia sa o le ia lo so no ia na fa pe la o le a se au ona mana o mia e o le matua fa ia este mana o e te vili mai tau o le pule a onga ma le poa tau e whaapsanga i e pole ase tua i ngā whioswani e ia o te e se lau talia mula o whiwhia le varenga lea e tati o hole ai tati whaasoa i le o rei ia uma oe e loa ai ia me le tau i tana noa i whai poina whaapepa i lalo i a vaenga i e loa o matau pui e tau tata noa le me fai la no to singi o ale le fa mo ni ngo vai fa pe pa fa pe te me na o ai se le tau o le tau o le ta to ia se va tu pe le wel ta wala o le ta la tu ta va tu la te mi al ta to wala o le fa ta lo fa tu ia va ka lo ko le fa lo lo yo am sanga ma ka ku ma lo ni ka ya ma lo la va se po ma wa ia pa pe o mo ni ya mo pe kau sara se da ka upunga le sa ka ngo ni ya ma mi ma ana ia i de me le o le fanga ka ma ki da onga a kongwe wa le ki fa longo de me le e ka o le o ma ku i le wa ku fo le sa por la ko fanga wi ia onga ia ai o le ko o ke le lo nga po ma we ko le me le fa ma nga le fanga ka ma ki e mana lo ko ele o mo o ke vide ko ngai tani den o ia wo le e de se be fa pena mo ma ko ale o le sa fa so o ku pe ya ru ni o me ku pe o me o te pe ya le ya ru io a so mi pensione pe o ma ko e de va ko ya le e manga mi ni se ku pe wa ku pe nga mai e ko fa ya ka ma ki ne ale fa mai ale le nga ai e de poco e de a waina o ma ko ide ka filia fa pe wa ro ngi pe nga o ki da ni na mo ni me
mele a mele e kawa o le ro ma ko so ngi lang fa nga I ko ngore a pe o mele e ka ngo mai di kai ni I o le polkala me fo inga le wa le malo le we nei e tau ia ka kia ai yo la a mata no fa la titi mo ala te la fina nga la e al te tunu a le se malu ta o le tama mo le teni e fa ngo fie fo ino lo le ma fo fa wa o nga le ye au te le I manino le tūranga na te tala no mai le o mawale au ngā tūtani din. E o ngā fwoi sa ofisiri wha mamla mo le vaenga lea. Awa pe o lai le stala ya o ngā lātou le pol kalame lea. Nā patua le I o fisoswani le mo tamaiti. Au te le lola po le ale a wala ina le maua e o tau pe se tūranga wha pena e nanga ele manino ai. Ai mane fo oe o ta ua le vaenga lea se. Se fwoi sa ofisiri wha mamla mo tu le stemi tūranga lea. o pe o ma ka fa yo ya le ma ko I o fa o nga fa nga ma ka si le fa a te lunch pe o me le fa ni ya ai pe o ai fa kai mon pa o nga e ka wo yo o fa so mai ka I ka o nga ka sa ya so ye o le nga ka sa o fa nga fo la fa nga ya e ka wa nga mai fo le sa o ye le port ya ai o ke le I nga fa ma mu fo le ma ele mi fo nga bi ia e fa pe a ho le a wo wa fo o la mai la fa nga se I kulo fo o fa nga o ringa wa u va nga fo le o va ila ka makia ne yo so I le nga maua mai e ka makia e ai o fa pe ka makia e fa pe sa nga ma ko ka mama ki nga yeso ya mangua o so ia ta kai duanga duenga a wana ka usina ele nga kai fa nga wa ai nga Sāmoa e ka makila mangon ngai e ka ua ke le lango ma kua e ola una fiso songi como se fa so fa tai la ba mo lo sa ma ne fo le fa no wa tu le ia na ai ana le wa tu ta te mi le o ta ba le fa tai ia nu la ba le aso ia fa tai ko manu le aso o le ia atonu le o mo te mi le tu te atonu e ma ne fo fa so ni na o o me fo ta to le tio ni ia ai fa vai fo lo sistemi te lo semta puti visa no ai ta no imta fa pene ai to no fo le la tam fa inisio ma to lo e ni commit fa to ni fo ia on me fo la to va to la to na mona I so so ani inisio ta to e moni le ai na na I lo wa lo ia le fo tam ma te ia ai fa ta le fo e va pena fo fa ta le tam ma te ni fo no la on sa o le ia o tatou ko mo so fo nga pe o tatou ye ni sa o ko e le fa pe a to fo ya hinga e fo ya hinga o lo ye di tu langa fa ta mo se le ni ma tu langa fa pena ia wa o fa fo I o le nga fa tia fo ni me a ia wa fa na wa mo le ta ya ai e se le ta o pe o le facilities la facility na I le tu langa le o le mea ai te taia ono tūlanga le se lau o tātou loa e so e ngā api whape a le se mea ai le focus le mapa po o te mutiti taia e le atu e mole le manawa le focus in mapa ma le mole ai le o la tu lau o popole le manawa le o ia ma tiko wa e tu o moe mai ia o le se mapa o e tau awe le visiri le whai a ngole tu ina mai o le le vai o mo ta taimi ai ma ne te le la no le ta fe lo e fo ni le official so tu te ia mo ta ta no e fo ta ma ne fa tai ma ne fo lo fa no tu na e fa ya la mo luenga e te doctor ina fo ko po college e le mo fo no ma tu ia ma lo ma ne le fa no tu ia lo fo ni tu so ni lo fionga ia me se fo to ma tama ia ma talo le ia fo ia la ngona fo inisio ma tu a me si alon fa no le a wai o le la tu mo na ba tu le va no le fa so sa no ngai fa ma le ta ko kala ia la fionga masanga ia pa tai la mo lia no fa au fa pena na sa li lo ko mana tu la mo sa no fa pena ia fa tai la fa ia na o fionga ia mo li fo ia no yo fa ia pa tal no ia ton fo yo lo fa pena na fia mo Whanongo mai a tātou mātua ia pio leana o fia mawai a tātou mātua o wan matonua le tātou pōtanga o lolu mana i nei le aso lua o lolu mana i nei
ne ia whapena tātou awa. I vaenga o mai e tau te whita noa nai. I lea onga ia i o e le whapea o peo na tātou sida pia. O whanau o tō rei lea onga. O whanau ko nā mātou. E le whapea o le whanau o le whanau le tā o e le ai au o ma le o mātou lea onga. Ia whapena tātou pongi whatasi. A manuia lo walo, o mātou fia fia. A manuia lo walo tātou fia fia e whapena le tūranga o tū maanga wha Sāmoa. I le tātou langalanga sua i tātou walo mo whanau o wase lo mana. Ia o lea a vai e le nei i tūra ia whaatai whi mo le tenu whapena le whaatai noa ni a vai ngam tā o puta hua tele. I te tono tātou sio mangalo tātou awai nei atu no. Ai alo fale atua whapena ia ma watu pele tō whāma whautanga e whaatere ina foli o a wapo whanga uma ma whapena ina ia tautua ina i le tātou atino. Ia mātua ia tō whapona mai ia ma lo lawa le o sai ma tatalo ia tātou au tau te whiungo fie. Pai ngani o le tūlanga i tātou whana e whamai le upu. Tātou tō anga e tālongolongo a masipau. Au foi te fiu e whātonu, au foi te fiu e whātonu, ai a tātou au wai whātasi, ma tātou ngā lue whātasi, tau te whāsoa ai meo, o se mea whapena, tātou ma wai se manu ia molu mana i o tātou ala ma whāna. Ia whaatai fo le tōne, ia o mawale nei ap no whāauru, tai ap masanga, ia mari, ia mole ap noa fo, ia le atua Pero suani mai o la fo ini vaenga fi au nai ia mātou tonu ia la fa pena para o wato wasi o suani mai atato ia mani vaenga fo wasi lu mana i mani o tato le tio aftai ia o tato ko kalamena pe to fa fonga menita ia mo fo sistem no te no temini ia fa to fa so fua Thank you.
forma le tanto turu le te me tau lau tau lunga tu fata tanonga la fionga li pule af masanga tel morisi ya le ngata fo ile ia lis sunga ya tu tele sani foi yo te fono maftanga matua ya mfaya nga sa mod kolisia por rua nei foi tau al maya ol proclame fa le nganga neon morio leva ola te ile sunga fa finga pa station le asi o le fa finga le kalisia Sāmoa Assembly of God e Johnsonville ushima yel fa fonga. Wafa man malor tātou ri o Yesu Keriso i le nei tai au fou. O te mua i whatalo whātu si wafa pelo ri tātou ri o Yesu le Nazareta. Ua mwhai e whoion tātou toi sira whai le nei tai au manuia. Whatalo whātu le pa ia ma le mamalu si o tātou o tunu. Le au whai ngā ruenga pa ia le atua i so se whata whai tauranga. Ia e tainane whoi o e kalesia o lo ngā rulue ma puno wa ai a wale fina ngalo le tua fatalo fatu pa ia mal mamalo le tatou tunu o yona tupu mona e na yo tatou tamam tina matutua ya se yo lava ile malosi le nu u tu plango tama mateine o so matua fa fina ia fa pe fo ina yalo ma fa nau e mai foi un fangalo ina le fatalo fatu i le fa fonga tapo i mai ya o so se vaenga la vole nei ke lope mo mai e tatu whasalonga. I e lungo le nei ala le o te whatalo whātu le nei tai au. I le sua fo Yesu ke risolo tatu ori i whaola. Tō fo i whatalo wha i paanga masani o le tatu por kalame o le mori o le ava. I le nei tai au manuia. Malo so i fua. Malo fo i le langi ma mai le nei tai au. Mai manatu fo i le taofi ia o lo o tau whai tusa i tatu. I le tausinga alofa o le tātou mataisili o le langi. Ma lo le on sai, ma lo foi loto tele. E alo mai o le tātou por kalame foi nei o le mori o le ava. Tāpena ina mai foi le tūlais fumartasi, e whapau mai le tūlais fumare lua. Tātou te whewhaasoa e foi ma a mai foi fina ngalo ma avatu foi se vai vaingo le au auna. Tātou te whaasoa i ala i ana fionga pa ia. Ala tātou tālo. Lo mātou ta mai o i le langi. Fia lava o mātou loto i le nei tai au. Ina o mwhai o na mātou toi whesila whai. Ma mātou maua le nei awa noa tā ua. Mātou te o mai fo i e whalongo longo. Ma mātou mori mawina fo i le lei o la ua fio. E ala i a ua fionga ta tala mai i le aso ma le aso lo mātou o tua. E lu i tawina i pealo mātou wola whatu tua i a te oe. Pāwhitai lau tau singa i lo watu nu o Sāmoa. Ai maise o mātou tangata u malawa. So se lanu i so se ngangana. Fo i mwhai o na malama lama i la mātou ngangana Sāmoa. Mātou tālo whawhitai tele lo mātou o tua. Mātou mauale nei aso fau. O mātou whape atu lo mātou tama. Ia vi ia oi au whamanuianga. Le ngata i leo lau wha ma lo longa le soifua ma le ola o lau wha nau. Ui lava ina lutia ma fia i mātou i wha ma i le aso ma le aso. Ai lema whai lava. Ona li liu a se ailo wa lofa la vea i mo i mātou.
whaafitai i le whaolatanga, e ala lava ia Yesu Keriso, lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Na o fufua ina mailona soifua pa ina ia ta penai le lainga mo i mātou. Lea ua mātou manui ai, whaatasi mau tangata na e whiriwhiri ia. Ile ne yaso maaso se i o lava i loutoe fio mai. Mātou talo anga lei maita mai le amataina o le nei fo i whaasoa. Mātou tu ina atu le li ia maua se ai le lei ma se oso le lei. E sanga tā pena ina i pealo mātou wola nga i luma. Mātou moli mawina ai le li mea sili taulou mano. E ta pena ina ai lo mātou luma nai. Ma lo mātou wola au na i lau fio i aso uma o lo mātou au nanga. Talo ta mai so sani mai lo wanganga pa i le amataina o le nei Paul Kalame se ia o ilo na whai wina. Anga le lei manatu malangona ma mawhauwhaunga. O i lātou foi o la mawhai o na whaasoa mai. Ai mai se foi o se vai ngola o auna le nei tai au. Ina ia tu whātasia ma mātou mawai le tasi. O lo fina ngalo lea mo i mātou. Whamnuia i lau upu, la mātou whaango i ai. Iai umea umai sovi inga ono Yesu. Ua ole matatalo tuai nei. Amen. Vi ele li ole tai ole nei ua maua sina tusi e tātou te whasoa iai. Ua manatu fo i e whamarulu atu ona ua taimi e whai ea Paul Kalame i on mori o leava e mua lava ona vidi mai la uso nei e tau mai tātou tusi peitai. Ia o manatu langa o le tusi lela tātou whasoa iai. Ia o le tusi ua masani ai tātou i tu taimi whape nei. Ia matu aso whape nei ua la lata fo'i le taimi o le eseta. I le whamanatuina ia o puapua ngā mane maliu o le tātou li o Yesu Keriso. I lunga o le sa tauro mane tongi ola na saunia mo tātou o manatua i lea ia. Tātou o ia i le nā. O le evangalia luka i lona mtau pe lua sumre tolu. E whai aste leo mtau pule nei. E amata mai whai upu mua e whapau mai whai upu e lima sifumo le ono. O le tusi a tole na ia. O te manatu e le whai tawina. O lo whauru tala ina le tusi le nei evangalia luka i lona mtau pe lua sumre tolu. Whapea ua whamasino ina Yesu ma ua whaasata roina. Mai fo langona ma le tau file nei vai tau ia ua alonisio e kalesia ia malau kerusiano le laulangi ato ai le ngata i anapongi ma talu talonga ia a o le whamanatu ina foi ia o taimi o puapua ngā o le tātou li o Yesu se ia o lava ina whaasa tauroina o ia ma toe tu mai i le oti ma le tuunga mau. A o manatu le nei tae ao o le mtaupu atoa le nei, mo le whaafonga mai o le tātou atu nuu, ia mai se foi lātou e fia e whaasoa mai. O le mtaupu le nei o loo iai to tonu ia le tūlanga atoa lava na o ia Yesu Keriso, mai lava i le teimi na sai ai o ia ma momoli atu whapangutai luma o le maota o Pilato, ia ave ia Herota, ia mawhapenai lava. Ia mataimi o sauanga na o ia te ia mapua ngā. Te ia o lava ina maliu runga o sātaro, o manatu. Ona o le taimi le nei ua toi tūru tātou li o isu, ma ua fio atu ilon tamā. O manatu fo i le tauon tātou toi tū ma te panga i tua i ona pua ngā ua uma, ua maea. Ai pauli mele tātou te whaia i nei vai tau ma tau sang taitasi o lo tātou whaamanatu ina. A o Yesu ua manu malo ma ia mea umalava. A o manatu waila nei tae ao e tatala tuaila vanoa mo si tātou whaasoa. O te mana au fo i lea ina ia au maisau fina ngalo i to tonon tau puatole nei. O lo iaini nei vaenga tā ua lava male au ngā. O ni mea le lei na tu tupu i le maliu o le tātou li o Yesu Keriso. Pe anu whai atu whaangalo le tu vai ia mai tu whaano noa. I lo tātou mai tau atu i mea no o ia Yesu. Ai tātou mai tau wina
ni mea lelei, ni mea tā ua male au ngā, na tu tupu i le aso o lona maliu. Mai lava i whai upu mua mua, se ia whapau mai le whai upu e 5 Mo se whai ta inga o lau whamtalanga, o loo tā ua ia tangata nei tonon tā upu le nei pae, mai pei o tangata au tū le ole, taimi o le maliu o le tātua li o Yesu. O le tangata o Herota, lua o le tangata o Pilato, tolu o le tangata ingoa i a Parapa, wha o le taitai o le toa se lau, 5 o Iosefa le Arimataya, ia ma Yesu ke riso le alo le atua. Ala winga no whamtalanga i pe on tau watu wa ise langona. O loo iai i to tono mta upu lea ma uatangia ma iai tangata nei pe o na o utolau lawina. Ni mea le lei na tu tupu ia te ilatou. I le taimi na whasa tauro i na ilo tātou li o Yesu ke riso. La o batua se whata i ta inga mua lava. E whape mai le tala ina ua. Ta ina atu lo tātou wali o Yesu ke riso. Ina ua saisai o ia maave a matalo na whaamisinonga. E whape mai tala tu spa ia ua iloa e he rota ia Yesu. Ona fia i lea o ia. A ua leva ona fia mata ia te ia. Ona o me tele ua longo ma ia te ia. Ua wha moe foi o ia. Na te va ai i se whai longa e whaia e ia. E o le tasile mea tā ua i le maliu o le tātua li o Yesu ke riso. Pe ina whatupu ina ai le fia o Herota. E ui ala e leo se fia e whawheiloa i a Yesu na te talia Yesu leo o le alo o le atua. E tātu te lona whatau nuu ala lana ngā ruenga o le whasa taurina o Yesu, ai pei o lona fia lea, ua tele aso ua fia mata i a Yesu. Ai lona lua, pa mai ua fia va ai se vavenga e whaia Yesu, pei o le vaenga leo le winga o le tala. O le maliu o le tātou li o Yesu ke riso, na whatupu ina ile fia o Herota, tātou te le whamasino ina la, po o le atonu le nganga o le fia o Herota, ai pau le mea, ua whanau mai i le loto Herota se fia sili. Ona ua sauni e vaai ia Yesu, ma fia mata i se whailonga e whaia Yesu. Ia, mane tele lavo nisi o vaenga na tutupu i soifuanga, ma o langa o tangata na pei ona outololo wina, ele ngata i tangata. Ai whape fo i nisi o mea na valo ia mai ele whenga inga tuai. E whaata maitua a o lea ua whaataunu uina i le taimi o le maliu o le tātou o lii o Yesu ke biso. Tala tua i tātou wāba noa le nei taia. A maua fo isi na vaenga stasi te whaasoa mai ai. Ua mtua manai e tele pelua fo. E iei le langona ma le tāofi. O ia vaenga uma i le whaiunga o le tātou mta upu i le taia o le nei. O le au tamu whai e so soane tuai, ia ma whaalau tele le tātou mta upule nei. Ini mea sili ma le tā ua, ma le au ngā. Na afua mai i le taimi o le puapua ngā, o lo tātou walii o Yesu ke risolona wingala. O le maliu o lo tātou walii o Yesu, lea ua tātou wanga atu i lona whaamanatu ina, e le o se taimi e toi whaanoa noa i tātou, a o le ava noa lea, e ao i kerisiana uma, o na tātou whaafetaia o ia, o na o le wha o le tanga ua saunia mō tangata uma o le laulai. Ia o le tātou whaasoa le nā nei tae au, ia mai fo iso fina ngalo, al nau o tā ua Herota e whai ma whaataita inga, ia whaasolo mai le ia Pilato, o tangata ingo ia Parapa, le pangutalean, whaafaripuipuina, ia ma le taitai o to se lau, ma le tangata ingo ia Iosefa Arimataya. Ia e tātou te tuli matai iai ma ai poa ni melelei na fua mai i le taimi o le mali o tātou li o Yesu. Tala tātou wabanoa i le tātou telefoni masani o le lua tolu Mari whamone. Ia le la whailo atu sunga ia Mari tātou telefoni whamone o le
tolu valu lima lu o fatasi o tātou laina na tātou te vili mai ai whaamole ia la to vātu tātou pese tālia e foi ia le valau mai o le mamalu o le tātou atunou. Ia, whatalo whatu I le tātou to le wailunga le leina. Ia, mua lava ona whatalo whatu I lau sunga whaere te maa whoi po le sunga al whai whiau reo amataina tātou tā o mātango whiele nei tai au. Ia ai taruai, ia ai whoi e ni se fia whaso atu, ia lea tong whai whaso atu whoi ia te tūlanga, ia whamohi moe lava ia te o te mai whamanwana te mi muli. Ia, o le tatung tā upu le iai, o te fia au mai le whai upu e tonu. Ia, o le lei. O lo o iai le fasili whapea, na fasili e pi lato ia te ia, o o le tupu tangata iuta ia. Na tali sa o mai ia Yesu, o lea lava. O lo o lana ngona iai, whaftai e leo, lai ele o iai se la ngona, wafo leo whai mai, na ala na whaia na au mai Yesu, e fai matongi to e whaola I nai tātou le whanau ang sala. E tongi lea lava na o ai lunga tātou. Ia, ma le whai upu nā le whai mai le amata mai I wai loa he rota. Yesu, ona fia te le o ia. Wa fia mata ia te ia, na me tele walongo mai ia te ia. Wa whaamur mo fo na te fia baba ai te whailonga. Ia, e se le matango fie. O ia, mea wa ta ua mai fo e o e tama. O lo ulangona iai, o se te sili matango fie a le foi fai mai. E te nei lopo fai mai, e te nei lopo le ase mea e mauri ai nei tangata wa e le se ana sananga sala. Ia e fai mai wa tili na ala langa mai lopo fai mai, I na whaasata roia.
Ia, o tatou mafau file mu iai. Ia, ona o le tūlanga lava ia o le wha malama ina mai ma tūlanga tatou te ale ala langa le motu tangata. Uma lava whamai, ave ese ia le nata ngata. Ta tala, oai fo le fo sai e fo ia si pangta, fo le ana na to alua ma. Ia ala whamai, e le eise anga sala Yesu, ai se ale me o le a tatou ta moi e. Ia ale ta ua mai whamai Yesu fo i upo e lua sifunu malabalu. Whāriu Yesu ia te la tau whetala i atu. Ta mawhapina Jerusalem mai, aua tau te tangi ia te au. A ia tangi o tau, a tua fwoi mā o tau whanau. O le ale winga, mā whau file mū lava oe, mā whau file mū au. Sau ni o tātou loto, awa, o lea o le a wha, na o a Yesu lungar sa tauro. Ona o le whātau uina, o le mana onga o lona tamana ia au ina mai ia e mariu, ma whane lau wasi, to e lefo iana o tunga mau. Ai le i whapena whamoe moe ana tū mau o i lalo le ai, na to e tū mai lava ona o le a, le anga o le whātau o le whātusang na o le manu mano. Ona winga e manu malo ara tātou ari i mea uma. Ai o se whāte ita inga ina ia au mai ia i tātou le na whai mai, lo te mai. Ia e wha ngalo atu ia te i lātou wa o lātou le lo, le mea o lātou whaia. Whāpitai ia Yesu. Whāpitai se o onga poi wa au mai ia te au lātou. E rei te mea ia te itai fuares tangata. A whai wa a whai o tangata o tū maulu whātua tua i le atua. Ia ma whaonga ina upo o tō whola ina mai i le aso sā, se ia o lava i le aso ngapua, o le aso lulu, o le aso malaile, se ia o le aso sā. Whāpitai tele lava. O le ala le nā, a le leia tangata ma la mafuta, tū maulu whātua tua. Whāpitai i a o onga wautou au mai. Ina ia na ola le sangata i wa tātou te le tūma, mene lo tātou au mawai. Ai sā ili le manuia o lo whaatali mai ele tātou ali i o Jesu Kiristo po tātou o tua wau la uapa mai o au. O te tono le tamā fwoi to e tasia maua i le taimi le ai wala au ina mai ai oe. Ia ona e su atu le ilunga le langi a pai mai. Ia a whaina e whaia mea umalava na o polo a ia tuai. Ia sau la ia uru whare mai la ia le fia o lo wali o lo wa e manu malo mai wha o songa na e ia i le lalolangi ia o sia o wau wha astoa atu lea ia e a tono fo i lea la wha longongo atu roa la vai fo i se wha mana mai ngā tiri wha lau tele mai e o te maa ia e me fo ni se lo fia wha astoa atu na ta upu matano fie ia manu ia lo walo atu mole ta upu le metai au ia malo wawa lava malo wha alwaro wha tele lava mole ama noa. After tina mo faso mai tatou taupu ia le di lo sao fo ia le tatou faso mo nei tai ao ia ia le lo fo le tua famia tu le tua nei tai ao ia to tina ma le ainga lo mo pe le tatou wa non ta o tina le stasio vai nga ta u le ono le tusile nei tau po atole nei o lo iai alanga e lua Yesu o alanga la e lua Yesu fa pe na ia ta uai lo utamae le alan ta u estinane o le alanga mo Yesu na alanga i lo utamae ia e fa mangalo tu ia te ilato awa wala to le lo le me wala to faia ma le alanga lo na lua Yesu na alanga ai wala o tele fa mai o te tu ina tu nei lo wanganga yo ao ona to ile ola na mana o alanga ye lua Yesu o lo ta ua o le alanga mua le na alanga Yesu ile vao pango tai to lua a le alanga lo na lua Yesu na alanga ile vao le me silion pa ia ma le me pa ia o le me foi la le vatu ile langona nei tau o le ale wingo nei mea ua tutupu ila so Yesu ni me sili le ona ta ua mai tua na faata mai fenga ni tuai ala se winga i le taimi o Keriso ma le whaataunu uina o wholofolanga ma balo anga mai tua o le whenga tuai. Ia o le autu len tau abatu o ani mea le lei wa e sila fia na tu tupu i le maliu o le tātou li o Yesu. Whaangalo ia
ia mea na tupu I tātou wali, sa wanga, sasa, feanu, manisi mea, langa lewa manu malor tātou wali, ua toi tū, na ne whamana tunga le tātou te whaia, a ole lui ma le wheau o tai anu, o ani mea le leina tutupu, I le aso na maliu ai te tātou wali o Yesu Keriso, le rana maua me istinanea, o le aso o le whaamanga na langa Yesu whaamangalo atu, ia I latou, ua latou le loa le mea ua latou whaia. Ia, maua pelo tātou wa wanoa, a mai esau manatu masau whaasoa, I le tātou mta upu, luka e lua sifumaratolu, I lona mta upu atoa whai tātou whaasoa, ia le li. Sapatana. Fatalo fatule nei tai au. Sai fo manuia la sunga fa fengainga. Ya, malo sai fo manuia ya china. Ni ia fia fai fo fa so le dei tai au le fiong pa ia le tua. Wo tu na mai ya. Me se fo yo tato ia le vai tai mi le lent ia por vai so pa ia o tato ma fa fa wai.
i le whaolatanga na sauria Iesu mo i tātou. Ia o le au stai fo i whaasoa e tu sai ma le whaatonunga wa tu ina mai. Ia wane i tātou toi mawhauwhau wa umal whaolatanga e tātou mawhauwhau. Po le ase mea le lei, wani mea le lei sa au mai i le maliu o le tātou wali. Ia o lewa tu ina mai lau sunga ia suafa fo yo i lātou o e na ia ile taime o le whaasalanga o le tātou wali i whaaola. Whaafitai mo le avanoa. Ia o le tusi fo le nei o tusi singa fo ia nei a le fo mai o luka. Ia o lo ta ua i fo ia luka ia le fetalainga fo ia Iesu na o te se fo mai o ia manisi so e te o luole na o e mau. Le sa mo le mau a Iesu e le tau e ntinga le keriso. Ile wa mai ate o tau ya tusi fa mai le fai upolusu fitu na luka lufu fa mai o lewa o mana fa matala tu ate o tau tusi uma a mata mai ya mose ye tau le perfecta uma vi ye le e moni e la sunga ya na mata mai lava o tala fa tu sa fa ye le fa ola e fetalainga fo ya le atua ya mose le tusi e soto le ulua i pasekai tono nu o ai kopito e winga le tamai mamoe ia le fape e au mai le mamoe o tasilo tausanga e ilo le mamoe po o iai se mea le anga ile tino le mamoe o fatu sa malava nei o le tusi leo lo tatou faitau ele nei tae au le luka le lusu tolu o le au mai o Iesu tu luma le au faitau langa sili ia ai tu fesili iai tu fesili iai o leo a mata ona latou ilo pe iai se manu o le mamoe a le tatou te ilo fe mai e vatu ia Pilato no ua malama le tae au. E vasu ia Pilato, me Pilato, te le ilo po le ase me sala ili nei tangata. Iyo, o lo tatou au nai le alii, e moni ma wha maoni, e le aisa nanga sala, ai ua fai o ia manga sala, o na o ita ua tangata nga sala, vi ia le alii. Ia, o le mamoe, o le tamai mamoe le atua, o le ata whawhatusa le sa mai la mai, ia mose ma le au perfeta, ia mose. Ia lewa wa faatino Iesu o lewa saule tama i mamoe le atua wa wina mai mo i tātou pe foi ona faatusa i le tala vo ile ia apera amo malona tali o Isaako ia pe on tautala i Paulo ia Kalatia ia ole fea ngai ngale na faamawina le atua ia Keriso o le amonga Isaako foi o le avenga fafia le maunga o Iesu lava nama le sa tauro le o lo ave ia o le te patu tu o le toe ina o aper amoilo atu le mamoilo o lavelaveona ni fo le vautui ia o le atale na o le vaai atu le maunga o kolkota le atu maitua ia o lae tautau mai Iesu ma le patuitui ilona au pe o mea uma na sa fetalai e Iesu i tangata i le ausoo i e toʻalua i le tustusinga luka ina ua o i e mau to te le toe malama ia ua leva na mai o tala faatusa na o mea o lae vaai ai o latou mata a o le faatusa uma e fatatau uma ia te ia nei mea uma ia le pe ona tatou faitau ai le tusi luka lusu tolu nei tae au ia le wa vatu ia Pilato e le ai se me sala ia to ia vatu i o ia Herota e le ai foi se me sala i o ia tau nu ai foi le perfecta o Isaia lima sutolu i po ngā le mesia le foi na valo Isaia le fia se lau tau sanga ua mawai ai le malama Israelu vai le wa saule atua e fatau nu le mea na tusia e perfecta nei lai fai tau ia isu nako i lea aso sapati ma lea aso sapati ai le malama i le winga lea le tau tala fo ia Isaia i popo ngā le mesia e moni ai Isaia o ai la wa tali tonu la matau mau ele ai ma se o tali tonu ia a tali tonu se va ai o le tangata nu e se ia Pilato o le wa valo Pilato ele se me sala ai o ia ai moni ai fetala inga Iesu ele ai a se tase e na te fa o le o tia ia e tu wina tu lava ia lo na soifua ia le ali o nei tu singa uma o tatou va ai le au mai e luka i nei tangata fa ftai i le sala o Pilato e ese o ngata o te maua mai ia Pilato o le ia istu singa fa pele snopi sa avatu ia le tusi o le fautuanga mai le to alua le lei o le to alua fa o la ina o le to alua ua iloa va vengo Iesu ai le tali ia le nei tai ai sea fefe o ya Roma fefe o tai nga Roma ala wana iloa ele ai se sala Iesu ai fai mai
ia ua fefe tangata ina wala langa mai tangata. To afiani au na lo au na ile atua au na fefe. Ele o toa le loto e tau le mea sa o male ami o tonu. Peitai, o le whaatau no uina lava i o le finangalo Yesu. Ele ai lava se tasi. O ia lava malana plan. Na sau lava ia whaatau o ia e tangata o lona nu. Lona lua. O la ua o ngai maua mai ia parapa. O le tangata sa no tia o le atau i tātou. Sai le anga sala. Tasi ale mea lai le manatu o parapa. O le aso leo le afatau nu ua ilona whaasalanga. O le afasioti ei o ia peitai. Sau Yesu o le ata umale o taua. Ave le sa taua. O sa taua tau na tau ia parapa. O tangata whao mea. Tangata wha tupu vesi. O winga umaya le tupu ia i tātou nei vai taimi. E iai tā taimi tātou te vai iai ma o tātou leanga ai. O mea umaya sa tātou wola i le vai taimi. Iai whaftai a Yesu. Le tā sa tauro lea o tā uo tanga sala sa tu e whatau tauai. Taua Yesu alu ave. Te longa o ani la ngona sa iapa rapa i lea tae au na ua wa ai atu. Ua ave Yesu lona sa tauro sa tu e tau tauai. O ia o le tangata mi o leanga. Ia o le ata le na o le tātou atua o lo tātou au na iai. O lo na lofa le na mo o e maha. E manao e maliu sa fai o ia matangata sala a o ia ele este sala. Pi ia le ali o se ua o ngana e maua mai le tangata o parapa. Le peona e tō lau mai i le tātou tusi i meo o tangata i o iai i. Ma le si mea sili ale i o Yesu na sau e fai le lenga. E le ngata i le lenga o ia ma le lalo langi atoa. A le tātou te maua i le tala peona e sau noa. Fai upule sulua mata upune lu sutol. Fai mai ua toe le lei he rota ma Pilato. Ia le li. O le alofa moni po le fealofa ni moni lea o le atoanga le o le tula fono na faatino Yesu lungo le satauro. O lona alofa le fatua o ia. Po le ale le anga ai a maua le fa mangalo. Peo na ia wha ngalo mai a te tātou. E wha pena foi, o na whi wha ngalo ai, ma whealo whani tangata, o e tali tonu i lea li. Ua uma na whaia e Yesu le wha awa onga mo i tātou, whai mai ua to e maua le lenga. O Yesu na ia sau e whai le lenga. Le lenga lea ia tātou wola mo tātou wha tua iai. Ti ngā me le anga e whai mai e lesi. Ai te oe le ono sai, wa o le fua leo le alofa. Le peon tau tala i paulo le mo konita sutolu. E ono sai le alofa. E oe, ia te oe le anga malu. E ia te oe le wha maangalo. Peo na wha maangalo, mai ke riso ia i tātou. Te loa oe, tau nuu e lo le upo le apostolo. E le o toe ola au, a o ke riso lo ola i te tonu ia te au. A wha sa tauro wha atasi ta ua. Ma ke riso lungo le satauro. Fa satauro au e ola le si uso. Vi ia le li, praise the Lord, alleluia. E maua se ainga whealofani, maua ni uso whealofani, maua ni tangata o le atua, o le light lea po o le mana malama lea, o lo fina ngalo ia Yesu tātou te avatu le lalo langi whetau wai. Tātou wa aia wa le mapu le toto masaa. Ai sea, ma fua mai fea, le tau tala ia apostolo Jakopo, mai fea nei taua ma misa, mai mana onga o tau loto, mai o tau tino, mana o le pule, mana o le oa, ai ai tātou le loto wha maangalo. O tai nei e lua lenta mai tai ia, awa o le tupu le he rota, ai tai sili lesi, Pilato. Peitai, i o la tu langa mawalulunga, nau ifo i lalo wha mawalalo, ua whaile le lenga, ma fua mai fea, o le maliu o lo tātou wa lii o Yesu ke riso. Ua ia au mai ai le lenga mo i tātou. Ina ia whai mai Yesu se le loa o tau e lalang, ai loa o tau o soomoni. Pe a o tau whea alfani. Ia o le tūla fono sili lena mai a Yesu, ia tātou whea lo whaai. Ia whea alfani, se wha mangalo ai. Awa ia au mai ale wha o nga sili mo i tātou. O si au wha soa lea, wha manuia lea tua. Wha mangalo mai pia whewa umil wha soa alfine. Ia suafa Yesu, amene. Ia, wha fitai, tai tele lava mo le wha soa mai nei tai au tina. Ua tele fo iso sau so soani tātou mta upu nei tai au. Ingai vaenga tā uana ua
e tā ua e whātau ia Pilato ma Herota ia mana i o tele. O le maliu a Iesu na toi le le awali ia. Ia tātou tele lopo ani mea na fe misa e le awali ia matau ai misa i. Ia ma wheloto le anga ia iala ua e whaafitai. Tasi leo ngā maliu a Iesu tātou tele le ia. E le ngata na fia Herota fia wa aia Iesu. A o toi le le ia i le tau ala awali ia o lewa na tau. Le si mea tāua na mai fo e whaasori tina, ia whaafitai tele la, whaamui atu le tua i sao tele. O le tāua i o le tangata leo parapa, ia e taumai ai. O tasi le ngalwanga le lei na whai e Iesu mo tātou, na Iesu i tūlanga mo tātou. Rono winga na tuina i lalolo na tangata o i o le tupu o le alo e to tasi o le tua. Awa maua ilo tā wanoa, ia tā te sau whangai ilo na manuia, ma le ola e whaavavau. Ia le alofo le ali. Tasi ngā vaenga tāua i mo meo tangata soli tu la fono. Rono winga e ta umai ai. Ia tātou uma o tangata leanga me tangata soli tu la fono. Tātou whaialanga sala. A o le maliwa Iesu. O se vainga sili leo na tāua ma leo ngā. I so o se kerisiano. I le pupula mai o le alofo le atua. Fai e ona whaamamla mai nei tātou. Pe ona whaia fo i apara palatou. Awela Iesu whaasala pe ona tāua fo i tinani. Sa le taua na amo Iesu, sa tau e tau na amo le ali i leo para. Ia e vi ia le alofa o le tua. Ua ofo mai lavalona soifua pa ia. E na te whaatau nuu ia mea uma. Ia maua e tāua le sao le tonga. O manatu ia, o lo mose awa noe tasi. Ia o mana tunanga lea ua tūlata fo teime umai tātou por kalame. Ia ni manatu ia a whapea le aise se toe maua masawa noe whasoa. Ia o lea lava maua lea wanoa. O na tamwhai atu leo se soani e whaamai ai tātou por kalame nei aso. Ma le langona ma le nganga whaafitai. Ia ua soani tātou le sona. I le tāpena ino i tātou mo le angatu i le whamanatu ino le e seta po le maliu ma le toi soifua mani malo mai o tātou li o Iesu ke viso. Tuina atu ia maris tātou pese ia a whaiele isi si toi walau mai o na sosani atu lea mo le whai wina o tātou por kalame i le nei tai au. Ia, ia le alofa o le atua nei tai au. O manatu foi o no tatu taimi. Ia, o manatu ai e batu se soani e whamai ai tatu por kalame. Awa ia langona fifia ia ua tele lava
lea fo so so ni mai ona tina sa fa so mai nei ta ia vi ia le lofa o le tua o le tatou mta upu o le whamesino ina o Yesu ma ua whaasato roina. Tatou wiloa ia pe fona batu se fsosoani ia. Tatou tele toi a apa tele ini matanga na o iai tatou wali. A wasila fia lava ia tūlanga umana o iai. E peo tūlanga tā ua au te fia fsosoani e peo na batu le forasanga o le o ni mele lei na tutupu le aso o le maliu o le tātou wali. Ia mai lava le taimi o lona whaamisinonga se ia o le taimi na ua whaasa tauroina o ia matu ina ifo i le tuunga mau. Ia le alana maua mai nei tina ia nisi o tangata i longa i tono na tā upule nei e peo he rota o Pilato ma Parapa. O le tangata he rota ia whamaina fia lo na loto. Ui lava la e le o maua po le atonu le nganga o le fia o le loto he rota. Pauli mea o le fia mata ia Yesu. Tai pe o le nganga fo i leo le tangata fo i leo sa kai o nala ina pe ai le la au. O le fia mata ia Yesu. Atonu la ufa malia ina lo na loto e mata. Ma whamaile le vaenga o le whai upule na e valu. Mai ua le ngata i lea, a ua wha moe e fia wa ai se wha ilonga e whai e Yesu. Ia, tātou te le ilola pe na tupu le langona, e paule mea, sa fia lo na loto ina ua wa ai a Yesu lua. O le wali ia o Pilato ma Herota, ia, tasi lea tā ua lea o ngāl maliu o tātou li Yesu. E mai ai se fe au mo tātou, o le aso e toe o si ai le lenga, i le vau i tātou ma lo tātou atua. Lei a stangata e tu whamaunga. Lei fo i stangata e fia sili ni ona manatu, ma ni ona malona malosi, malona poto. Ne ai, tātou te loa umalava ona le awala tātou te ui ma sava vali ai, o le iloa i le stangata ona whamaulalo lona loto i le stangata. O tā uala lea, o le maliu Yesu na whaiele leinga i le vāo le awari ia. O Herota ma Pilato. Ai maise, o le tūlanga ina ua suia Yesu le tūlanga o Parapa, ua tatala Parapa. Ia ua whainga lava ia pe ao i teimi o le Paseka i tono i utaia. E iei tangata e whaasa o loto. A iei le tangata e vatu i te tonu. A ua moni mauina. O whatpui pui fo i tono o iutaia i naona po i teimi o whaasalanga tangata Roma. Ia e whaise tu tumo whatpui pui. I meo tangata soli tu lafono. Lea tātou te maita wina le nei vai teimi. Ia ua tau le ofi, ua tau sueni me ave i tangata soli tu lafono. Peila o le ala le ua whaia i whaape tangata Roma. A o ola i le aso le o le Paseka, o le aso e whaasa o loto ai lesi pangta. Ia a batu lesi pangta e tonu e wha wauri soli tu lafono. Le ata fo ila le nao Yesu, pe ona moli mawina i whaasoa nei tina i tai aole nei. Na fia mai Yesu e sui tūlanga i a tātou. O tātou o tangata na polonga, maanga sala ma tātou soli pere tūlafono. Peitai, o le tāua leo le fia mai o le tātou li o Yesu ke viso. Na te suia i tātou, ma ave i tātou ilona manuia e whaavavau. E tangata siri o na tāua lo i nār te tai o tō selau. Te tai o tō selau i le taimel mali o Yesu. O inana whaatari tonu inai o ia malana mori mauna ia whapeai e moni lava o ia o le alo le atua. Ina walulu ina le mafui e ma mea na tutupu ai. Na wa ai ai e le taitai o tō se lau o ia lea sa tau la mua le fasi o tia o Yesu. O lana upu i fita i le mea e tau na fai ma le mea e tau na fai i a Yesu a o lefa maitu ispa ia o le tangata mua fo i lea. Na mua whapei fo ilona loto ina ua tutupu me le aso, wha maina ia tu ma vivii ma whaafta iatu i le atu. O se tai ao o le swinga fau i le taitai o to se lau, na ia vivii ai ma whaafta i le atua mai whapei fo e moni o le tangata lava o le atua le nei, o ia o le halo o le atua. O le tangata o lo ta ua o Iosefa le Arimatea, na ia whanoi a Pilato i le tino Yesu. A olona tunga mau sa tanua Yesu, mai o le tunga mau fau lava. E le tanuina mua i sesi,
ai ua ofo e Iosefa e tuu ai i le tino lo tātou li i o Iesu Keriso. Ala wingo se fe au e moni mai mo tātou. O le ave o mea sili o na pele ma tāua i ate oe mo lo tātou li i o Iesu Keriso. O le telefo le nei o langa o lo tātou i tele lava ina manatu tangata i ana mea e whapele pele ma pele i ate i e musu e fōai. E musu fo i e tu ina atu i nisi tangata. Ai whaftai le nganga o Iosefa ua ai oi lava malona loto ato toa e tu ina atu le tino lo tātou li o Iesu. I lona tu ngā mau na e lima foa ua tanumi ai e lei tanumi ai se tangata mua lona winga o se va venga mata utia fo i le mea. Wai ala na whaatino e tangata ia mea o le alofa e tupu mai te tonu o lona loto e afu ai o na whai mea le lei ia Iesu. Tasi le tāua, o le maliu o le tātou li Iesu Keriso. O le whaatinonga o sau whai mea le lei i le atua, e ala ina ua e whai mea le lei fo i nisi tangata. Na u ua le alanga Iesu, whaalua na alanga mai e ua le upure a lo uta mai. Whamai le alanga mua Iesu, lo uta mai. Ia e whaama ngalo i ate i lātou, wā walatou le ilole mea walatou whaia. O le alanga lea Iesu, na alanga i le vāo pangota au tautau wai o ia. A o le alanga lo na lua Iesu na alanga i, a o iai o ia i le vāo le potu pa ia, ma le potu e sili o na pa ia, fa mai tala tuis pa ia, ua whaapongi sa ina le la, o na sae lua ina lea, o le ia pui o le manu, ua amata mai lunga, ua o lava ilalo. O le ia pui lea, o lo o tautalangia ele e pelu i lona tau pe sifuru sumale i whai mai. O le nei le au soe, ua tātou sa o loto e watu i le mea e sili ona pa ia, ona o le toto Iesu, whamele al whai upo e lua sifuru, i le ala fau e ola ai ua whapa ia ina e ia mo i tātou, i le ia pui o lona lava tino lea. O le ia pui la lea na saelua ina, i le vā o le potu pa ia, ma le potu e sili ona pa ia. Lala wingo alanga ia lua Iesu lo utamai. O le alanga mua Iesu, o le whaito toa le nā, e tatala e oe lava ia. Lona winga, o lo uru fale i tonu, e whaalango lango i lo tatala ino le whaito toa lea, ina ua wha maulalo lo loto, ma e whape atu leali ie a fia maia i lo loto i le nei asu. O le whaito toa la nai tatala e oe, wha mai Iesu, ia e whaama ngalo. O le loto whaama ngalo e ala i tangata ua sala momoni o le whaito toa le nai ta talai oe e te urufale i a ingo le atu. A o le whaito toa lo na lua na ta tala i Iesu le whaito toa na e le tala e sisi. Na ta tala i le vāo le potu pa ia, ma le potu e sili ona pa ia. Na mafua i sao na ta tala, wha mai le tala tuisi pa ia. Le au na le ia ma le whaama oni. I nā uru fale maia i le fia o la wali. O le whaita toa mua, o le loto whaama ngalo i na waui tangata i le salamo. A o le whaita toa lo na rua na alanga Iesu, o le whaita toa le anata tala Iesu, mo lona talii, mo lona fine, i nā uru fale maia i le fia o la wali. E sele māneia, o mea na tutupu i le maliu o tātou li o Iesu ke biso, wa tangia mai ai le whaataunu uina o mea na tutupu i le whenga inga tuai. Lea ua taunu i le whenga inga fau. E ala ilo tātou wali o Iesu ke biso. Ia manuia le tā pena atu o le tātou watunu i le nei vai tau o e foi ua sauni e whaalaina ma ana pongi ma mafau atiri ai pea i le maliu o lo tātou wali o Iesu ke biso. Whaftai atu i nei tinana whaasoa mai ia whaamanuia tele le atu. Ai mai se fo i le whaafonga mai o lo tātou atunu e le ngata i tono Aotearoa nei. A ua whapea fo i so se tafo le nei lalo langi. O lo o maua mai ai le tātou por kalame le nei o le mori o le awa. Ia whaamanuia atu le atua i a te o tau umalapa. Ono le suafa o le tātou wali o Iesu ke biso. O le a tātou whai u le talo. Whaftai le atua ia ua fionga le lei. Ua mātou moli mawina i le nei aso tama. Ua e toi ta tala mai ai le awanoa e mawhai ai o na mātou malama lama,
Ma manino le mātou wa ai. I le tā ua o le taulanga e tasi ai afe. Na e saunia mō le lalo langi atoa. Ta māia fo iatu i ate oe lo vi inga. I le ne yaso tai au maso umai o i le whaababau. E whaababau lau. A fio mailo wa nganga i le ne yaso tātou malawa fio. Ia ngoto ifo le mana o lau upu, ma le sili ese o au fionga ma mana. I loto ma fina ngalo lau whanau. Tama, o au fionga ma tau te le fe fina wa iai. A o lau upu e au mai ai le toa file mu. E au mai ai le file mu, e au mai ai le fia, e au mai ai whamanuianga. Ina ia mātou i loa tiri ai. O lo soifua oe. Nei tai au e o a i le whaababau. Mātou te talo whaamnuia lo watu nuu le nei aso. I le tapua inga whai le tua i maota malawa i nei ta mamti na mātutua. Ai maise o lau au whai ngā ruenga ngā rurue le tala le le. Whaamnuia le au ngā rurue le nei aso. Maise fo i nei whanau ia o onga. Mātou tu ina atu mea uma. Ia iai lo manui. Whaamnuia le nei o fisa whaasala lau. Le ali pule ma le au whai ngā ruenga tama, ia tō mai langi le poto ma le ata mai lunga ia i la tau. A wā lava le ali ie, le manuia mō Sāmoa ataya. O le mātou te talo le atama, a iai se lape o le nei aso, se upu a le tau tamali i lau whaafonga. Whaama ngalo mai le au auna, whaama ngalo i mātou. E ala i le toto Jesu Keriso, o lo mātou ali i, ma lo mātou whaola. Tu mau mai o mātou lunga le nei aso le manuia, ma le file mua oe le atua le tama. Le alofa siri ese o Jesu ke viso lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ma ia mafuta ina i mātou ma lou lava nganga pa ia. Nei tai au māso umai o i le whaababau, e whaababau lava. Ono Jesu ke viso ua ole matatalo tuai nei. Amen. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si o whonga le lau mua mō le nei au auli. Sa te tala ina le minister so i fo malolo ina i le so, se au au nanga o se tawa le fau e whai ei wha ata o suso tina matama i ta i Countess Manukau i au kilani. Masa a wai wha atasiai ma le pāle mia Christopher Luxon. O le a siasi whai bea lea tawa le tele no whanga ese e pe o whale o loa te tele whai isi aki o le itu pao tina matama i tai. O le lua i leo ni tawa le fau te tele. E whai ai siaki, po wha ata mō susui Countess Manukau. O le lua whamaleonon whaawai nei leo lua i au au nanga whaapea. O le a wha awauna wha atino au au nanga mai lea unit au tau wha mai eile ngā luenga e wha upopo ai i le Manukau Health Park. Na sauno le minister so i fo maloloina Dr. Shane Retty. O le tatalanga o lea tawa le fau e wha atino ai e so inga. O se wha ataita inga le leile e wha asoa tu ai au au nanga. Mo le so i fo maloloina i tangata lau tele. Ma e ele tali tonunga o le ao o atu le ono afe. Leo wha inga o tangata e o iai lea au au nanga. Na sauno le taitai o le Labour Chris Hipkins o le whai unga leo leo te enai leo fofo o le malo mo lato tutongi o whai lo mai ele se seo vaenga o ave i ele wha mua le National o leo fo leo tu inatu i le asosia leo o lo o ofisi si itanga i lima afe tālai toi amata mai a November le tausanga taluai e lua ta i 5% o si itanga o tutongi le tausanga nei ma le tausanga a sau manisi o suwinga i alauni o aso malolo ma aso mai, na ta ue le asosi, wa mawala lo ifo leo folea, na ilo leo fo na o lato te ina ina foi i lalo le whainga maloa le Labour. Na sauno Hipkins e manino lava, a taunu safa atalitali leo se ia mai al whainga palota, o na wha awau leo so alau pulenga, o na ofolfolanga i safa i le National, a oile i tua ngai mō leo. Peita e manino lava i leo whaatino ina i a folfolanga le National, pe o na sauno Hipkins, mai manatul malo e sili atul tāua. O le whaititinga o la fonga nei lo totongi o leo. E ile tali tonunga o Hipkins, sa talawhia ngai leo fona tu ina atu le teime le whainga malo le Labour, mai se manu fo ina tutoi whaiani si whaatala noanga na ia tali le leia ma talawhia ngai a tili le ofo. Na sauno le minister leo le asoana nafi. O lo ia i se teimi whainga tā tele mo le tamao a inga, ma lo tong whai lava le whainga malo i se whai unga pito talawhia ngai.
O Joshua Selens tolu tausanga le matua e toʻalua i ei tangata New Zealand ina maliliu ina ua solo faafose i le aisa po le kiona i faaseenga i Hokkaido i Apani. O le isi tangata New Zealand o le teine lua tasi tausanga le matua Isabella Bolton. Na lipotia o le toʻalua le sai i faatasi maisi tangata i toʻawhai mai mo i le maunga i o tei ina ua solo faafose i le kiona i le asongafua. Mana manua i fo i musaisi tangata New Zealand. O Bolton sa whanau i Engelani peita ina soifua e Diamond Harbour, ma Heathcote Valley, sa onga i kalai estete, mana ngalue o se tangata i whaamatalaina ma whaamai moina tangata i whaaseenga le kiona i ni seko talo mai Novema, sa ngalue fo ino whangai whai whaaseenga i le aisa i kānata te kapo ma Wanaka. Ua whaamutaina le sailingo se tangata maulu, le ana le loi ngā tai o Pātea i Taranaki, talo mai aso i tolu sa whai e le sailinga, na whailoina le aso ananafi. Le manuia o tau mwhainga sa ngā lulu e whaatase leo i Taranaki, whanganui, mai lātou na o fwoi na fuala lātou whisosoani mana watu, whaapia fwoi au nanga i lātou e lawea ina tangata e whaase e ngālu i whanganui ma mana watu, mo le sailinga o le tangata maulu, o le ai loiloina tau mwhainga uma mo le sailinga o le tangata ai ole ai ai pele vaenga maulu leo le tunu e fisosoani pe amo miena o lo tu atu fo leo le fisosoani le ai ngole tangata ma fafitai ai fo ilato umala masala ngolongo atu ile ngalwenga la vea ai o failole tama ita minister mo mta aptau falfai ngalwenga ma inga le ave iaila na fa mo moile nei baia inga e au fiele faingo swinga tu la fono a somalo lo le Holidays Act fa tasie ma swinga i tu la fono mai inga mo le saunga le mo le soifo malo loina sa ia fola le tau fingo to la fono i olo polo kai pisinisi ma tangata fai ngalwenga mai le ilua o la to malo si anga ato toa na fai joine Brooke Van Velden le whainga malo vai atu ono le vavelu si tanga o le tutongi a mata po le minimum wage na ilo le tau o le soifuanga whaatase ma le amatanga le aso malo lo wha le malo o le matariki maso ma i wha o popo tangata whainga luenga na saunoa Van Velden e mawhatia pisinisi ono le whaatulanganga wa so malo lo leo lo whainga tā tele ma o le telefo i o whale whainga luenga i whainga tau na malamalama i o lato tiu te whalto la fono ma leo tutu sai whaatinonga mai e ingolo o iai na saunoa le minister o la whaalauloni si whaamatalanga inai masina o lumana inei e winga i le mata upo na whaalia le whailau tusil First Union lona popole ngai suinga pe o na fola i le minister. Watu inatu se la pata inga i se tasi o tangata whaatau whale i longa i tutono o Kilani, mai lana company, ona o se atole TikTok o ia whaongai nei seitu aingo ngangana tau tala whaasia e le sao o lini o se tamaita i Asia e whainga luenga le company whaatau whale le Ray White, masaya mawaina se whailonga o tangata pito sili ona le leile whaatau whale, e silia malawaiaso whaasala lawina le ata. Leana ia whaia aole itoi ave sein, aole itoi ave e seina ina ua iai ni whai tionga. Saia ta ua i leata e whaalaulo i le whaatau ngau whale, olona ingo o ling, masata utale i le ingilisi, a e whaapeo se asia le ato otoa i le ngangana tautala whaaperetania. Sata ua leta maita ai sale iso na tali tonunga ya whaina se manato maselangona ilana ngayo inga. Saia whaia leata e ulama pe ata i lava ya teia, peitai na ia whaato ese ya ilato uma ua whaina ona o lea ata, maua mai a foi ona toi ave ese mailunga o upenga ta whailangi. O tutu whaatasi ni whaala potopotonga wa o onga a mata ita Ionisio a onga e talo sanga ina le palimia Christopher Luxon ina ia whaato maupia le polo kalame o mea ai mo tamaiti le ka ora ka ako. I se tusi na lo mia ma whaalaulo ina mo Luxon i le awaulia na nafi o lo o au fia i saini a onga katoliko o a onga le Montessori o ni pule a onga wa onga tulanga lua ma kolisia Maori o iunia whaia onga mani asosia wa onga a mata e to tasi mai le to lima tamaiti le atunu e matitiva i le tu tau i tau mafa e o atu le lua se lau tolu se fulu wafe le au ingo whanau wa onga i le tu samale afe o a onga i pito mawala lalo tamao a ingo whanau o lo o whaamani eina i le apolo kalame na ta ue le tu sia ia whaala patonga e whaapeo so enga mai le pisa po le polo kalame i tūlanga e au sia tamaiti a onga whaavao malo ua ta uai o tamaiti e lea ini tau mafa ona olele lava o tupe e ta ilua i le ta i whātau sanga e tuwai e lo lātou tūlanga o oina. Whaatusa ia i lātou e le taitai ona misia lātou tau mawhatanga o le 15% o tamaiti a onga New Zealand pe ta i whaatasi le vai aso ona le a ai ona olele lava o tupe
O le pol kalame le na mataini al whainga malo le leipa i le lua afe se fuluiva e whawhanga i le silia ma le lua se lau lua se fulu afe. O tamaiti i se tau e tu sama le tolu se lau lua se fulu 5 miliona ta la i le tau sanga. Momo atu na sauno i le minista langolango a onga David Sāmoa. E ono afa le tupe le pol kalame o le hafa ai titia o nai le se wha mauninga o lo mawhai le pol kalame na wha le le ei tau mawhai ngā whanau mai le o toa anga i foi i a onga. E lata i le se fulu walu afe tala e wha atupe e leo whai la fonga le malanga al pulinu o lo wahat Campbell Barry i engela ni mawelese e su e ngā luenga titele tau i sua vai o le a wai Barry i se whainga malanga i tasilva yaso i lo ne tona Manchester Macarif i le masino uni whaatasi ma le Infrastructure New Zealand Biona ta weli po tele post sali po tia talwai nei le tasi piliona ta la Olo o vai tupe whaalo le pake tele Heart City. Mai ono si itia ile se fulu 5% se si itanga o la fonga po raids se whaatasi ma whaafi tauli o paipa o lo mama. Sali pa tia wha ile post ile aso to nai. Ni sui pito sinia se to wha le pule ngā nu o Wellingtone e au fia le pule sili o lo o awai se polo kalame. Ale University of Harvard i New York. Na whaali e so upa le official pule nu o le Heart City sa wha maonia matalia ina le pule ngā nu o le malanga. Wana yelo tau tali tonunga e ao ngai na ia mawaisa malamanga lo loto. Ini fuafuanga tāua mo ngā luenga te tele o lo whaatino i atunu o i whafo. O lo tāua fo i se whaamatalanga o Barry ma le pule ngānu ale Heart. O nisi o tangata autu o se whautuanga o le a folasi atu i le malo i le tausanga a sau. Ina lato polo kalame o le local water done well e sui e le 3 waters po o vai e tolu. Sa whailo i atu ta ita i mo salemi le pāle mia au lumana i eile a toanga o le 5 tausanga talo na tupule o sfa inga whaatelo lisi i malu tāpua i kalai estete. O le aso wharaile nei e whai ai se sauni inga wha manatu mō tangata to o 5 sa maali liu mai leo sfa inga le aso 5 o mati lua a whesfuluiva. Sa a waisui mai malu tāpua i Elnor ma le Linwood Islamic Center. Na ta ui se sui o ia malu e le aini tala noa ngai wingai fuafuanga le malo o sui ei tu la fono mo la au malo losi po fana. Sa o la tau wha alo alongia pea le tūlanga o nei le itala noa i eile pāle mia. Mai le itala whea ngailo la tau silingia ina o laksen i le amata upu ai wai eilo la tau tali tonunga to toa i le malo e whai ele whai unga tonu ma le sao. Sao la tau tala noa i wingai mana onga o la lato maafutanga ma safu fola fo i le pāle mialo na whaanaunga e ngā lulu e whaatasi ai ma i lato. Wata oeli po tiltaeo nei e le o manino lava le pasi selfai ngā malanga le Latin le ana pa maua lalo whaafose i mai le maua lunga sali le ai mōsina taimi mai le o whailo manino atu fo i le company po le atonu le mafua anga. E to o 5 na manunu ai le wha le tonu i se whai ngā malanga mai sini mo au kilani sa wha moe wha awau le whai ngā malanga i Santiago ko i Jili le po le asonga fua peitai sa tolo po masui le vaalele e wha awau le malanga i le afiafio le asolua. O le wha amatalanga se tasel pase se ile leite o New Zealand sa tu whaatu tau ngafa ma Sāmoa fo ini o lato wa pitanga ai le ai se wha amatalanga i le mafua anga o le wha afita auli sa ta wele company o lo wha anga solo se suenga i le amata upo na wha alia le komisi mo suenga o wha alavelave fila wa inga ma le pulenga wa alele civilian New Zealand o le whaalawelawe lea na tupu i lungo le ea mowheo inga whaavao malo ma o le ata ita ina le whaalapatupotonga Chile e na whamaia tūlanga le suenga. Sa whaalia se pepa o whaamatalanga le Boeing wa saune tu ina atula lato langolango pe a whai e whaia se suenga. Ita alonga e le i a wairu pitui ma Arihiana Marino tau hinu i le whaatinonga le haka le Chiefs Manawa i le taalonga matamaitai a le Blues i le asoto na ina te anei peitai i le o whailoina le kalapu pe ai sea o tamaitai o lo o ta alo le taamirisanga le supa la kapi au piki e ta alo whaavai taimi mai whatoa fo i lawai kalapu i asotofi na tutu tui ma Marino tau hinu e le inga i o i le taimi na whaatino i le haka o le he piko he tani wha i le pito i tua. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.
O te tue whaatala whātu lo tātou tunuro ngā te tono le nei fwoi vai aso e whātu teinga tiu te whiau mga ruenga au si mei alau whaafonga se whao poponga o tala i mea lo te tupu le sio tātou te roi Sāmoa. E lei vale tu limo le whaonga ina le fio anga vai yuso, le whaonga ina se vai ngā tupu le lanto miliona tāna mua, e na uwha amatu watu le malo i lalo sa latu tālu sanga ngai i le sara si, Pol whalapo putongo ele alea tunu, se lau eka i taptapo, le ua ngā rurue nei whaatoa mō whaatoanga, na whai loe le suyo le fio anga iu telefou, o lo iei le fuafuanga lima whai pulo lo la taua fio anga, e toi tālu sanga ina le sālasi pe a ngai fo i le fionga le tamai taipāle mia, mō se isi lua se lau eka whao popo, o nol tuftu whanga ma le vai ina ta iono eka ale tangata le na iei mō mua, wa le au wale whaasoa i desi vai ngole nu. Ai o whanua iu whaamatu watu le se lau eka, wa opo ato i whaatu anga o le talo whai, o whala au whai sua ma whaatu anga o whala au tau ma whamata, le watu pēr ma whaamnia ina i le tele o ainga, e le whaata watu i marketi ai maise o whale o loa, ma ua mausele ni ai. Na sau no le suyo le fio anga i telefou. Wa tal fe unga le ma le whaasoa le sa tu i nātu i le vaenga o le miliona mua. E wile paelo, o subo, o piki, oso, torupa, e liafi mo vau maisi, wa visoso antele i a lātou whātu anga. E leo talia ina le whaalapo pitongo tangata tā whau mai mō mai lea tunu po le turisi, le whaavanoa tu leo le tau salo lea tunu i a moe moana swanky, e se talo sanga le company telefoni le Vodafone Sāmoa, e a vea le tau sala ia moe moana masui o Sāmoa, e le tau vanga o le tau sala o le kelope, lea na mata ina i le tau mawhainga mō le ulua i teimi, a le isi tau sala o lea tunu i a Heilani Pearl Kurupu, e manatu le pūlengo tangata tā whau mai mō mai Sāmoa, e wha awau pēr le tau tua le tamaitai tau sala lea tunu o loo iei le teimi le nei, se ia ulia le masi no Februari le tau sanga fau. Ma o te tala tua ni le company telefoni le Vodafone Sāmoa, a vanoe resta lai ta maita e mo le tau vanga o le a whatu teia, e sa i dia mai ese ta maita e whai masui o Sāmoa, e le isi tau vanga o le tau sala o le kelope. O le whai unga mai whaalapo putongo le turisia Sāmoa, ona o le tau ave ino tiu te le tau sala o le atunu, e te tau o na wha wau pēr. Mai ua mana ia i fo i al company telefoni le Vodafone le whai unga ua whao o atu. Wa toi tui na mai whautuanga mai mtanga luenga le seifua manu loina e tau wala mai le vaenga o ainga fuafuaina. O le le fuafua whaata tauina le lei, o le whananau mai o alo ma whanau, e te le whaafita auli wa mai tauina ma whaamauina mai ai. O le tua lalo wa tuina mai ai mai se lava i tina matamaa, e na ua toi ma liu se pepe whato a ola, e se tina e se furu ma le tasi alo ma whanau e so tau sanga. O le tina pe o na wha i lor se fo malo loina, mai rurua i tamai titi o le se fulu, e le i o ne lava le tina i le whale mai e whaien sia ki wha le soi fo malo loina, pe mata i tuina fo i se tasi o whanau teimi i sa tau avele manava. O lo na alo lo na se furu ma le tasi le na ola na ua wha le tonu, na whātu au o ne eile tina le whalimai ai ua tuai. E le maa mai mtanga ruenga o soi fua malolo ina le vaenga a inga fuafuaina, le tuli tulia pea o mātua ai maise lawe le tū pāfo i o tamaa, e a ngā ia lātou wa o onga, e momoni ele fe au le a inga manuia, pe a ola ma le fuafua whaatatau le lei vaenga uma mō se a inga manuia. O nisi o vaenga o lo alia i mei fo i nisi o whaafita auli, o le lava o le whaasoasoa e tau si ai whanau, ma le ola soifua malolo i nau sio manga, o lo alala ma papa au i ainga whaapea. O le ainga fofuenga, e le whape whai o na tā ofi e na i o tamaiti le ai, o le ainga fofuenga e whai ina ia papa ai, le whai o tamaiti, e le whape o le awhai o le ainga fofuenga le te whanau rolo tō lua, whai le ainga fofuenga o le mafua anga, ina ia lava le malosi le pepe, lava le malosi le tinao, toi whafu isia lona malosi mene, o le toi whai e longa i o lesi pepe.
lima tausaga e vaai le sipepe ma le sipepe o le matua i mana ia ua lava le tautapenaina o le toʻala fanau ma le tino o le tina e toe tausi ai lesi tō po le sipepe i tono o lona manava. O se tasi o sui o fō mai tausi mai pasi, mai le vaenga o ainga fōfoina. E whelawhalafo inga sui o le palemene lana whuntanga lo whanga solo le neiva yaso, na tua lano atua ile taitai o le tua ngai, tu la epa lo pesori aisa ile le mariele ngoi, e le ngata i sui mamalu o whaipulo le palemene, ai whapena fo i tangata lo telo le atanu, ina ia tau fia le whaasala lau pea, ni tua inga e whapea ua whaata watu whanua whaaleanga nu o Sāmoa i le atunu o Saina. O kia loko kongo le aia se meo whale ton, ala ele le ia meo. Sa o fia su ea, ia mori mau ia sa ave, o whaatau ele malol nelo no wingo whaatau fia mei. Ia whanua whaaleanga nu i Saina, ele ima se meo whapea nana tupu. A o li poti na sa ave whafo. Le lao ke fia fia ai. E le aia se me pena o mai lipoti le. Mai o ke karo sia, ia ila tō o whaia pē ia pepelo, o wange ko koe whaia kala whapela. E le aia ma se me whapela, ma o fia fia fo. E no watula i atu le minsta o iene. Mai atu e wha mauina le maule. E le aia se me whapela na tupu. O i whatau, e le malo saina, o ni whanua whaaleanga no. O lo wha awau le tōlau lau ino reporti wha tau sanga maimtanga ringa SS e le malo e le fontanga le neiva yaso. O le wha iwa leo telefon mai Sāmoa, wha mria le tue whonga la whia ngai ei mo sio tātua tunu o le o ngā tutono neiva yaso, wha soi foia. Wha sila silanga tā ua, le alepa ia i le foe e mapu ane i le to'o, i lau whaasausaunga ma lau tapo inga Sāmoa le atunu tofi ma le atunu o mamala, tūlou na lava. A wā le awhiwhio le pa ia maulunga i tama ma ainga, o ainga fo i maula tau tama, tū mua fo i mapule o i tū au ma la taua ainga i le tai ma le wa au fona ti. Le pa ia maulunga i le ainga o tupu, o ainga o nofo ma ainga na tawha i wha. Le pa ia i le whaleanga fulu, a wā le awhiwhio sua ma le wa i whanua, fo mai tūlangi sa ole masale au mua ma le lau niu na sa lua. Pa ia lewa ia ma mamalu a toa li o ai le masina. Ai tā lofa lava. A ole nei lava whaasala launga i whaasinu tonu lava i alo matama whanau ole nei nuu o tāpa au masale lolonga. O lo a whio maala la ta i le lau mua Wellingtone ni usila nei. O wale susu o lupe whaalele ma taulanga soifua lo tātua whio anga. O lo whaafale le malu i so o se whata whai taulanga a wase manuia o lo tātou nuu maainga. Ai tei nane lava fo i le awhiwhio tupu matamali o to uli, ma fue sina, le au whai tō whā, ma whale upolu o tō whinga, o le pa ia lava lea ua le awhiwhio tia malua manuwai, o tino usi masua, su foi, le male lenga le mali e toa, le mamalu o le whale fia ma le whale sala whai, le lolonga pule ma le whai toanga, le lolonga pule ma le whai toanga, e te lave i manino, ma lave i a ava. Le pa ia maualunga o alo mata ma whanau o e na soifuane ma tutupu ai, e lo tātou nu pele o sā le lolonga. Le pa ia o sa upaolo ma sa ufa malu malunga e malu wai le nei nuu. Ai le upu moni lava, sa ui lava foi ina wha au nu ua isara elu, ma wha au peo pea inu ese tūlou. Ai na lātou sisi lava no lātou wha malama, ma tatalo i le atua ina ia manuia i Jerusalema na tutupu ma o lane ai. O lea mātou te tatalo atuai ma o mātou wala uatu, ma o mātou whaatangisia le pa iae ma le mamalu o lo tātou nu. Ina ia se iau tau awhi o maia ma maliu mai, tala maia aosi o tātou mafuta ma whailoai, ma whaafisa ngai, o na ua loa loa fo iaso ma tausanga o tātou le whailoai. Ai se iawhi o maia se o tātou whaale, ma soa lau pule whaatasi, le tusi tālu sanga maia le li whaifi au, ma le matanga luenga i sālo ngā sāle lolonga, o le urua i la o le tala le lei. O lo o susu ai sua, susu ai tiu malu alii, o susu ai le autuli, masau noa i malu. O lo o lala ta i ele tō whai le tuua. O lo o lala ta i ei fo i sā pāuli, ma le nofo whanau. Le matua ma le angai o lau siva, ai tainane fo i le mamalu o le whārifia. O le upumoni lava o le whaapito manu i atasi le nei whaasala launga tā ua lava, ai o le whaasala launga e tatalo atuai le ava ma le mingao,
ma le whaaloalo i alo ma whanau ta ma whanau o le nei nu o sa le longa o au Maui Wellington nei. E iau tausu mai ma tala au mai tātou wheloai, tātou mafuta ma whesila whai i le aso. Ma o le a e sila fia i lava i le aso le au tūtonu. Ma le wha moe moe o le talo mai o le tātou nuu i Sāmoa. O le aso e whatau nuu e le wha moe moe o le asta o nai. Aso luas furu tolu o mati lua afe lua wha. No fuanga i whaiai 5 Hyde Street i Wainui Mata. O le taimi o le sefulu tasi i le tai au. O ni si whaamtalanga i fia mālamla mātili ai. Whaafso tai mai Reverend Asuasu ti o tala. O lua iwa o, tolu iwa o. O lua iwa o, tolu iwa o. O le sunga Reverend Toilei Usua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. Sainia le nei whaalinga e taulanga soifua sa le lolonga i Wellington nei. Whaftai. Ia e whātutu atu tō o manatu. DJ
What's going on? Ding, ding. Toi whaatalo whaatua le pai morunga le tātou tunu le neiva e ngā o le au auli ina ua tasi nei le minuti o te ele awha suma le lua i le tau tuamana unanga le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi whamo e pei ona iei le neiva e ngā o le au auli aso se furu ma le tolu le nei o le tātou whainga malanga le masina o mati dua filu suma le wha Sāmoa e pei ona iei le nei aso ma lore saifua manuia ma lore saifua maua ma lore langi mama i le pai morunga o le tātou tunu ia o tau sama o tau whainga tau le ale o sa mātou wha matalanga ia nunu o tuia whaatini o tau sala o tau pa ia mo tau mamalu Sāmoa ia ai le ngango le loto maulano ta ele o le fo i o le fatu ia mātou te o whalo whamwhaatalo fatu le pa ia maulungo le tātou tono ia i ona tūlanga whalupe le suisunga I whawhenga inga mo lātou whalatua, ia ngāta whuilea, ia o ta māma tutua, matina mā tutua, le pa ia mo lunga o le tātou tunu, ia o lo whapena, o whafonga mai, so se vahenga lava, o le atunu o lo e whafonga mai ai, ma e mai moa mai ai, ia I le tautua la unanga le tātou ala leo, ia mātou te whaatalo whātu ia te outou. Whaatalo whātua I fo I le tātou au ngā lue I ngā ta whoilea whare tūma tausi sa au ia o le mālosi o le tātou o tonu ia manisi fo I lātou o pēnā fo I na māua mai tātou whaasaralaunga ngā ta I lea ia o le au tinifu ia o le au vahenga laiti ia o te ilo o le hei halo I lātou I ngā lu ia o ongo le nei aso mālo le ono sai mālo le wha mālosi ia o whiana fo I se vahenga o se vaipano le nei tuli manu ia o le nei lalo langi po le nei ke lopero e mafuta mai I le tautua ma le unanga le tātou ala leo o le tautua lava le nei ma le unanga le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi whamo e pei ona iai le nei vahenga o le aso ia na ua mai atua tātou talafou ia e pei ona tuina atu ia mamole tuilinga ngara whaftai tele lava ia I la tau o saunia ina tātou talafou ia au ala wafoi ia le whaafonga ma le sila mai moa a le tātou o tono tau tola wala nei mara unanga le tātou ala leo tau au auna le nei Jeremia tapu mā nei mo le tfoile ngā ngara whaftai tele lava leo sa ia Mari na ngāta foilea toa fine ia ana ia mo le porkalami le tai au ia le ua o mai foilea wauli nisi foi o tātou porkalami toi fisui ia i le nei taimi ia ua umalo foi ia le atau le tai au ia le tātou se mai foi ia nisi foi o tātou porkalami masani o le wauli whawhianga ia mo I lātou o lo whianga I lātou au mangaruenga I le nei vahenga le aso ia mātou tutoi whaatalofa ma o whalofa atu talofa ni ia ki ora ia ta pula vinaka ia konnichiwa ia o ha mau whaatalofa ia o ha mau whaatalofa o le nai te sila fia ia mahal tau te whaatalofa atu ia I le ngango le loto maulalo I le nei vai le aso ia lo tau ona le nei Jeremia tapu manaia ia o le a tātou whilo hai mau tau le nei taimi ia se ia pa ia ho le tātou porkalame le tula he lua I le auni ia o le nei aso ia o amai o tau o amai o tau ia a whaapeo o te ilo o le nai o kei o tau ia tu mai lunga lo lima matua ia ona o iloa lea ia o nai o kei tātou ia I tūlanga whi au mga ruenga o ngā se senga o le auli ia o lo whaia fo I sau ngā ruenga I whafo po whea lawa fo I o lo e mai moa ma e tangatangai mai hei le tūlanga le tātou tautua mā lo le onsa I ate o tau ia le nā le wo mai ia si lulu Paulton ia lo pena na mafuta mai ia mā lo si lulu ia tau tonu le wha moe moe o lo manuia fo I o tau al whaiva le nei bae ngō le woli
Lei ai lei tu na tu tato por kalami e se fa te mo tu tato fa sala la ngole nei fa mole ona tato nga ia i lole au to te popole le o mono o sau ni le o pese fa nga yo i le tino o pese a fo e va ai automatama i lima fa nga o fe au o pese fa nga yo tau au si ina o me mafa o pese fo ilele fe va ia o vai pe afa pe o night savali so se pese a o le o mono o saunia a wale tu langa tato maftanga nei vai ngo le woli fa talo fato ai ma falo fato pa mo lungo tato what's going on o le tātou whaasisilanga le nei i le mafutanga mātua, mawhaia onga Sāmoa, ia i le onga Prokolisi Maulunga, ia o Porirua College. Asa sumre lua mati lo afe lo sumre wha, o le tātou whaasisilanga tāua le nei, mō mātua Sāmoa uma o alo mawhana o le tātou wa onga le Kolisi o Porirua, mātou te whaatalo whātu, ma mātou wala au whaalo alo atu ia o tau, i o tau pa ia, mō o tau mamalu ina i o tau awhiwhia mai, ma tātou au wai le tātou whono mua o le nei tau sanga, a waso o tau tō whātatala, mase wha asoa whetū whaai, a wā se tātou langolango mo le a onga mwhaia onga mo le manuia o tātou walo ma whanau a le tātou kolisi. O le mātou, o lea mātou te walu si ai a o le whau ina ia tātou whesila whai ai i lea aso ma le taimi e pei ona tā ua i lalo. O le aso lua, Tuesdays, fuluma le iwa mati, o lona winga o le vai aso fou, ia i le taimi o le ono i le afiafi o le nofoanga e whai ai, o le a whai ai i nai Porirua College staff room, ia po o le i nai Porirua, i le kolisi Porirua, ia o le a whatanu ina i le tātou whanotanga i le afiafi. Ia tātou whailoha ia i le aso, ia i le soifua maua, ma le anga le lei o le tama o le langi, ia sainia le nei lava a whaasisilanga i le taitai whono le lau, ia o le kolisi Maulunga i Porirua. Ia le na, le ala ua tauto e whaafonga mai, ia Porirua, ia matua malava, ia o lo ioia lato walo malato whanau, Sāmoa o lo whapenao na o tau wina i le onga Maulunga le nei, ia o le kolisi Maulunga Porirua, ia o le ole a whaatanu wina le tātou whono, mātua umalama tātou whono tanga mua le o le nei tausanga, ia o le ole a whaia i le aso lua o le vai aso fau, i le aso se furuma le iwa mati lua whilo sumare wha, taimi ono i le afiafi. Ia e leo tā ua mai pe whai se iputi, ai o te iloa e whai le iputi, ia pe iputi, pe le iputi, tātou au wai umaina, ia e le tā ua le iputi, ai tā ua le ia tūlanga o le hafot. Tātou whetufai, ia po le ala tātou langolango, ia i le tātou haonga, ia mana ia tātou whai haonga, ia ai maise o tātou walo mawhanau, o loa o onga i le kolisi Maulunga ia o Porirua. Ia le na, tātou whaasisilanga na, ia leo pa umai i le tātou official nei taimi, ia mo i lātou umalawa, lea na toi tango i whaalau tele atu, mātua malava o lo whaafonga mai, ia o lātou whanau o onga i nai Porirua, ia tango e vililau, wai mauti noa le vaenga le vaenga Sāmoa le, o la ia lātou ia numero a lātou wo, ia mātua ia lea e a foi. Mātua ia lea e lau te i le fono lea, lono winga tango e vili ma e whai ai, neta, o le whai lea foi. O le fai le tātou fono le vai aso i le aso lua i le ono le afiafi le oe whasala lau mai le siu fonga le lau mua. Tātou wo ia pe fai tātou i puti, pe le se i puti, ia tango oe fai fole puti. Tātou wheloha i la ia i nai le ono le afiafi. Ia le na, tātou fono tanga na i le aso lua le vai aso fau. Ia e pe ona whaatalatala no ato i fo inisio mātua,
ia i le tātou le leso ia ma le tātou fontanga na le vai asa fau tātou whilo ai umai nā ina ua toe te anei le afa suma le lua i le afa suma le lua i minute iwa ia nai whaafisianga mo o tau ia i le whianga i le tātou tunu isi au mangaruenga pei ona iai ma lole ngā lue ma lole on sai ma lole tau hata i pa ia mo rungo le tātou tunu ia o le ata talaloa i le tātou whaafisianga le aso i le tātou siwa Sāmoa ia o malo le tātou siwa Sāmoa alu watu lo ma tātou whaafisianga e pei ona masani ai. Sorry.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Malo le ngā lulue, malo le sa ili malo telo le tātou tunu mai a tō Sāmoa. Ia, malo le vasai fua e lo fio. Ia, tasi o tō manu fo le tātou taito fitu tō Sāmoa. Ia, ngā ta fo le leo sa ia Daniel Ete, o le pena le mafuta mai le nei vaenga le wauli. Malo le ngā lulue, malo le ono sa ili nei vaenga le aso i fi au manga luenga pira masani ai. Ngā ta fo i lea, ia o lo tō whaiva lo filima, so se meo lo tō whaia, o hafu i tiute ma whaiva o lo tō whaatino le nei taimi. Ia, ma lore ngā lulue, ma lore ono sain, ma lore tau a tai. Ia, ngā ta fo i lea. Ia o nai mātua i le lātou whaiva no filima i le kolopuina o na ia tātou walo whanau, ia na ia tātou walo ma whanau la iti, ia o onga i le tai au, ia le futoi sauni, ia e piki nā nei le fiafi, whamatala i le tasia uo, whamatala i le tasia uo nafi, mai te longa o e rimia, mai, o hau e ese lo fie whaalili lo watali le titi, ia, la mautup, mai, o la watali la ititila ua pea male o lima tausanga matua. O la watali la ititi. E o solo to tono le taavale o tu ua lea onga. E whai melta māloa, Daddy, shopping, shopping. Manao ea le whaatau. Ia, ngā hālua, e o solo tono le taavale whai atu lona tali. Shop, e manao e o le shop. Ia whai atu e lona tala. No, le ai, whapena, mai lava no o tangi mai lona tali i tua ta vale ia la e pi ata fu le ala e alu alta vale ali ole ai mai o te i le o fa ali il tamai tua o ngale o fa mai ia i winga fu tamai do ali mai na tango e lo e tamale la alu ta vale tango tu alu na tali i la lunch box tongi atu no fo ai la tu pa la tu pale ana pale u tangi mal watanga tangi mal tamal tala lo tali mai ia e fa pena le patu ia pa o mai e fa pena le pa o lo fari e fa pena le pa o lo vita ia lo fa pena ta to lo no winga e te mi ta to te ole le sona vo le sa o mai o fa ia wala ia awala ia te to fa le ia le tama male simia a ua e fai le tama e umaloa na pise polo misi foi le a ua e fai le tama e umaloa le haonga ta e fa taulo chips umaloa le haonga ta e fa taulo tono umaloa le haonga ta e fa taulo bol asme ia awane e ngalo ia te ole mena a le tama titia o ngala o tama la itia e le tai o ngalo ia wo a tale o fai atu lola ia uso e a foi e fale a onga ma mea malona winga a va pena fai sau fam talanga na filta mai titi lo watari e malole a onga ta o fa tau se me ai pe fa tau pole ase me fa tau ile shop le e ngalo ia te o ia le mela na na tongi alta mai titi tau le ulu fe mai fa pena le patu i lo fari fa pena Ia fatalo fato e fo ia matou au vaenga ia feo i ta vale lau pasese. Ana nei le au uli no fa solo lau sau nei le au sau nei fai lau tute ia. Ai ma fe tau i malta ngata le nei Yesu a fa ia va. Ia ma lo va a e fa fonga mai va ai lunga lau ta vale po lau upa le nai ia le sa pikia nei lau ngal wenga. Ma lo la va uso ngal lui. Ngata fo le fa talo fato e fo ia tato uso ave ta vale le nai ia. Ia wa fo ia si tamo ya li palala e o Mika Viane e o Larry e o uma o to e o le uso fo ia salea su a mele combine e fa pe fo ia le so ia asiata Andrew pe na ma futa mai e ngata fo le tina fo ia le toa sa ta ai fo ina vai taimi e tu langa fo yo ta le ta vale la pase se ia
malo yo to fai va lo filima e o ave pasi to tele le tato ave pasi lo pena fa fonga mai e ia mal ta malo o lele o lele ma le lato au ngā lue e o le uso ia pida malo le ngā lue fa nga ele fa nga ina fo ia la to yo lo pena o ngā lue le tato train le uso i sefa se mintonio le pena ma futa mai ma pe foi la tamo tau la tamo tau lo pena ma futa mai i le nei vaenga le aso tamo tau langa le lo pena ma futa mai no lo fer wai futa ma no malana ben koleti le tulanga la pis ma fa tonu la fa inga wenga wa tau ona uma nga wenga melea tau no me ia tu lo no winga ta hu le taimi tulanga se au manga wenga pe ona yai ale atu inatu na fa fi sianga mo o tau au aveta vale a fa pe ole na ua e fa tau tai lo sale nei taimi ole tu lalo tatu ole tatu amblecio le tulanga o le saunga le mu o le upulo saunga le mu pise upu fu le laua tele a le vaenga tau on tatu tilo nga o lo mata ali to tono le tavale o le ale tu te sauai o le ale tu o le la e aluanga iai o fea le la e afenga iai o le ale saini la emo to inga me fa pena e mafai ona kava umai ale upule o le saunga le mu le matou te taratara noa tua i le malo tele o le tatu tro tata longo masa fau le tulanga o tatu avata avale malo ngā ruru o tatu ave pasi malo fo i lau tau faiva lo filima o lo iai o tau nei taimi mai i le puni ala va manai fa afisianga pena fo i le soia DJ Vino manai fa afisianga mo o tau i le au ave pasi au ave ta avale le ale ta avalolo e fa tau taia tau tuana ma o tau le tulanga o le saunga le mu. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. If I don't take pity. Tau
lea ili ali iseila la folau oia ile vasa ile afeo malila la officilia o te fifa ipo ya te Tari mai olo oia ise olo olafa atusia olo na tama da tuai mai ile tasipo na itu Ata only na yusuvali atulo maanga ilona potu bailngoraina situngata olo otangi lotu Nato e savali ili potu moyo na fafini o ina na ia ila ie sa ola valora itie na mali Ona orona lufa uana urau Nai maula o se tusi la lo ole la ulau O uia Ola na tusi ina ua Ono uanufa Uatumau Lea ili ali iseila La folau oia Ile vasa Ile afeo malila Na officilia o te fifa ipo ya te ai na tari mai olo oia ise olo olafa atusia Nang me o fai fai eu me ai eu. Wa e alu ai le fa e le tia me ia. Tingalo o lofo. Tingalo não. Tingalo o lofo eu matua. Ale wa e lo watu wa e le to e fa sanga tasi mai a te au. A
le hele me o tatu tatai lai nei pese whapea. O le mea ea, o e se mea o tupu. E pēi au teinoa. E le I nua whala a wal tama whatsala. Ma lole ngā lulue. Aloha tu mo oto. Olo ualufa. Ua tu mau. Lea ili ali iseila. Bafolau oia. Ile vasa. Ile afeo malila. Na ofesilia. O te fia ipo ya teila. Aina tali mai olo oia ise. O lafa atusi. Aina tali mai olo oia. Ale whaio tau lelei. Ea, o le usolo nao, le toe langina, ma le pesele nei, le po le toe la kava ina, le pesele nei, mai I a petiki, io o le pesele nei, o le pesele o lewa na ufa longolongo I aso, ea, le taimini na sao I Sāmoa na whai, ele one man band, le usofo I a petiki, Ia e te le ala ne to o te le la to e wala au ia petiki. Peti, e ma whai ana wala au, ma le na tā, ma le pesele le seila. Ia a o le ala wha to e wha alongo tu ale le pesele o le seila. Pie wha o le ngame ni mafutanga. Ia e mafutanga fo I e ua halu ua le to tau no. Ua le tau no. Ia ai a wha pe ua e wha alongo mai ua eseni au wha alongo na fo ia I le ilo whainga tu ngō tanga o le pese ma le anganga o le kili vātu. A o lea e te maua le mea lea. Ia o lau tu alalo. Ia toi foi. Toi foi. Toi va ai lau ato. Toi foi. Toi foi o le tina le ainga. Tina le ainga mtamaiti e maua le tali o mea oma. Malo. Malo ngā rui, malo don sai, malo le tau wata le manu lau tele o le tātou. Turo ia o whiangai o le tātou turu le nei vae ngā o le aso. Ia o le tūlanga o le tau mātou. O le mālia ia e whaapea winga o le tau. E sau ale tau le tae au malulu pe sau masina whastimu voi lea. Ia o le tūlanga o le tau o le iei mātou nei. Ia e valo ia e le lei le tūlanga o le tau mas tūlanga saviri. Ia mo la tau la lea ia la tau fuanga por kala me nei aso ma lo nga lo ia te auto ia a fa pe fo ia ua e tanga ia tu fo ia ua fa ale tonu tau tu langa tanga mea ia ua pe ua fa ale le leifo le tau tu langa o le fa manoina ia o batu fo ia me tonu le fale ia na ua ia te oe io na ua ia te oe ia por kala me ma fuanga nei aso ia tai au le si aso ia o le hava no fo ina fale ta mea le lo ia ave fo ta nga mea nge fa manoi ia wa ia ofwa o ngar fa na ta au malo la bringa lue ia menura ava mua fa e o pena ma futa mai nei va ngole aso ia nei fa fi sianga mo o to sobre tonu minuto te le tu la tasi a wale hai sau tau maftanga ta taua ona yaina ia tau sau tau maftanga fo ile le uli ia ma e fa fong ma tau tu ma una ngata tatu ala leo e pe ona yaile nei va ngole aso talo fa lava ile tau tu ma una ngata tatu ala le tasi o tesi ma tasi famo e pe ona yaile nei va nga ole aso Atorai. Masnani ne kuna de mama ye. Pongayo, tairi kita pongai kukurei, sina kukurei. Sabangai tarabat napa, ngirani kapani ramo angare, di mari re, shala la 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 la, ni kamaya. Sarong kote pongayo.
tawa, sina tawa, tawa si, tawa. Sina kona, sina nimsa, sina kona, nimsa si, tawa. Taraya, siroya, noa, soa, ioia, nakonano, nakoheta, heta, heta, ne, yo ya na, yo ya ne, maye, 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 ne, maye, 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 no. Sina tawa, sina tawa, tawa si, tawa. Sina kona, sina nimsa, sina kona, nimsa si, tawa. Seu lado, seu rim, vai te anga fabea imoni. Todo aso
Mau to tasia suao e ngata fu lea ma te lena manai fa fi fianga re nei vaenga le o li o le te ata wa sa le pese fa mai sa o ave ese lo wata ai ave ese fu mala mama so I know me fa fine o le fa ma ave ese de mama o so o no winga la tu fa fo la tu pa le ai e se me ai fa fo la tu pa ia o lai no altinare ai nga e hani ia e lo fa ia e va pena e lo fa ia tato ma lo le nga do ia to nei va ngole aso nai fa fi sianga mo o to ma no leva ma no sai na fa pe fo o le sa to ma tanga le o ia ngalo tanga me I fai sau siva nyo le la tango tato peselia tato uma fai me tato vai fa malo stino mo tato malo nga loi vai se quelli au fica sipa mai fia ile musica vai se quelli au fica Kende mai Amerika vai se quelli au fica sipa mai fia ile musica vai se quelli au fica kende mai Amerika ese lele ama se vai para ngeka ngaka fia no poso uma musica ma fa seki kule fa aka ka milo boy fa aka aure pepe como kangi mai le fai lele hey uma oi baby se fai vai para kenge sunga ringa fai mai au vai awai ka fia ra wa makulo se Vai mai ai o vai vai mai ai o vai vai mai ai o vai se quelli au fica sipa mai fia ile musica vai se quelli au fica o kenge mai Amerika vai se quelli au fica sipa mai fia ile musica vai se quelli au fica o kenge mai Amerika Polisi po ikai pe a fai o ka mai e kuile o fubai maka mo ele malai pa amoro roa le chesi la kapi e musu mai lo ka vai le I a maua lo le polo a mai so ki e bala au mai lo a male anti a maua lo le polo se kiki mai a o e fo yu makua ele loa ye kiki pa sa o lo yu kare pa moa pasi ai loa o ele ka maloa kiki a pre polo la bebe ai mamoa pa sa la i lo foli male au o fai nera kapile fayangi pe au Yo le ala le beo e amasa le fore au Pe ala le refu waka kau o ngaka moi Ele anga lo fai unga se o fai whako pe kopi Yo vai se kueli au fika Sipa mai fia ile musika Vai yo vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai yo vai se kueli au fika Sipa mai fia ile musika Vai yo vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai fua vai fua ilo malosi Mole wa uti mai sole o taini so anga le malai ai wa sole fa sausili afula oe ole alo la oe ele mato masini vai fua ilo malosi fa mole wa uti mai sole o taini so anga le malai ai wa sole fa sausili afula oe ole alo la oe ele mato masini vai se quelli au fica sipa mai fia ile musica vai se quelli au fica o kenge mai Amerika vai se quelli au fica sipa mai fia ile musica vai se quelli au fica o kenge mai Amerika vai se quelli au fica sipa mai fia ile musica vai se quelli au fica o kenge mai Amerika vai se quelli au fica sipa mai fia ile musica vai se quelli au Ua
ailonga e tasi ua omsa ili le vao matua o fumala au maona fatu matua maunga mavanu e leoa i le fanua ae ua leonga lenei o lana la bele si talima mai se o manua o oi le pele o sili basa e tele le rosa matala e si sala mai te lava se io i le uma o vinei o la you know and that's my goal whatever you go what if waka malelo no for my lao se fai se kalo i kange la pa pa ma salo le mai ko le fili ile ea aka te ia fa le ke I don't worry I don't care o fa le o fa avalea ya o su la ma nga mea uai pe o le au balea la la male ko fa alea e ko lo solo mai male ko le tala fai nge lo fai do se swinga ma kuele e mo mai sunga le wila mea ma lo si ka go yo ko ringa fai ai lo male a o inga le pele o sili basa e tele le rosa matala e si sala mai bella Noi va ki fianga mo tonu nei vanga le o ni no afa tonu nei le tunu tasi ile tau tonu nanga de tatu ala le tasi ono tesi mo tasi famo e pei ona hele nei vanga o le aso e fa talo fa toi foi ia ila to u malava lungo lo tatu penga ta fa ilangi e pei ona hele nei vanga o le aso malo nga lu ia te o tou ia nga ta foi le ia ona malo de tatu tunu lo pena ona fa fonga mai lunga o le tatu Facebook mo ngo de tatu YouTube pa nga to le o de tatu Apple na fitu lo sumar faso ia o teilo ia o le o maltato o le ua uma le tātou leitio ia i le asole nei le tula tasi ia e tātou toi whiloa i fui atai au ia i la tau o lo pēnā o na whaafonga tasio le mea ia ua toa tele lau fo i la tau ia sa e tele ai nao mai ia nisi fo i o tātou wampa anga wha pe mai malo saifua malo mia ia malo saifua o ha mai o haile sua wha ia ia matau mai o wha pe o fesilia toile ia o le hale vahenga o whawhiona e whaafonga mai ia o tele ana mātou wha o ngai na lungo le upenga ta wha ilangi ma o te lofo ia i fo inisiona ia lo mātutua matama mātutua ia e masani ona whailoa mai ia e tuu ale na le atai lungo o le TV la po ia ona mai moa ia le aso ato lona winga o se tūlanga le tele ia ma ia le tūlanga mo lunga fo ile ia o ava enga o faina tuina tu le tato wala le ia ile ngata so sani mo tato ia mo le fa manatu ia te me ngalo ai ia pe o fala au ia me tato te fai ia so uma ia e inu nel fala au inu tai au ia ma ai le fala toi fa manatu atu fala au toi ina male lo matua ia ne te i ngalo le uma afale tu la tasi ia mala wahanga ia fai ngaruenga ia tasi sia unu ua o ai fo ilengo ia ole vahenga io AES 685 io miu ono ia tailo o tele nei ngo ia to le manamlama nei ngo ia alo fatu mo o tou ia opina te vanga o tau fau masunu ia mo menora ia tailo ia menora familia de teu sel tau ino lo sofa ava mua fa ia lo pena na mafuta mai fisi ia lo pena na mafuta mai sina leo ia mai la to uma lava ia ma uso ia Daniel Jordan ete ia vai to fala au o le ngungu ia vai to fala
Ba I tau whala au wana ngungu. Le anga le au wahenga o tau pe la wali i o Daniel la wali i o tali tu manwa Ross i o Centennial i o anga li i o la wahenga ba I tau whala au wana ngungu nei te ua ngalo i o nei te iwhai ua tau i o tau mata mai. Ai ngalo ia tau whala au ia wao lau wha manatu ana ia tama ia ba ia tau wha ai au tau whala au nei te iwa ngalo ia te au tau ia ana ngata fo i lea ole a fo ole uso fo ia tau mai le lei Ioane ia so kimi o pena mafuta ma ia ole wha manatu fo le na ba le whala au ia ma le laisene o le ta avale ia laisene o le ta avale ia ole alo e piti mai le whanau ba le ka seat ia ole seat belt soli ole wa fa alongo atu ta ilo ole ba ia soli na si ma ba tuni ole au fufu ine una si ine lunga i le tau le sala o mea ne ia wa ile ia mea sa ta to le manatu mama fa le o fa pela ai si i lunga se ale o fa longo pe fa se la ele ne la si i nga ia ta ilo ia ole an nga le sa o mawaina me ta to telefone ba ia sona se ima ba tu ne ia ole tau fu po le ilo le tu langa vo le o fa salanga po sala o mea ne a halu ai fai mai sa o tu pe mai mau ana me ia no to fa mana tu le tatu le jo ia ma le tatu ala leo ia va ai le tu langa o me fa pena ia ele mana o mia le aro ni tu pe me fa pena ia wa alu nei le ta avale a le sio ta se o lo ta se ni la va tu foi e tau tale le wa alu ni le ta avale ai o tu le si vai as sau le ticket sau le ai atu ia lo ka se ni le o le taimi le sau le ticket o lan ta avale o le taimi le o lo malo lo e lo ala e lo teile e ia la lesion na teile titio le e halu ta vale ia vala au atu lo ia stau ia o tau le ngo wa a tau le ngo tau stau ia sau ia ona vai atu lo le ole moto mai o feni o se mai sana ia o femi o se mai sana ia ia atu le yo ai ni sala na mo americano mai lele ta vale on ta mane o ene anu na no feno no winga ene anu on ta mane o lunga la ngala lele la ta vale mai fai ne mu mai sound dalo a mai lalo na ta vale fa alu lunga la awana ai awana fa le na ta vale wai no ia le na ole sawa ole alu ta vale ia nai mau nei na sala ia o sala mai mau na tupe ia ole alu i tulanga o sala pa penei toi fa manatu tatu tunu ia nai na va enga taua ia awar fenga tatu tunu ia ife malanga inga mga ruenga pe ona iai malore ngā rulue malore sai malore taua ta ia te oto nai fa si sianga nei va enga ole awoli Falange ngalo ngaka pena inga wa
say yes to me? Tell me cuando, cuando, cuando. It means happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day's in my lifetime. Let me show you the way. To a joy beyond compare. I can want to moments more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. Oh, my love, please tell me when. Tell me when will you be mine? Tell me cuando, cuando, cuando. We can share love divine. Please don't make me want the king. When will you say yes to me? Tell me cuando, cuando, cuando. It means happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day's in my lifetime. Let me show you the way. To a joy beyond compare. I can want in moments more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day's in my lifetime. Let me show you the way. To a joy beyond compare. I can want in moments more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. Oh, my love, please tell me when. Oh, my love, please tell me when. Oh, my love, please tell me when. Malo le ngā roi malo le sai malo le tau a tai fi au ngā ruenga pe o le masa ni ai le malo telo te datu tro ngā ta fu lea i onisi fu wompa anga lo penana mafuta mai sina leo e o lo penana mafuta mai fa tai fa malo fa tai lava mo le ti ni malo pole le tau tu ia malo lava sina leo on sai ia ngā ta fu leo Amelia fa moana ia o Tenio Jordan Ete lo penana mafuta mai sasalu a tau tu ave lo penana mafuta mai tau mai lelei Yohane penana mafuta mai nei vanga le fiafi nei vanga le o le to mista to tamia mana tu o le nai e fo de tato apple na lo suma fa fitu aso fai ono to fa nga ina ia wala ba fo ia tulanga o e vai vanga o le auli o nga wenga ia o le ale to inga musika e te maua uma inga ia i le tato apple na le ala uma lo tato portalame nei ia o le ata mo fai lo da tu te lo pese to ton ia o ale tato apple na mo la to le ngata o la to le la finga wenga le temili nei ia o la to fo o le asauni le asia na nei malato o le amana mai malo nga rue malo no sai malo fo le tau tai ia mo matua ia o le a lo atu mo le pikina o le tato walo mfana ele tu o le nga fa tai mai fa manatu le tato au tato au
mo le pikina ona tatou alo mfana ia malo ila tu ngaruenga fai malo fo ile napi to la o lo to fai ele pa u fu lo to bafu ia lo to na ia tatou alo mfana ina ia le eva ai mai fo ile fana e tatou fo ona la to fai se mele ia mo tatou mo le anga ile lumana ia vai nei te wangalo ia te oi le ale a to se fulu minuto no tale tu la lua ia wa tau fo ona fa sauni ia mo le pikina ona tatou alo mfana ai mai sa fale a onga fo ie mato ila hiti ia le kapaka ia e tau ona fa sound uni tato ni natu langa ole a fo in leisi vanga mo modi o te lo ia no le ala watu ni tato fa fi sianga ia ona fa mato lo tato por kalame ia ona watu tato tala mo modi ia ona tato to e filo ia fo ile au to te pole ia e fa pena tato to e filo e fo i se te mo ia la tu natu pena i tato fa fi sianga to iva tato minuto lo to ia awale nei vai ngole aso malo nga lue malo on sai i nei vai ngole aso Pula e o umata
tau whaafafonga le upu muli muli, ale whai upu muli muli le pesele. Atonu e whai lea, mawai malu i lo ufatu. Iyo, e whai mai at pa mai se upu i lo fafonga o le a vea mawai malu i lo ufatu. Iyo, e whape na le nganga le asole nei. Iyo, au ngā lulue o i lato umarawa o ngā lulue o le au vaenga i le whane. Awa e whaalongo atua ia fo i lele te le iwala au lo isi tamale a inga, politinale a inga, o le mele le mana o mia. Iyo, fia mana o mia, sina upu malu, ia se vai malu, haile nei aso le pisi, ti ngā hina, ia o fi au mga luenga pi o na masani ai, ia a e wala au atu ma e whai atu. Hani, o amai oe. O amai ngā luenga. Ok, ni oe. E te wha alongo atu ha, tā lo whai sok tō lua, ia malo wha malos, ono sa, i oe. Ono sa, a to a tele ata mai tole mea nā tau. Iyo, lona winga e mana o mia sina vai malu, iyo e mana o mia se upu e pa mai lo fofonga, o ele tina, pa mai se upu lo fofonga, se i wha amalosi ele tino le tama, iyo e, a e te whai atu lo le tama, hani, malone ngā lue, iyo, malone ngā lue hani, malone ngā lue love, iyo e, se ese malo le lei, iyo e, mea fu ili na ua, walu atu e halo mafau, e te ba ai, iyo e, e ngā lue fuere to ina, matua i sia, manuia te ngā lue ngam fe au le nei aso, tātou toi wheilo ai, pēr toi tolu minute, ia ona tāle tula e lua, moli atu le ngā ngara whaftai te, lava le tātou tino o ngā ta fo ilea, e o wompa angaro penona maa futa mai, ia wha mangalo ma se tūlanga le au nanga, e ia taimi se se tūlanga le au nanga, ia ma wha le tonu ai fo le ofisa, ia ai mātou te malu sia pea le fau, ia ma tātou ngā rue whaatasi, ia awale anga ilu mo le tātou wala leo, ia wha mangalo mai foi, ia se tūlanga foi, a mata mai lava le tai au, so ia pa ia se taimi o lea le a wha mai ina le tātou por kalame, a ile ngā maulunga wha amalia ina le tātou tunu, ia i fufuanga por kalame le tātou wala leo, le nei aso tātou toi wheilo ai pea, a vea ia u whaima o fonga le afionga le pule ya mole to le nganga fa aftai tele lava le tātou tunu tātou to e feilo ai pea manuia tele le nei aso mole au fainga ruenga a o malo nga ruenga you better be home soon you know va pena you better be home soon fa to fa so i fu ya